Vice President, and all our MLA colleague and our CEO TTADC. Jotono Dipor Kaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino Khatong Thogo or felicitation of Haimanjama Bagai. TEF for any Chikonsa contribution tongo, and Governor Normatinis Hike Narona, Norge to see Apanongana. TEF me J logo over Anno Sanamo. All logo Sanamani Uklogo Chikonsa story dongo. Chini Bubagra Saka logo Sanam Dihneano, Sanampuru and Sata Hote Atta design the car. Abani Bisin Bubagra over choose Kaika, Jetoro Hills Ganang. Duita Hapung Ganang Ovno Kaiseri, final Kaiseri in his house. Jehetu, we come from the hills. Hatai Hapungotong Borom. With pride, Ovno final Kaizaka, Ovno Chikonsani contribution. Tayoro Kabangma Kisha confusion, Kabangmaya, Kisija, confusion, Hunkai, Ani surname no Te, Dangsu, Nebukauman or Paibo Sanka, Nunkai, Chinko Borok the man. Yes, of course, I do speak Koborok. Garo community ni belong kayo, Happen Koborok Simono. TEF ni contribution Ochini Thana election Chungluka directly or indirectly Busake supportive Funka Abuni Bade Belaikano Hambai, Pipeline Hambai, and Dalai district ni belong kayo, Dalai district and Jothesto support Manka. Abuni Bade especially Chini Dalai ni TEF from Nabo and Belaike Hambai Mario. Norok se society ni torch bearer tabo. Norok ni through this developments, infrastructure, ba revolution generation of Hayo. Chini different domain, Norok ni different domain. Haipano. Oje Jani domino Tongipano, Chumje combine Kaye, Samung Tangai, Oje Tini 13 MLAs, fruitful Ngachum assembly war, Chum Koranti Saimanka, or Norok Nipan, Tomani Bagay, Norno Belai Belake Hambai. Yes, I'm new in politics. I speak very less. I'm cook com no cox how Hypono Tinini. O special dewo noroknang taiwisa hambai rubai ani kok sikon sauron pairika hambai program ni Panda fangokran khulung Yapharma ei bono karibu tini ni felicitation program bhai manja phaika chini Tipra Motha ni honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulung Yapharma bono karibu chini TTADC government ni official chief executive officer Bonobani Khulumung Yapharma tei bo jaga phai manja phaikya sini khoroksa ka angmung salia sini jotto honorable 13 MLAs tei sini honorable jotto MDCs tei jotto TEF ni jotto president vice president tei secretaries they all members Jotrono Pipeline Hambai Belaikana Tongthogo Khagzang Omo Haike Chini TEF Roxuno Lam Shogmani Bagay Belaikana Khakwar Te Khakotor Bai Ang Lam Shogjangmani Bagay Pipeline Hambai TEF ni contribution Sung Sabai Meya Borok Zebabe Suno Chubaka Sudumatra Borok Kormosari Hinoi, Sunu Rang Puisa Sini Subaya. Rang Puisa by Sunu Chubamani Sate, Kabangma Kaham Kop, Sunu suggestion review, advice Kaibo,
कारण थाइसे साई थांबाय जोंनि पल साई थांबाहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टार चाकरि खाई दंमोनिनो इनके सडनलि चाकरि थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगानि सुजुग मागै सिनि तिप्रा मथानि हाफोराव हाफायो बनि बागै तिनि अर एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसाय किसा बाक्सा गोबांखौफोरनो कन्ट्रिबिउसन खाइमान ना बाक्सा किसाफोरनो खाइमानथों हायफोरनो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनी अम्पिनगर एसेम्बली जरा तेव तंगनाय और आनी सिनेमानि आनी बंधु दंगो सिनि वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलायखौ आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइबो जाखा ते बनि एन्टायर टीम सिनि अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बर गोबां माखे चुबाखा इसे बरनि बागै दं किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जरा TEF दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जरा चुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बसकांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय ते बचिनि TEF ते स्ट्रंगै बसकां आगौथों जोङो चबाथों चिनि तिप्रासार कलुक दंमो जागाबो थाङैबो जागा जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइबानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलायगे हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम चिनि कोनो सोर्स गरै हायनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाय दंनाय बरनो काइसन जों डिपेंड खाय चलै दंमोनि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतरे गनरन थानानि रिक्वेस्ट दंगो नर जब तो याफ्रि बाक्सा खाय चिनि चराय खनाय चिनि पार्टीनो तो चबाय दंगो बनि बादे फनो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलायगोना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो तिनि TEF बाय संसाजाक 13 MLAs कटाल दंनो बरन दोनानि बागै काइसा नवाय हलचिनि ऑडिटोरियम हलनि काइसा पांडा ओ पांडानि बरन गोनां सभापति ताय चिनि फाइमानजा फाइजाक तिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि बिजयरांखल सार न खुलुमु याफारो ताय चिनि ऑनरेबल LOP चिनि सार अनिमेश देव बर्मानबो खुलुमु याफारो ताय TEF नि जत 13 MLAs आर चिनि ऑनरेबल MDCs ताय बुसकांगो आसुकजाक चिनि TEF नि तुइफां तांफां जतनो पाइपलेया हामजामुं ताय रांसाकनि दफानि सिबाय बिसि कक सागलाक कारण कायसा कायसा के कक सरनान थांगा आंके समय गोबां नानाय TEF जन्मलग्न থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি गेट दं चिनि मथानि गोबां गेट न बर आबनो फिलआप खायरो सुनो एडवाइस रगो कारण TEF नि जे कंट्रीब्यूशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे और तिनि जे 13 MLA जों जे अरब बुसकांगा आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर नर आसुखे चाकरी खाइमानि परे काइसा
বইনি পলিটিক্যাল তাই কুগুনি পলিটিক্যাল বাই নাইসুক জাগৈ নরক মানে খুব রিক্স নাগৈ হাইফানো নরক নুখुंनि सामुं ताई अबनो याकारै गोबांमा याकारै जे दफानि सामुं गोदालमानि अबनो आं नरनि थानि चिर कृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ थेके TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सनमनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बसकांगो आसुकजाक ताई बालक दन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांमा करबुक दंनायनो याफा खरद दिने आं सानो कारण बर करबुकनो कासे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बाइसिंग गोरोंजा मैक्सिमाम हाइफानो बर किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंतुतिनो खुलुमहरो बुनो हामबाय ताथुरक जरा मांखा आंखे ताइ बुसकांगो ताइ बुक कक सारनाय दिनै गोबांमा नेता काहाम काहाम कक साराय दंगो तबे अकगले थाइजा मासासिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बसकांगो चिनि अमो ओ फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो कायथाय चिनि जे वानसुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बसकांगो आगरना तलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सलायसनाय ताइ कैसा ड्राग्स नो तुई किसा चिंता खालेदी आं आबनो तुई कलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन नो नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी नो पूरा आमो खाइ तंखा आबनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी बे सालाये गाहाम एडवाइस रेडी हिनै जों नरनि तरफ थेके कैसा ताइ वैसा कंट्रीब्यूशन मानाय जों ड्राग्स नि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसे साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयु लक्थ चिनि बुबाग्रा आयु लक्थ जतनो काम गुरुंखे माथां तनै बगि हमले बासा माइलाव खुजाक दंफा क्यानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमनि न हाइफनो सादे के सासिनो कखयबनो कक त गबां सानि ग्रिखा बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रकनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटी नि इंगै आं बेलाय खेन सुबासु मांखा आं बगे बरन आं पहिला बेलाय खुलुमुं याफारो ताइ चिबाय हाक्तबानि चिबाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एमप्लॉयड कर्मचारी रंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुमना थांदनि बरनि भूमिका माने बेलाय खान दरकार रेवोल्यूशनारी बरनिफ्राय चिनि सोसाइटी जारा तिनि किसा जब खाइ दंनाय र बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम काटि खेतला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनि सानामु जेहन मासम जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनि नरक जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बागे कुचुत लांनि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिंता मा खालायनाय कारण नरक आंसु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नरक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसबुन जों बखाव समायता मा थांनाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बुबाग्रानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुगजा आर अबनो सानाय तिनि जों जारा
baksa tini bo phaya kura tongi mano chin TEF kama phaya age kama nugmani baksa phaya wa transfer no kiri ro phaya bang tong mano tan bagai Tipra Motha power of sarkar phaile ba baksa absence ro pon ngai mano ya bang sanai prithvi ni politics world ni politics second minute change goi tongo এই Tipra Motha ni একমাত্র পলিটিক্যাল পার্টি নে বসকাঙ্গ যে বসকাঙ্গ সরকার ন जों বাসা আসক বাসা খাইমানাই নর কোন তাকিরি খাজন দাকক দেব খুকসং जों मिली फाइट खाइनाय दफानि बै जों सामन खाइनाय अबश्य ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरम नुगले যখন एडीसी पावर अफ फाइमानि परे जों नुखा हाइसि कमा बरफ फाइक्या बुरुं हाजार फाइक्या केबा किसा Tipra Motha तिनि सरकार फाइलेयाबा बासबा चेयार खालि लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेबन जों अ चेयार खालि अबजों कुबलंग नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी सेनांगौ दसरा हामजागनाय बोखाबाय हामजागनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय हेजति आउन बागै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनि अकक सामना अरन पारिका हामबा जदों आं अरो आसु कक सानानिबो गरिखा तानमिखा आनसाय बसकांगो गोबांमा कक खानाथग्रबो साइकलां थांगा हे खाफां खाकसामा याफारो तिनि सोंनो TEF निङै अरो सोंनो बरम रमानि ओमफ्राय अ बरम रमान जागावो थाइसिं गोबांमा आनि कलिग्सआव साइकलांखा जों तिनि अरो जों साइसिं बाय पाइया जों अरो 13टा MLA मानि जों साइसिं बायगिया अरो जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी youth हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनि जों अरो नं बुसकांगो जों फाइमाननि बागै जतनो जे जोंनो सुबानाय रावनो खाफां खाकसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओवरऑल आंबो साना मुसु आनि 60 कन्स्टिट्युएन्सि निङै जे आं खायसा केबो मुनालिया आइफोरनो जे TEF निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमनि लगेबो बरक गोबांमा जागावो आनो गाइड बुक खायखा तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पलिटिक्स फेमिली बैकग्राउन्ड फायो आइफोर आं एक्टिव पलिटिक्स आं आसोल हाबजागिया होनबगै बरगानो गार्जेन हिसाबो बरगानो गोबांमा लामा रावबो काहामथिखौ नामा तुलाङै दिनैसिम बरक TEF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगै बंनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बंनो हामजामा याफारो ओंखाय दिनै आं अरो सानानि आसो कक गुरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायलाय इंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सोराय ताम अक्रा ताम साख्रा ताम एमप्लॉय ताम अनएमप्लॉयड रफोन नोंथों जों जत बुबाग्रानि कक खोनावै जों थानसां गांखाय सिनि जे मानमानि जे सिनि नाइसिंमा बुबाग्रा नाइसिंमा जे ग्रेटर Tipra लेन आमोसों मानाय हिनि आसा खायो के अ कक थाइसा थाइनै सावैनो आनि जरानो अरम मुथाका हामबाय आं पुलान हामबायनाय दिनै अ पान्दानि आचुकपां TEF नि एडभाइजार बना पाइपेल हामे मारो ताइरो फाइमानदाका सिनि Tipra Motha नि प्रेसिडेंट हाइकबा एकता सिनि हावो दफान बागे एकता लाइबुमा सिनाय गोसाम MLA बनो गोनां विजय कुमार आंखर बना पाइपेल हामे मारो ताइ फाइमानदाका सिनि Tipra legislative assembly opposition leader हाइकबा TTD सिनि deputy CM बनो गोनां अनिमेश डिप्लोमा बना पाइपेल हामे मारो ताइ अरो फाइमानदाका EM education हाइकबा PW दिनै MLA बनो गोनां चित्ररंजन डिप्लोमा ताइरो जत दायसा आचुकजाक जत MLAs ताइ आचुकजाक जत MDC ताइ TTD सिनि CEO ताइ TEF नि
ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিস তাই বিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিভিশনাलनि आदं बुलंनि आदं संनो प्लानानि काकाम ताई चबचे याफारो যারা কর্মচারী রং তো হামবাইরে বাইয়া বু কক বাই হামবাইরে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি গরে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালত দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोरनि सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंगाजिया गोबां मारो जे दंनाय मेक्सिमाम नगन जों नगन थाङै जों जुबा सर मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंना फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायपुर जे लगेनि माने सोंआबो कर्मचारी नना हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय ल अ हलो केबो किन्तुर कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागार नासेगै थांजांगै सिनि मानसिने भाग्य तुमनाय आबो बायसि फाय आबोनो मेन लंगे ना हामो दिने नंग बेलेके हामबाय बारु अ थांसा बुबागारानो जे थांसाने खरां थांसाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगे मा बागै दिने सानामो जों सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইননো বুটব বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा इनबेलिदा फोर नायो आपुर आं काउंट खायपेख्या आपुर सिग्नेचर दङ सिग्नेचर टाइटेल ना नायो आं काउंट खायो बुसुक मानाय जे काउंट खायमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेन मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खायनि सिगां जे गने मानि हुबा हके मांखा गमा रिजेक्शन खा आबो सिनि दं मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुदुय একটা মুখমু রেখা আবার নংন হামবাইরে বাইয়া কা আমল লগে যারা সাজং সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু অর চায়ং থানাই বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেতেসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএফ টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনু নং সেপান কে চুবা খানানে आं খাওস दं তাকা বেলাই চুবা খা रां पैसांथों फानंथों आइदेर मा जागा जुबाखा आंबो सानाय आनी गुलागाति ब्लकनि जारा दंनाय टिएफ दङ बंनो पाइबला हामे मा दङ दिनै आसेनांथों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थायफानांथों सिनि बुबागने एकटा उदे नाहामो सिनि दफाने पामनान सलेसन साक्सेस खाइगने नक लगे दङना हनै जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाओ जों बुजसाव आजक सावैनो और फाइ माननाय যত আদং নকনো বিশেষ করে যারা কর্মচারী টিএফ নি আদং ন হামবাইরে বাই কেসা কক সামনে অরম পারে হামবাই এমডিসিস ओमफ्राय सिनि सिउ साब कैप्टेन राठौर बेयाव सिनि टेफनि अफिस बियारार्स हाजाल साम्पानि फाइनेराव नरानि खानि हामजांबाय के याफारो सालायना कक तो खबुमान दङ गारावन सिनि पियासासि कक बकि जाबायसो मा हाबाय जोंखौ कक सागाय साजानाय खमान दङ गो सायागा साया शर्टकाटखौ मा पायो त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सैलेम सिट एमन सिट आबो नरनाव बिसिङाव खर बसुक जानाबो कन्फिडेंट दं सामिया
sini jol kasen bising no confident kerei jol lama 30% bahagi pasang na yabo. Ani tagar jalan tu masa kormosari pun ano ya mukhaya confident kerei. He is going to lose. Apa emang semua? Piawa. Credit goes to our Bobagra. Bobagra antani mungsha osambhav kore. Bebang osambhav. Down on the ball, 7-8 bar sebut bahasa kana. Thangna ya kusi ke bin kepala bo nang lah haji. Abo bebang no Bobagra andar. Tangi ba. Ore borok tongo. Sini bising sao. Kepala nang kata Bobagra andar tu ini lagi. Kepala thara bo Borom mana che. Nol sakri mana ro kepala tongi sakri mana baksa. Nol hai porjang je khman tongo abon bising nol suzen. Nol bo sus khai na lagen sakri mana. Un baik do no haji. Aja ansori lan question sini. TEF final sap tong kisang batai na yang sung kisah sap pai. Borok tam hitu bakang mo saran magon kore. They have contributed, they have helped me lots. Borok neng subakang no haji. Kormosari pun Jishnuwan azaka. Dia 12% ribu anu putia, mau kayu ruya. Hari tu kemana pasal itu bud di sungai no. Kemana pasal tidak ni jalan kata. Kami matra 127 bud pasal itu, 127 bud mana buat. Kormosari bud, Kongres tu si kebang mangka. Ang sabsi kebang mana kormosari bud. Ang tambah. Abang orang tiada nak hamzah ni rumah di bawah. Anak hamzah ni rumah ni ya. Bobagrani Khoraksa warriors no songi roka bono roi pai kan masa. Tamri sana tong maro. Wan sugi mia. 30% matra 30% mana. Bo 35% mana. Song mani ya bo. Belai dapsi. 1978 sana sini Borsian neta Horinap Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktongu. Tabu teli khola keri. Sini matra 15,936 buta. Soi khangra sini serai 18,452 nokau. 18,452. Saya Thuruksa mai mugli. Thuruksa to 12 bajeri dikhala. Bang ni tupi pon tu tupi perasa kaya ni bang nok thangai. Barat bajari dika. To mogli rok lek kaham na bud dika. Compare to kumbun garden ni. Na kisi sa mas haka hai si. Bahut duh kost mani aro pai phai mani ba. Kuhui ke tong hangke. Kuhui lamau himi tong hangke. Sal salan no jagawa asok ro saka tong lai ba hai si. Abang projung klay. Kuhui kesenangan jangan nama haji. Ini buah kerana jesengi pun sadagi pun song kana jaga sopai. Ana seat ni bagai, datang bekat duk kiri lejar. Kuknaga si bajulah district tinta seat di sini tinta di mana ni seat mana ni tinta kerja pergi belas sungguh. और पूरा वे अंदर दूसरे कारिश्मा मनो है जो कारिश्मा इन कारिश्मा बाई भाई मनो बाक्सा बुक्सो सरकार फाइटलिया हम बाई जे नुक फांसन नुक या हिस लाइट थांची चिवता बो तम आबा हेंना नांबा राष्ट्रपतिको सम्भव कुरै सुनो मन्त्रीना फाइटि हिंदं लसा संसद नाया लसा ते जलसरंनि हाय ini sebagai tengah asal tongi dia lo, orang kena buaya, pasana buaya tongi, sengaja kan tengah hati. Sini Bobagra sawa, jatuhkan pojonto, sini je, yak sama ni kaisa lama, bayasak, sungkun jaga tengah.
Thailand semua bin kok kena lain tu. Pajak suci yo, 6 জন MLA thang nak kepo, 8 জন thang nak kepo, jadi tu simang tu. Sung boy thang tu sung thang ya, tapi thang tu bang yang ni pai bang ni bapak thang tu tong lah baca bawa, thang tang ni jiba mah, tong tang ni siapa? Kasi, orang mungkin lagi, apa kok salia, saya begini, Yesus lila rokok sana jongkok, bang putih singkuna lainnya. Jotoran hambai bubak rai gelaptung, TEF ayu gelaptung, borok dah ayu gelaptung. Rotin sahib, tay, sini buri Motha ni adong rok, tay, joto TEF ni, sini Central Commitee ni adong tay adong juk, tay joto district block ni phainai tini Panda wa, joto nono, ani pai hamjak ma, tay jawabani jiba Yapharma. Tini norok ni bising tri klayoi, sini Borom ganang, ketal 13 jona MLA rok no norok belai khai no, naithotok ni bising tri, brok no Borom Yapharma, karon nong ni bukhao, belai khana khatung jak angsiwa, karon Tipra ni itihasa kuno ekta anjolik dol, puila 13 jona MLA mankha, tai jung oro buri bahai no. Puila sini buku korok ni, jeng MLA zik man bagai, jeng bahai no, sini bukha belai kena tong toko, belai kena hamjago. Abu ni bagai nom ni TEF ni obodan belai kena oporisim ini mano, karon ang bahai no korok sa batai nai ba, keplai engli apa no, second position ongka, piaba ani Kolanpur blok ni, TEF ni ani khaja ni. Takuk trong bahai no, bukhao pano ro tong witong kangkai bukhao mo witong mano, sino ro ke MLA manya batang nak hambai di nai keri hini mano. Piaba MLA ngya pano, ang norok na hambai maya paro, norok ni budi, norok ni pan, norok ni subasu, bleke na ang manka, chong ma di ni joro, abu ni bagai norok na ang bahai no, pai play hamzak ma, tai si baya paro, oba heke no, norok sung no suba witong nai. Biasa kene sini sobat tongsak norok sini sobat tong nai, tai sini TEF, tai sini MLS, MDC stroke, tai joto leader stroke ni halok norok pacin kaham kai bolai tong lai nai, ini wan sugoi sini bubagra ni logi wa sing tepu panbok sing nan bagai norok joto sini sobat tong nai ini ang koyu kobogoi ani kok kita samani orono Mothaka Tini 16 April 2023. The Honorable MLAs ni the felicitation program. वो program ni President of the function, they are no chief guest हिसाबे मंदक फैखा BK Uncle, Honorable President of Tipra Motha Party. They are no मंदक फैखा Honorable MDCs, ex-MDCs, they are newly elected 13 MLAs of the Motha Party, they representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Apilla, and Sakbaithang, they TTADC ni administration taraf theke nirok jottono hambai te khaka ham janobo tini oro nego je felicitation program of the newly elected honorable MLAs oro nego jehetu felicitation ang MLA rokno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanaranan musugo felicitate Thailand musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimes Yapharma, Honorable MLA from Asarambari Assembly Constituency, Badavokte Leader of Opposition hisabe wa ongo. So on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then Chittaranjan Yapharma, Honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency,
Then Sri Subodh Debbarma, Honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Debbarma, Honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, Honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Vrishaketu Debbarma, Honorable MLA from Shimna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Debbarma Riyang, Honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Debbarma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamsara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debbarma, Honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathanlal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Barok Jotano, Anisak by Thang Te, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Taraf Teke Te, TEF ni, Jotani Ngui Ang Barokno, congratulations, Raga. Assembly go MLA hisabe elected mane bagai. Sung saimano government. Sung saimano je government ni tinta organ tongo. Kaisa hongka executive, te kaisa hongka legislature, te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi. The office is a class 4 parjanta, they all belong to executives. So executives we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court up to the lower court judge parjanta but judicial system okalai. Oranigo tabok the TEF oranigo felicitation claimant bishintri klayui. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is din okay. There was a rising of expectations of the citizens. Os homoyo Tabok Jara Oranigo honorable MLAs, member of Legislative Assembly hisabe jara nirbachitonka, elected ka. They have been elected by the public. Taboni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation hodab. They are the representatives of the public. Araniga, the momentu razaka. Momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke is a momentu razaka. It is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question was who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws nama ni pare jara executives chung jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini
বেশি কক সানানি সময় করে আর নগো যে 13 MLAs রক যে ইলেক্টেড নি ফাইকা বরং ন ফেলিসিটেট খাইনানি আর নগো যে পান্ডা সংসা জাখা সংসা মানে বাগৈ আর Tipra Employees Federation ni যত representatives যারা অর্গানাইজার্স পরক যত্ন এডিসি নি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে আং নিরনা হামবাই রগ নিরনব কনগ্রেচুলেশনস for the organization of this function te kaisa painani sikang angomra sanamuchugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura they are the voice they are the representatives of the people of whole Tripura their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency haine bangai assembly hangka ma kaisa pavitra jaga kaisa mandir hai temple hai aro nigo chini boroni asha akankha aspirations aro nigo sajaknai borongni khorangtei khlaiयै जों तामो जाबताबो जे साजाक तमनि जे चिनि बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बरक आरनो चिनि रिप्रेजेंटेटिव मुङै बरक सानाय सामान्य पराय चिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कयता सागै हाय जरा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha nirno jatan hai hambai rogoi ani ko gorno muthaka Songcha jat MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tipangno paiflea hamjak matai jawbani jibai o Panda no phai mo changri phaika Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Rangkhol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC aro TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex-MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paiflea hamjak matei chawbani jibai tini bilai khe judang jagwang tamni Himalaya joto program khlayo tini ne hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono burirok bilai ki kebang piaba tabuk TEF ni je program angka burirok no bilai ki kom khai dongmani tamo kormachari rok burirok ni phan kre jinda hai ke sama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni je kachoma tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono wan sumang muitumangkha chini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani chini leaders of opposition bosi khana to jage yanga kuna ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo chini MLA chini Borom ganang Poldangsu Bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo
साल पाजाक आव हापुं पा फाटिउई जे साल पासाय फायमा हायनो नंनि अ सामुं न नुखा जे आरो गोख्रां बुफां जाब्रा दंमोनि बुफां तो गोथां अ गोथां थैफ्लाया आबुनि बागैनो अमाहायखैनो वानसुगैनो रिलायखेना थैफ्लाया गोथां खाबो गोथां जे अर सालनि जे कालार दंमोनि जे गरम मंगलियान नि कालार आबो खबजा गैतंखा जे साल पाल हंखायनो साल आबो खबजा गैतंखा बेलायखायनो गथकजा नंनि सामुंबो अमाहायखायनो गथकजा साल पेप्लावै फायमा हाय नंनि टीएफ जे कर्मचारी रबो अमाहायखायनो बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै हाते दफाना हामजाकमानि बागै नाय अमाहायखायनो पेप्लावै फायका साल हायखायनो जाय होक जों नुखा कर्मचारी सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बंनि खलायथाय बं खलायमुं तासिंगो आनि पूर्व बक्ता रक सायथांका काउंटिंग नि कक आनि काउंटिंग नि कक किसी सारो सायांकांका आं तंथगलाक आनि आरो अमाहाय नंखा काउंटिंगो आं आरो टेबिल आसुखुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जलि हिनी पेदा हाय खाइबा चिनि दारा दानि मोखांगो क्रस कायरि रे ओ ताई तरितनि बीजेपी नि आरो क्रस कायरि ओ मोखांगो आना रखा राइट खेरो गब कैंसिल लंनाय नाखाबले अमा हायरो नुखा ताइसे आरो मथा हिनी बेरामां न एकदम मथा हिमां न बो बुसाइ गनि मां न अब आसके बेलट उनको बांखा बआफ्रुकाताम हिन ओ मठाता हमारे माथा खार करे लइसे हिनि से तंसिउ आमसेगा ब प्रेसार ब काजाखा गनिमां कलम जाकमानि अमहाय कर्मचारी रंनि बुट बेलायखि कलायखा तिप्रा मथाव आर ठीक न जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगैनो जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुचुंगो नंनि हेल्प नांगौ नांया इंया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रकनो बुफा बुरासा बुसानो रां रिकलांया बुद्धि सिरिकलांगो अ बुद्धि रिकलांमानि ककथाय रक हंगाय बाबू आं फैमानो यागोल नों नखला बाजार कायदि माय खपसा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रिकलांमार आबो रां बाय पाइमेया आबो रां रिकलांया आबुफा बुद्धि सिरिकलांगो आं अमनो सानानि मुचंगो आं सामानि अर्थ न आबो नों थिन थानि ठीक न जों रां मानो नरंखा बेकिंग रिवो आंचलिक दल रकनो ताइति प्राम थाना बेकिंग रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा मामाया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबु जाद्द फानि बागि कक सानानि हिनैनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो नरक मासुबा नाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खलायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेननि बागै बाहायके जों आबो अ दिमान लग्न दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दं खांगाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंनो बनर खलायदि जोंनो ठीक न बुट दिउइनाय जनगण
बुट दिउनाय बरक जोङो MLA स्नामका बा मन्त्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनि बुक खालायताय दंगो जारा एलाकाओ गरिब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै ख्लायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ दंगो नंनि फान से सुबासु सानु আর বুবাগ্রা এমন তাবুক জাদব ফানি বাগৈ খা নাং তংমানি জরা বুবাগ্রা বুসাই ফেমানি জরা অ জরা তংসানি जों अ जरानो रंबुई नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजापुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसाक आजायकै थैनानै नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानै नांगौ गोथां तंसाक जों जततुक खालायमानसाक जादब फानि बागै जों आरो साक मातारलायनाय ताई कैसान कांगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताई कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुमा फायनाय क्लाब रग आगुगुमा फायनाय अब हमके ड्राग्स तब जे ड्राग्स ताई तंगमानि सराय र अ लामा हामियानो चुस काय तंगमानि अब बाहायकै मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायकै काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताकिसा फेरलायनाय नरबो बुजगि आर बुरि रकबो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदलबो आगुगि फायो TWF रकबो आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावैसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताई आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रकनोबो अरनि बानथिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो तायहर मानजाक फैनाय चिनि तिप्रा मथानि ब्रह्म गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताय जत्त चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताय चिनि अर खरकसा मिस्टार रथिन ताय TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताय तिनि अर जारा कर्मचारी फैनाय नरक जत्तनो न खाका हामते हामजामा याफारै आं कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुई किसा सानानि मुसुंगो नरक जतनो सिवो आं सदरनि बरक बुबाग्रानो केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाट बोसानानि बागै आं आरो थांका थामानि यागुलो कर्मचारि र बेकबां मानो मालायखा किसु कर्मचारि आनो फैसा फैखा सार जोंनो रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि कोनो आपत्ति करे अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारी साको बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय ब महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADC चाकरि खायको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खोनाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायका साका अ बरंनि मुंगो आं सायमानो आं सायमानो आं बरंनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देवबर्मनो रां थुमैरि आंखाय ब अरनि बरगिया लुकेलिया ब आकुबुनि जागनि सामदि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मैडम स्वप्ना ब हामजक फायो सदर फायने तबे बिनि आरामति होने आं खोनायाखौ रामचन्द्र गाता आबंखा
borong nai mani borong musung mani je borong no borong candidate khaina musung mani aro malia not only abo simia ani aro jokhon te ang nomination ni mani horo nomination ni phaimano horo enkaino কয়েকটা জায়গা ফ্লেক পয়সা জাখা দুইটা পরিবারে এটেক খা চিরক খগৈ সুয়াক বনং খামতি কিসুম কংখা স্পন্সর সাব খাই হিনে নাই মানে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় आं साना नाय माखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंग ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचंद्रगात आं बुट बसाय माया बुबागार आंनो सिलेक्ट खायगा नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारि र साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो पयनाय और दिन उपाबे 99.5% रामचंद्र गाटनि कर्मचारि र गानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटायार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बন্ধু सिनि जाखांमोना रिटायार खांबायका जेमन इंद्रहरि बाबुसं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबुसं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बर आनो बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिंदी नग नग थाङै बरंनो बुजगनानि हिंदी बर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानि बिसिंग आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मोसं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन रिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं थाङै दंगो नरकनि सुबासु नांगो हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनुबो रिखाखाय गोबां जा डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखाय उसुरुबै थांगाखाय चिनि दफानि बागै सामुं थिख्लाय तुमानो सामुं थांमानो मरक नरक फुनुबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं थांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरक जतन नां हामजागो आसिक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngui dokha साइरि काहाम हिंसुआनो तिनि TEF by जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खालायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम हलो तिनिनि बोरम रिउ पान्दानि आचुफांगक्रा TEF सेंट्रल कमिटी नि वाइस चेयरमैन तिनिनि ओ नायथतो तेतंथतो पांडव फाइ मानजाकजाक सिनि तिप्रा मोथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट सर विजय कुमार अंकल तेबो तंगो जोंबाय लीडर ऑफ opposition सिनी बोरम गनां अनिमेश देव वर्मा and all respected MLAs, MDCs, TWF तेरो फाइ मानजाकजाक जत कर्मचारी हैकेबा सेबक खायनाय आदं जुगसं नरकनो जतनो खाकसांमा ते हामजाकमु याफारो तिनि जोंनो अजागा फेलिसिटेशन हैगा बरम रिमानि बागै आनी सिगा कक सनाय रक जतनो चाइतखा जे TEF बाहायकै चुबाखा आंबो अमनो सानाय आनी सिमना कन्स्टिट्युएन्सि नि जत TEF नो चुबामानि बागै न तिनि जों MLA ngै बाचावै एसेम्बली व कक सावै मानखा शुधु सिमनानि सिमिया सारा त्रिपुरानि जत TEF खालायनाय आदं जुग संनो बेले बेलेखिनो हामबाय नंनि फान नंनि हाबजाकमुं बुबाग्रानो रिमानि बागै जोंबो नंनि फाननो तिनि चिनि जे अर 13 जन MLA जों एसेम्बलीयावबो
nongni fan ni bagai shogui mabai sini fan nobo sung ajaga phunugui tongo phainai sal rogo tebo sini Tiprasha dofani bagai sung bwskango nongni chuba chubai te sara Triprani jotto sebo khlainai rokno ang paithago omono koinani musungo sung jotto unite khai ma tongnai thansa ma tongnai gobangma samung khlaitani gobangma kebengmung phaino mano haifano sung positive dige wan sugui jotono jate ego problem kebni thani ta tongthong abo sung ang especially ang personally jotono request khlaidani muchungo phaidi sung dofani bagai samung khlaidani bagai se tini kormachari bodolbo TEF bo bubagrani dagung bai islamjago o jagao kebo khoroksa bai te khoroksa kathalaya tangthung abo sung bhagwan ishwarno joto sung prayer khlainai te phainai salo nongni phan manai je sung assembly o thangi shogika assembly o sini tebo khorang krak bai sini dofano fiogdani bagai sung bisakangni salo sung kok tisanai assembly o gam sumung situng jotono no Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia, tai joto Borom gonang MDCs, tai joto chini total layoi chongoi hijack kerong function. If I am ora asuga wan sumani bidhayok ngai kokborok bai tamhi sanai ne wan sugoi tabu oro kok sapuje phai glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adom rok ang norokno joto nono tini sungno chitham kerong phang rokno yasak shokmani amon yogang belai norokno hambai Yapharma ang kisischa chini hani je laibamo sebuk rokni je rol bormi je samung aro kisischa kifiloi ufiloi nai horna namusumo Tripura wo regional party asaimani simi 1967, 68 in CV. Approve kai Tripura Upajati Jubo Samiti. All Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Osumoi to naroknai. Ari second je sanairo Kubangma kok sebuk ruknoti sawi thangka ayang facing ang ani yapri nang segla. Tai kisa kok posem moju narukna ni bagai ang koijana ni musungo sini Borom gunang sebuk klai tong nerokno subana ni korok sadaka ang facing thangya. Anggo koroksas o sebuk bodol ni adong ni phajak norok tau wa adong mui tongku sebuk bodol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo sing about 14 lakhs of 14 lakhs total population ni 31% or 32% tau prai tabuk 32 ungthani sadago haipono 32% sebuk je manthani ke jungtaugo manlai manyako ang sanani naiman ke obose inje 31% je tabuk je chungde reservation man tongmani abo chini dofani bung muisi
Or 19 tribes tongo, 19 tribes is equal to 31%. Or 31% se जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नाय माने हेंगाय इ 31% जे बर' रक ताबुक साइबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुं दांनायनि बागै सिनि दफा नि हामग्रानि बागै सिनि दफानो चुबानानि बागै जदि चुबाया हेंगाय जों जतनो जरा सेबुक जे बर' रक सेबुक क्लाय दंनाय जे बर' रक सेबुक क्लाय दंया जों सिनि जे बारजा दंमानि जे रेसपन्सिबिलिटी दंमानि ओ रेसपन्सिबिलिटी जों हाकसालै थांनाय जोंनि मुंसा दंला आबहाय हेंगाय आबनि बागैनो जों लाइव मानि बनगौ जोंनि जे आफ्रुनि जे नेतृत्व दंमानि द्राव कुमारिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मानले इनक्लुड खायाखै चाल जाओ काम हुनैबा बखाय आफ्रु चाकरि खालाय दं आसुक बिनि इनकमनिया ताहिबनो बियालंनिया रांनि बागै ताई रांनि जे बियालंनाय रकनो सिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफ्रु শার্ট পাইর হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইর হবো গামছা পাইর হরো লুঙ্গি পাইর হরো গেঞ্জি পাইর হরো তাম হইবা বরক দফানি সাম তাंनाय নেন অমতি ক্লাयै কর্মচারী রক थांनाय बिसि रगबो दफानि बागै सामुं तांमानि बागै न तिनिओ अ जागावो TTADC ने कैसा आमचाय बसं मानखा हायांगाय TTADC आमचाय हिनै जों संग्राम खालामनांला खामुं जबा खालामनांला खामुं जबा खालामनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्रि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियय फायगा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनले चुबाजाकनाय आं चुबाजाकखौ खोना सदरनि बरग रक तेलियामुरानि बरग रक तेलियामुरानि बरग खुंगायबा आनि ताइमनो हानक जुग मनिहाते बखारो नांगदंनो साइमालिया आरनि जिनि पर्यन्त चुबाचु आनि र सबायखा आमबासा आमसाइनि बरकतो तंगनो पार्टीगत भाबेबो अरनि बरक थांगय आरो चुबावैखा कर्मचारी सेबुक क्लाय तंगनेर जे क्लाय आनो चुबाखा अमति क्लाय जत जरानी माने जत सेक्शन नि बरक नि चुबाचु मानखा अ चुबाचु मानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो तिप्रा मथा पार्टी कुप्लाइंखा आवनि बागै आनि बायथांनि इंगय तिप्रा मथा पार्टी नि इंगयबो तिप्रा एमप्लॉइज फेडरेशन नो आं तिनि फॉर्मली आनि ग्रेटिट्यूड ताई हामबाय नरकनां याफार जाव आं खाख्लायो त्रिपुरानि एमप्लॉइज रक सेबुक रक तिप्रासा दफारक योग यासा जिनि नाहार मुंनो तुयै इन चबा ख्लायतानि Tipra Employees Federation
borokni elem bai rang bai subai thangnai hinoi khakaoino ani thaisa thaini samung orono muthakka Puilano ini je felicitation program ni achupal bono puila hambaya paru chini party ni president sir bikerang kolno hambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini Chief Executive Officer bono Chief Executive Officer ni Chief Enthusiastic Officer nge to mazang bai kop enthusiasm tei samung dango mazang sike jamatiano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rogno TWF ni borom ganang songno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khoroksa asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jag nei pan inman hai bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the national president of Democratic Party of India. DPI ni national president boy. Tangi captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura puila Indigo diklai painai the pilot bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Hypro Sai Roro Besi Kok Tas Hadi helicopter by Tangdi Tausha Kifil Pai Ang Saka MLA Rock Somporke Kichu Kok Masanai Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency Ano Sayawi Ani Uklobo Onek Borok Chubaka TEF Norogni Obodan Dongu Chirok Ebong Harinai Rugni Thani Boy Kintu tini oro hol tungyani karonang tawisha sanan muzungu Norong onek leader TEF tini oro makhang nugi haite Kere haite oro Jane mane Sunil Koloino Ang bato rekha borom ganang president TEF bothara bo gabangma TEF ni leaders of tong borom employees rongnang nai ni man khoroksa ni makhang jonu bait only one jodi kebo tongkai uklogo ba maichama jagaro thang dongrang chiaite I have seen only one phase second phase ang identify claimai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি নরক্ত বুকায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকাম নাই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি টিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট রে যাই তংমা মুসাংনে MLA রকনি Samungno Tiprasarok tabu kabang siatong khai big busai wala imani hordi boro pun kaisar an bihik tinano thabra ruo ning bichar ma khaine ara bo MLA kamung nai ablaite MLA ni specific binbo dai to tong hai ni kheto al bai thanga tuilombai I don't think that is the job of MLA. Village chairman kleine. MLA ni samungtamo. SDM ni kok SDM by kok khnazagyan ni tonga local leader ro SDM no thang sana this can be MLA's job.
DM level o thangai Ramchandra ni application klai dongka DM patarilia. This is the job of an MLA. Montri rong thani approach khaibo montri ro kok khnaya MLA ro logi thangmano montri than thangmano secretary than thangmano mo MLA ni samung mano কিন্তু দফা তাবুবো MLA no tam ni chong sajaman finance minister Tripura ni MLA no rang renai ni chong ang MLA tawai samoto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রব MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টারিয়া সরকার সমাইয়াং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমাজাংনান কিরিবই বর কিন্তু চায় নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতননি রাংনো ফানো নরনো বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকরা জনগণ মা বুঝি নাই they get only 84,000 salaries dress sumna nang nai gari painan bagi jodi loan na hakai monthly jodi 20,000 kai sugai matro bini 60,000 tong nai 60,000 rang ni bisingo bo daily jodi 1,000 glai 20 din thok dai pa kokan ke 20,000 kemago nai 40,000 ro phai nai busa mang nei dong nai jodi quarter mai kai 12 tongi ma chole nai please think about the MLAs also MLA manei rang phangi hai abo sungon somoy sana musuni haite MLA nge abo saini able porono na anto rang gre anor bhai ke chubanani buku gochin bokok phaiya জনগণ বুঝি মানি বিশিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরক থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো EM থানি থাংলিয়া তামো সিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইছে মো MLA নি তামো তামো খাই নাই বিধানসভা দা কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাই দা মালাই নাই না বুইনি বসা কাইমানি রাং সিমি থুমুই দংসনাই ববসা দে তবে MLA রুমি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরি মানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টি নি ফান গবাং খাইরিদি পার্টি বিসিংতি না আবো নাইজার না নতু থাজিংও চিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো কক বাই নর ন হামবাইরে নাই আনসিয়া নর ন একটা কক বাই ন হামবাইরি মানো রাং থুমমানি কক বাই নরক রাংমা থুমনাই আর ও বিয়ালক লাই দংনাই বরং মারনে जों MLA नि जों मासो 10,000 इमान बुबाग्राबो जोंनो साका 10% of your salary माने 84,000 टाकानि 10% माने 8,400 टाका पार्टी हो जों मारनाय अब तांसा साजया तो तेबो सैलरी कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादि किंतु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM ni thani logiri mano nini elaka ni samung sayano বিধানসভা তিসাওই মন্ত্রী ন বাইদ্য খাই মানো samung tangnani aro se MLA rong tlangni nor খাইছে তো ভিলেজ চেয়ারম্যান হাই কোন জায়গা সানাই খুন খাই ফাইজাক আসামি রম তুমানছে কোন MLA সঙ্গাই যে সাকেবাম তু ফিয়ক মার নাই বন আইতে ভাইকে প্রজেক্ট সাকেবে ফিয়ক নাই ভাই দেশ আইন কানুন মতং লাই So, all cognobots and mapir lainai, the MLA ni limitation tongo. Arte Gaisanka, leader of opposition. Abunuti Kabama Borok, South Elu Pitamo, Anko Ekdin Cook Naikat. Leader of opposition. Mana opposition needs a MLA Rugni. Horoxel leader to Bono leader of opposition. Might a post say. যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বক কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র্যাঙ্ক আই আবন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট এলওপি নিব ডাবল এসকর্ট
মন্ত্রীনি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আনি এডিসি ও তংপুরো খরকসা পিএস তাবুক খরকতাম পিএস আগে এডিসি তংপুরো 2 জন পিএসও তাবুক 4 জন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রীর ওপর 3 জন পিএস মানো 4 জন পিএসও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন MLA ফেরলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে MLA ডক্টর মানিক সাহান ইউ হ্যাভ টু অ্যাড্রেস হিম এস চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা অমরত তরুক বড় মা সামান যে বড় প্রশ্ন খেয়ে এলুপি তামো বাক্সকে লুবি ইংলিশে আবো এলুপি সিকে আইরো সাবলে তাঙ্গে এলুপি সি লুবি অনিমেজ দেবর মাস সিকি আইরো মুসুক না তাইতে মরক जों मा बुजिनाय আর তে কাইসা কগর দङ যদি जों চিনি লিমিটেশন ন বুজিলাই হা কাম খাইদকে তাবুক নাই তামনো অর অনেক বড় হামবাইরে লাইখা মনে লাইখা ইয়া ফাতাম লাইখা সবচেয়ে হামবাইয়া ফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা কেন্দ্রন বড় টাকার জলান মাংন খরকনি MLA মাংখা বড় গেছে নিনি বিশ্বজিৎ কলে বারো নিন টাকার জলানি আর সুবোধ দেববর্মা টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সেবলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাহিনী চিনি যত MLA রগ্ন টিয়ার দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বড় টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों সরকারনো চাপ সৃষ্টি খাইনি গোবাং কক আং সালিয়া আশা খাইও তিনিনি পরে MLA তামো বড় রাং ভাঙিয়া MLA নো এলাকানি সামুং তাংরেনান বাগিছে যত চাইতো বায়নে আছে কক সাওই যত নতে ওইসা পাইপলাই হামবাইয়া পারে আন কবরন থাকছিনে TEF and Tipra Motha Longli. Describing your mindset through your face. You should not make your face long. You should make round. What is the difference of long face and round face? See the see, jeng si blena. Makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago. Makang klok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative, ong yapun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Chung kunodin, tini ang 56 years, the Ancholic party klay payo. Whatsoever I have from the collection is there from the public. Chung pasorang bar Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, yeah, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum-Dum. From Dum-Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna, Asto anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging, 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hall. So with 500 rupees you return to Agartala,
I find in my pocket 25 rupees more. Oh, the life we spend when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kaimano. Katoi tai jaga karika, tailem to chung rom romoi, kuli rong chung charana ribo. Charana by chung crack le matong le nang, chung bokhok the high, tailem to chung no ribo. About the chung life, Semachoron Babu, chung kanoi, tai dra babu, chung sok mo ek loge thango. Tai chini loge ranganang botongo. Apro roti babu onek pore phayo master babu. The trainer babu the lifelong bo private school ni master. Brown ke rangs by rang le tongo bara. Chung bakarui ba kisaw kala bara na hai na yo. Hai puno, we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly. Tabong na raw tomo, korong sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tipra land. Tabong, we had two rounds of talk with central government. And we feel that they are cheating us 2 times already, we know it. But we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo, chung no hai sawo, Maharashtra bo baka ko kostong jago, bo Saka ang onoson se klainai. I will launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talk again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite to yunga, 10 days perawni bagay ong yako. Aborobot yung sinay nang nai. This is because I'm president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagay chini future in the due course of movement. Chung tamoklay nani. Aborok bo chini bakaw tongo. Aborok nito in naraw tayo chini background of fan marinay nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Naraw jodi broken heart ongay thanglay po, it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. I thank administration of ADC also. And we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemant Biswa Sharma also confessed and agreed. Not committee, it is council. District council must have village council in the village level. But our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council.
So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oporok bacang onek jenis lagging tongo, jeng buji tete buji nani mucung ya, oporok tong payo. So towards the end, I would like to. Control room, অলপ background music to dioksun. Video console আছে এটা background music. Background music এটা আছে video console. Control room শুনিছে নে? Background music এটা আছে. Wave file ta ase background music video conference or console dot ase team backstage there is I'm coming there just a minute 1 minute ঠিক আছে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰক গাড়ী ষ্টাৰ্ট কিজিয়ে এয়া অহা কাইলৈ এনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব লাইন সিধা কৰি থাকক লাইন সিধা কৰি থাকক ইয়াত আড্ডা কেলে
আড্ডা কেলে লাইন চিধা থাকক লাইন চিধা থাকক নিজৰ জাগাৰ পৰা চবে অলপ হাতলা পৰি লাগে চাওঁ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমি হাত চাপৰ বজাওক ওপৰলৈ উঠাই ওপৰলৈ গামখাৰুবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকিছে মিউজিক বন্ধ কৰক হ'ব মিউজিক বন্ধ কৰক যিসকলে এমট্ৰনৰ কনচলেট আছে মিউজিক গাড়ী ৰখাৰ লগে লগে মিউজিক বন্ধ হৈ যাব লাগিব আৰু গানটো অকণমান ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব এতিয়া আমি 5টা বজাত এবাৰ আমি নাচিম সেমি ফাইনেল 5:30 বজাত আমি নাচিম ফাইনেল গতিকে এতিয়া 5 বজাত আমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ লগে লগে আমি এবাৰ ডান্স কৰিম আৰু 5:30 বজাত আমি ফাইনেল আৰু আমি সকলোৱে দেখিছিলো হাত চাপৰি বজাওতে গামখাৰু কেডাল খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে সেইকাৰণে আমি কালি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘূৰিব আমি যি ধৰণে এবাৰ বিমলে দেখুৱাই দিয়া এই ধৰণে আমি হাত চাপৰিটো বজাম আমাৰ গামখাৰু কেডাল জিলিকি থাকিব আৰু আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য গোটেই বিশ্বই গামখাৰু দেখা পাব আচ্ছা হেল্ল' আচ্ছা শুনক এবাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় যিফালে যাব সেই ডান্সাৰসকলে সেইফালে মুখ কৰি পেলাই চাপৰি বজাব এইফালে গৈছে আৰু আমি এইফালে চাই আছো যেতিয়া পিছফালেদি যাব তেতিয়া আমাৰ ডান্সাৰসকল ঘূৰি দিব ঠিক আছে বুজি পাইছেনে আৰু ঢোলটো খুব ধুনীয়াকৈ বিটিঙত বাজিছে বৰ ভাল আমি গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেইবাবাৰো আমি জয় কৰিব পাৰিম
কোনো খালি যি জেগাত আছে সেই জেগাতে থিয় হৈ থাকিব লাগিব ভৰিৰ মুভমেণ্ট কোনো কৰিব নোৱাৰিব লৰচৰ হ'ব নোৱাৰিব এতিয়া লাইনবোৰ পুনক আমি একবাৰ ট্ৰায়েল একবাৰ চাই লওঁ পাৰিনে ওকে এতিয়া থিয় হৈ থাকোঁতে লাইনবোৰ ঠিক কৰি লওক মিউজিক ৰেডি আছেনে দেৱজিৎ অমৃত ৰেডি আছে ৰেডি ওকে 1 মিনিট এই ছোৱালীকেইজনী কোন এই ছোৱালীকেইজনী তোমালোক কেলে ৰখি আছে তাত কি কাৰণে ইয়াত আছা বুদ্ধি নোপোৱা পিছলে পিছলে বেক মাষ্টাৰসকল প্লিজ তাৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক আৰু ইয়াৰলৈকে কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ আমি যাতে দেখি থকালৈকে কোনো দৰ্শক ৰৈ নাথাকে তাত আমাৰ টেলিভিছন চেনেলৰ অন্তত কেমেৰামেনসকল প্লিজ কেমেৰাটো ফিক্স কৰিলে নহয় আহি যাওক ফাইনেলত বাৰু আমি চাই ল'ম আপোনালোকে থাকিব পাৰে এতিয়া আহকচোন বেকলৈ আহক কেমেৰামেনসকল প্লিজ আপোনালোকে পিছলৈ আহি দিয়ক কেমেৰাটো ৰাখি দিয়কচোন কামটো হ'ব দিয়ক না আহক কেমেৰামেনসকল আহি যাওকচোন আহি যাওক মেইন কামটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'ব আহি যাওক প্ৰভু তেখেতলোক নাই অহা এইকেইজন আপোনালোক পিছলৈ আহি দিয়ক দাদা কেমেৰামেনসকল এইজনী কোন কি হৈছে হ'ব দে হ'ব দে ৰেডি মিউজিক প্লিজ হাত ধুলে
চাউণ্ড যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক বঢ়িয়া ভাল হৈছে গতিকে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে আমি ফাইনেল কাৰণে যাব পাৰিম সেইদিনাখন যে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ কেইটা গেলাৰী ঢুলীয়া তলত নামি আহিব সেইটো আফটাৰ ফাইনেলৰ পিছত এটা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব নহয় আমি গন্তি কৰি দিম এতিয়া 1 2 এনেকৈ আমি আফটাৰ হেৰি আজি ঢুলীয়াসকলৰ মুভমেণ্ট বহুত ভাল হৈ আছিলে মই চাই আছিলোঁ গোটেইখিনি আৰু ছোৱালীবিলাকেও চবেই গানটো গাই আছিলে খালি এবাৰ এইখিনি জেগাত দুজনী ছোৱালীৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ফাইনেলটোত যাতে প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে এতিয়া অলপ আপোনালোক সকলোৱে ৰেষ্ট লৈ লওক আমি একজেক্টলি 5:20 অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিম নাই পজিশ্যন 1 মিনিট পানী বটল কিন্তু বাহিৰত থৈ দিব দেই বহুত কষ্ট কৰি পানী বটলখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াইছোঁ এইবাৰ য'তে পানী খাইছে ততে থৈ যাব আচ্ছা মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে এক মিনিট আপোনালোকৰ যি পজিশ্যন আছে মই ভাবোঁ আপোনালোকে জেগাতে বহি থাকিব নহ'লে আপোনালোকে আকৌ পজিশ্যন গণ্ডগোল লগাব আপোনালোক পজিশ্যনত বহি থাকক আকৌ নেক্সট যদি আমি আপোনালোকক এছেম্বল কৰাওঁ আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পজিশ্যনত সোমাই যায় নিজৰ জেগাত বহি থাকক পানী দিব সন্মুখৰ এখন ষ্টেজত আমি এতিয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈকে গৈ আছোঁ গতিকে এই ফিল্ডখনো এই ষ্টেজটো অলপ যদি ঠিক ঠাক হৈ যায় সকলোৰে সুবিধা হ'ব গতিকে যিসকলে চকী পোৱা নাই তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি গেলেৰী চকীত বহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পজিশ্যন পৰা নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পজিশ্যনৰ পৰা নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ বহি থাকিব দে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আপোনালোক তেখেতসকলক বুজাওক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনৰ পৰা বিশেষকৈ যাতে তেওঁলোক লৰচৰ নহয় হেল্ল' চেক আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এটা আপোনালোকক কিউ দিব আইডাৰ হুইচেল বা কিবা দিব তাৰ পৰা আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মিউজিক বাজিব মনালিছা পটানি এৰক নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত চবত বহাই দে পানী লাগিলে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে দি থাকক নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিল্পীসকলক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে পানী যোগান ধৰক আমি 11 নম্বৰ গেলাৰী ঢুলীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ঢোলৰ পাঞ্চটো যিটো টেম্পুটো অলপ কমকৈ বজাব আমাৰ চাউণ্ডটোৰ লগত নিমিলা হৈ গ'লে অকণমান খেলি মেলি হৈছে এইফালে পিছফালে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে টেম্পুটো কমাই দিব অলপ আপোনালোকে জিৰাই লওক কিন্তু নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব নিজৰ নিজৰ পজিশ্যন লৈ লওক আৰু মাত্ৰ কিছু সময় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই বিহুতি বুলি ক'লেই ই আমাৰ আবেগ আমাৰ স্বাভিমান আপোনালোক সকলোৱে ইমান দিন কষ্ট কৰিছে এই কষ্ট আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এই গৌৰৱৰ ক্ষণত আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অংশীদাৰ আচ্ছা দেখা গৈছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাছ পিন্ধি আছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাছ পিন্ধি আছে প্লিজ আমাৰ সানগ্লাছ অতৰাই অনা মানুহ আছে
এবাৰ ফাইনেল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে চেক কৰক যে যিসকলে চশমা ছানগ্লাছ পিন্ধি আছে আপোনাৰ আৰু স্লান্টিং লাইনবোৰ ৰেডি কৰক স্লান্টিং জোনত থকা মাষ্টাৰ পাহাৰী গায়ত্ৰী পুৰবী মমি গীতিমণি নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত এবাৰ চেক কৰি আহা কি দত্ত নিৰ্জুমা এবাৰ গৈ দেৱাংগনা পূৰ্ণিমা যা অলপ চাই আগে শুনা নাই আকৌ আগৰ দৰে আমি জেগাটো ৰাখিব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে যায় যিটো কৰিডৰ আমি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকে স্লান্টিং লাইনত থিয় হওক Hello. 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 গেলাৰী নাম্বাৰ 17 কোনোবা পাৰফৰ্মাৰ এজনে টি চাৰ্ট পিন্ধি ঢোল বজাই আছে আপোনালোকে ক'ত হাৰিব কেমেৰা লগোৱা আছে নামো ওলাই যাব অলপ দেৰি পিছত গেলাৰী নাম্বাৰ 17 মই দেখি আছোঁ গামোচাখন লৈ আছে তেওঁ গেলাৰী নাম্বাৰ 17 ডিষ্ট্ৰিক্ট কি লিখা আছে আপুনি পাৰিলে চোলাটো এতিয়া পিন্ধিব ৰাইট কেমেৰা নোহোৱাকৈ আপোনাক দেখি আছোঁ ক'ত যাবি বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইশা আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ এতিয়া বিহুৰ বতৰ সমাগত বিহু এতিয়া পদূলিমুখত নৱ নৱ চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটোৱা ঋতুৰাজ বসন্তই ৰং বুলোৱা এয়া এক প্ৰাণোচ্ছল সময় বিহু বুলি ক'লেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গা হাতখন আঠখন লাগে নহয় জানো আৰু সকলোৱে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিন আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিছে বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ এই ঐতিহ্যক বিহুক আপোনালোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে আৰু যিগৰাকী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি আমি সাহস পাইছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আমি আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত বিহুৰ ওলগ জনাবলৈ
বহাগ আহিল বুকুচাত বান্ধি লৈ আহিল হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুতি কেৱল মানুহেই নহয় প্ৰকৃতিয়েও ন সাজ পিন্ধিছে পাৰ ভঙা আনন্দ উখল মাখলেৰে অসমীয়াৰ পদূলি ভৰুণ কৰা ৰঙালীৰ উন্মেষে আনি দিছে এক নৱ শিহৰণ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই দিনটোত সেই মুহূৰ্তটোত আমি উপস্থিত হ'ম আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰাৰ মানসেৰে এক মহা আয়োজন কৰিছিল একক স্থানত সৰ্ববৃহৎ বিহুৱা বিহুতিৰ সমাৱেশ অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিহু বিশেষজ্ঞই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এটা বিহু নাচৰ আৰ্হিত সমগ্ৰ অসমত 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই নৃত্য অনুশীলন কৰি আজি অন্তিম মুহূৰ্তত সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোহি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই সমগ্ৰ অভিলেখৰ মূল উদ্যোক্তা সপোন দেখোঁতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি সকলোকে এটা বৃহৎ হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঢুলীয়াসকলক দীঘল ঢোলৰ গুমগুমনেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপুৱাসকলক পেপাৰ মাতেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপাৰ মাতেৰে বঢ়িয়া হ'ব ঢোল বন্ধ কৰক সকলো মনে মনে থাকক আৰু এটা শব্দ শুনো লাহৰী গগনাৰ মাতেৰে এইবাৰ 1 মিনিট চবে ৰেডি কৰি লওক লাহৰী গগনা 7,700 গৰাকী নাচনীয়ে এতিয়া গগনা বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গগনাৰ মাতেৰে আদৰণি জনাব 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বজোৱা আৰম্ভ কৰিব 1 2 3 ধন্যবাদ গগনৰ মাতো যে ইমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব পাৰে এই কথাটো আজি প্ৰমাণ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সপোন কেৱল মাত্ৰ বিহু নাচ নহয় আমাৰ এই বিহুৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ অতি মৰমৰ হেঁপাহৰ ৰিহাখনক সমগ্ৰ বিশ্বই ভমকা ফুলীয়া সোণালী সূতাৰে বোৱা এই আমাৰ মুগাৰ মেখেলা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব ঠিক তেনেধৰণে হাতত জিলিকি উঠিব নাচনীসকলৰ গামখাৰু অথবা মুঠিখাৰু ডিঙিত গলবস্ত্ৰৰূপে শোভা বৰ্ধন কৰিব আমাৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিয়ে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ এই বিহু নাচ সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাৰ যে প্ৰয়াস কৰিছে এনে নহয় বৰঞ্চ এই নাচৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ লোকবাদ্য লোককৃষ্টি লোকগীত লোক পোচাক লোক সাজ সজ্জা লোকবাদ্য লোক পৰম্পৰা যিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলোৱে আমি স্বাভিমানী কৰোঁ মই আশা ৰাখিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ বিশ্বই উপভোগ কৰিছে দেশ বিদেশত থকা সমগ্ৰ অসম সন্তান আজি গৌৰৱান্বিত হৈছে আমাৰ বিহুৰে তেওঁলোকক স্বাভিমানী কৰি তুলিছে যিয়ে নহওক মই এইখিনিকে কৈ আজিৰ এই সমগ্ৰ আয়োজনটো কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ
আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আৰু এটা খুব ভাল লগা খবৰ যে আমাৰ অতিকে আপোন অতিকে মৰমৰ গামোচাখনে GI টেগ লাভ কৰিছে, এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছে। গামোচাই এই গামোচাৰ এই GI টেগ লাভৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে Professor Dr. Unnat P. Pandit, Controller General of Patent, Designs and Trademarks and Registrar of GI Registry. মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিলীপ বৰাদেৱক তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ক্ষণত তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিহুৰ ওলগ জনাব বিচাৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তেখেতক বিহুৰ ওলগ জনাইছে, আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ। Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit to kindly come and speak a few words. I would like to request him to kindly present the certificate to Honorable President, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria. আমাৰ গামোচাখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয়। অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে। Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit ji to kindly speak a few words. आज भारत सरकार की GI रजिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण दिवस है। आज GI रजिस्ट्री को आसाम की संस्कृति को, आसाम की पहचान को मान्यता देने का अवसर मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को GI रजिस्ट्री के माध्यम से हमने आसाम के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो GI का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक GI का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहाँ उनके सन्मुख रखना चाहूँगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें GI का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, ये विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये GI का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहाँ सभी असमिया लोगों ने अपने आप को GI से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में। शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन
जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सबके लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद। এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ। অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল, আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন। আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে, জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছিল, আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে
যে ইমান বিহু আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয় অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ মাতৃ মহিলা জীয়ৰী বোৱাৰী ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লো 10,000 বিহু আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম অসমৰ লোককলা অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম আৰু অসমৰ গৌৰৱ অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম জাতিৰ আমি মান আৰু মৰ্যাদাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকা কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছোঁ কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিশ্যনত কৈছোঁ যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় যাতে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি অসম ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও নলবাৰী কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব অহাকালিৰ দিনতেই অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে
এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে, তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই, সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে। আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ, আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল, অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ যে মে' মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছোঁ গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। আপোনালোকে এইকেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে, তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম যে আমাৰ জাতি, আমাৰ অনুষ্ঠান, আমাৰ ঘৰত অলপ ক'ৰবাত অসুবিধা পাইছোঁ, ঘৰত যেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰোঁ, তেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম। মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল। জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম, আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেচবুক, নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হ'লেও লিখে, এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায়। আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় সাঁচি থ'ম। তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল, কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ, তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল। আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে। এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব, ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব। এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে, তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্ষা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক
অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলোঁ, নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ ল'ম, যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান, পেটেণ্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতিসাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে, অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালীভাষী বন্ধুসকল আহিব। অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ। অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব, অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ, পাহাৰ ভৈয়াম, আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ, উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব। আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে, জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে, তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম। অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক, অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক। অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতিসাহোন বিহু নৃত্যক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম। পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম। প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম, তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম। ধন্যবাদ। জয় হিন্দ, জয় মা ভাৰতী, জয় আই অসম। মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া, আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম, আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। Now, on behalf of Guinness Book of World Records, I would like to request adjudicator to kindly speak a few words. Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records, headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট, মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে, অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ। আৰু এই এনাউন্সমেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব, গতিকে আপোনালোকক ময়ো এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ। বিহুৰ শুভেচ্ছা, বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5 to nothing. And then there will be a whistle which will basically symbolize the
commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
মিনা কৰা গেজে গেজেৰা হৈ মিনা কৰা গেজে গেজেৰা হৈ তাৰ লগত আনিছো হৈ ফুলি তোমাৰে হৈ দেহা দেহাতি হৈ পদুমৰে পাহি পাহিতি হৈ পদুমৰে পাহি পাহিতি হৈ তোমাক মাতিম ৰূপহী বুলি হৈছে ৰাতি ক'বলৈ নেপালো ক'বলৈ নেপালো মনৰে কথাটি five, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please.
absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. প্ৰীতম আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলোঁ ইয়াৰ পিছতেই আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছোঁ সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছোঁ এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছোঁ বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানেই হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice Chairman, Vice President, and all our MLA colleague and our CEO TTADC, Jotono Dipor Kaham Devisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino khatong thogo o felicitation o phaimandrama bagai. TEF o ani chikoncha contribution tongo ang nobno norgna tini sai khna rona norog jehetu sia phano khana TEF ni je logo obo angno sanamo o logo sanamani uklogo chikoncha story dongo chini bobagra saka logo sanam dihne ano ke sanampuru ang 7টা হইতে 8টা ডিজাইন দেখা আপনি বিসিং bobagra obo choose khaika jehetu oro heels gana duita hapung gana obno nung khaisiri final khaisiri ni sao jehetu we come from the hills जों हाथाय हाफुंगो तंनाय बर with pride obno final खायजाका obno चिकनसानि contribution ताय अरो गोबांमा किसिजा confusion गोबांमाया किसिजा confusion हंकाय आनि surname no तयै दांसु हनै बैगावमान अरो 5 बोसंका नंखाय चिनकक बरक दे मान हनै yes of course I do speak kok borok Garo community ni belong kayo, hay pa nako borok sa imano. TEF ni contribution ochini thanai election o chung lukha directly or indirectly busuk ke supportive hungkha aboni bagai belai kheno hambai paiplaya hambai ang Dalai district ni belong kayo Dalai district o ang jothesto support mangkha Abuni bagai especially chini dhalai ni TEF rognabo ang belai ke hambai mario norok se society ni torch bearer tabo norok ni through this se developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haifano oje jani domain no tongai phano जों जे combine khayai samung tangai oje tini 13 MLAs fruitful ngai जों assembly wo जों khorang ti sai mangkha oronorok ni phan tongmani bagai norok no belai ke hambai As I'm new in politics,
I speak very less. Ang খুব কম নকক চাও হাইফনো তিনিনি ও স্পেশাল দেব নরক নাং তাইবৈসা হামবাই রুগৈ আনি কক চিকন চাওরন পাইরিকা হামবাই programni Panda fangau karana khulumung yaparo ei bono karaibo tinini felicitation program bhai manja phaika chini Tipra Mothani honorable president Borom ganang Bijay Kumar Rangkhol sir bono khulumung yaparo bono karaibo chini TTEDC government ni official chief executive officer bono bani khulumung yaparo tei bo jaga phai manja phaika chini খরকসা খরকসাকে আংমুং সালিয়া চিনি যত অনারেবল 13 MLAs তেই চিনি অনারেবল যত MDCs তেই যত তেবনি যত প্রেসিডেন্ট ভাইস প্রেসিডেন্ট তেই সেক্রেটারিজ তেই অল মেম্বার্স যতনো পাইপলে হামবাই বেলাইখানে তংথগো খাগজাঙ্গ অমহাইকে চিনি TEF রকসুনো লাম সকমানি বাগৈ বেলাইখানে খা কোয়ার তে খা কতর বাই আং লাম সকজাংমনি বাগৈ পাইপলে হামবাই টেপনি কন্ট্রিবিউশন जों साबै मेया বরক যেভাবে শুনো চুবাখা শুধুমাত্র বরক কর্মচারী নই जोङो রাং পয়সা সিনি বাই চুবাইয়া রাং পয়সা বাই শুনো চুবামনি সাথে সাথে गोबां गाहाम गाहाम कप जोङो साजेशन रिउ एडवाइस खाइबो कारण थाइसे साइ दं माइसिनि पल साइ थं माहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टर चाकरि खाइ दंमानिनो इंगे सडेनलि चाकरि थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामु तांगानि सुजुग मागै सिनि Tipra Mothani हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अर एमप्लयिज दंनाय जतनी किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउशन खाइमानना बाक्सा किसाफानो खाइमानथों हाइफानो जों जतनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय मायाफागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनी अम्पिनगर एसेम्ब्लीनि जारा तेव दंनाय और आनी सिनिमानि आनी बन्धुबो दंगो सिनि भाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलाइखन आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथा माइबो जाखा ते बनि एन्टायर टीम सिनि अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बरक गोबां माखे चुबाखा इसे बरनि बागै दं किसा प्लिज याफा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जारा TEF दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जारा चुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेन्टलि अमाहायगोन जों चिनि बसकांनि चबानो जों कप्लाय खायनि बागै आगोनो नांनाय तेबो चिनि TEF तेबो स्ट्रंगै बसकां आगौथों जोङो चुबाथों चिनि Tipra साराव कलुक दंमोन जागाबो थाङैबो जागा जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइबानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलाइके हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम नि चिनि कोनो सोर्स गरै हाइनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाइ दंनाय बरकनो काइसे जों डिपेंड खाइ चलै दंमानि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतरे गन्दरन थानानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो याफ्रि बाक्सा खाइ चिनि चराय खनाय चिनि पार्टिनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फानो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलाइगाना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो तिनि TEF बाय Songcha 13 MLAs ketal dongno boron donani bagai kaisa nuai hall chini auditorium hall ni kaisa Panda o Panda ni boron ganang sabapati tai chini phaimanjak phaijak Tipra Mothani honorable president
চিনি বিজয় রাংখল সার ন খুলুমুং ইয়াফারো তাই চিনি অনারেবল এলওপি চিনি সার অনিমেষ দেব বর্মনব খুলুমুং ইয়াফারো তাই টিএফ নি যত 13 MLAs আর চিনি অনারেবল MDCs তাই buskango asukjak chini TEF ni tuiphang tangphang jotono paipleya hamjamung tai rangsak ni dofani sibai bisi kok saglak karon kaisa kaisa ke kok saranan thangka ke সময় গোবাং নানাই TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি গেট দं চিনি মথানি गोबां गेट न बर आबनो फिलआप खायरोचुनो एडवाइस रगो कारण TEF नि जे कंट्रीब्यूशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे अ तिनि जे 13 MLA जों जे अरब बुसखाङो आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोर नर आसखे चाकरी खायमानि परे कायसा बैनि पलिटिकल ताइ कुबुनि पलिटिकल बाय नायसुक जागै नरकनो माने खूब रिक्स नागै हायफानो नरक नुखुंनि सामुंताय अबनो याकारै गोबां याकारै जे दफानि सामु गोदालमानि आबनो आं नरनि थानि चिरकृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बुसखाङो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बुसखाङो आसुकजाक बबो चिनि सनमनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बुसखाङो आसुकजाक ताइ बालक दा बालकदन बरनि बागै किसा ताइबो गोबां मा करबुक दंलेरनो याफाखरो दिनि आं सानो कारण बर करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बायसिं गोरोंजा मैक्सिमाम हायफानो बर किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतंग तुतिनो खुलुम हरन बुनो हामबाय ताखुरक जरा मांखा आंके ताइ बुसखाङो ताइ बुकक कक सारनाय दिनै गोबां मा नेता काहाम काहाम कक साराय दंगो तबे अकगले थाइजा मासासिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बुसखाङो चिनि अम अ फाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बुसखाङो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन न हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायताय चिनि जे वानसुमुं सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहाम के बुसखाङो आगरना तलांना नानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहाम के मावन सुलायसनाय ताइ कैसा ड्राग्स न तुई किसा चिंता खालेदि आं आबनो तुई क कलक सालिया ड्राग्स जोनो डाइरेक्टली इनडाइरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन न नष्ट खाय तंखा सोसाइटी न पूरा आमो खाय तंखा आबनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी वे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी हिनै जों नरनि तरफ থেকে कैसा ताइ वैसा कन्ट्रिब्यूशन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसो साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रासा दफा आयु लक्थ चिनि बुबाग्रा आयु लक्थ जतनो काम करनखे माथां तनै बगि हमले बासा बासा माइलाव खुजाक दंबाय खानि साव कक सालालि या सारे आमो सालि आइ दंमनि न हायफानो सादे सादे के सासिन कखयबनो कक गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रखनो आंबो टाकारजला निंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटिनि अंगै आं बेलाय बेलायखन सुबा सुमांखा आं बगे बरन आं पहिला बेलाय खुलुमं याफारो ताइ चिबाय हाक्तबानि चिबाय याफार
जों साइमानो चिनि सोसाइटी वो एम्प्लॉय रो कर्मचारी रो अंखा चिनि समाज नि रेगुलेशन तो ना थांदनी बरनी भूमिका माने बेलाई खान दरकार रेवोल्यूशनरी बरनिफाय चिनि सोसाइटी वो जरा तिनी किसा जॉब खाई दंनाय रो बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम का दिखे तो थांदनी नरक जतनी न चिनि जतन भूमिका जों माननाय तिनी सानामु जेबन मासो जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनी नरक जतनी थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाव दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनारेशन जों बागे कुचुत लांनि थांमानाय अबनो तिनी चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनी अमन नासि कक मास जों चिंता मा खायनाय कारण नरना आंसु तिनी एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेंटली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनी जेसबोन जों बखाव समायता मा थांनाय जे जों शुद्ध कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वॉरियर्स बोबागानि वॉरियर्स हिसाबै जों सामं खायलायनाय अबै जों तिनी खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुकजाक आर अबनो सानाय तिनी जों जारा बाक्सा तिनी बो फाया कोरा तंगि मानो चिन तिएबो कमा फाया आगे कमा नुकमानि बाक्सा बाक्सा फियाबा ट्रांसफर न किरुइ र फाया बं दंमोन तान बगै तिप्रा मथा पावर सरकार फाइलियाबा बाक्सा बाक्सा एब्सेंस र फनङै मानो याबा आं सानाय पृथ्वीनि पॉलिटिक्स वर्ल्डनि पॉलिटिक्स सेकेंड मिनिट चेंज हुई दङ ए तिप्रा मथनि एकमात्र पॉलिटिकल पार्टी ने बसकांगो जे बसकांगो सरकार न जों बाजा आसक बाजा खाइमानाय नर कोन ताकिरि खाजन दाखौ देबो खौसो जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बै जों सामं खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरं नुगले जखन एडिसि पावर ऑफ फाइमानी पड़े जों नुखा हायसि कमा बरक फाइक्या बुरुं हजार फाइक्या याबा किसा तिप्रा मथा तिनी सरकार फाइलियाबा बासबा चेयार खाली लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अ चेयार खाली अब जों कुबलं नांया जों तिनी क्वांटिटी नांया क्वालिटी से नांगौ दफाला हामजाकनाय बखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय आं बगै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनी कक सामना अरन पाइलिका हामबा जदों आंरो आसु कक सानानिबो गरिखा तानमिखा आनसै बसकांगो गोबांमा कक खानाथाव साइक्लां थांगा हे खाफां खाकसामा याफारो तिनी सोंनो टीएफ निङै अर सोंनो बरम रमानि ओमफ्राय अ बरम रमान जागाव थाइसिं गोबांमा आनि कलिग्स साइक्लांखा जों तिनी अर जों साइसिं बाय पाइया जों अर 13टा MLA मानि जों साइसिं बायगिया अर जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी यूथ हिन्दी एमप्लॉय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनी जों अर नं बुसकांगो जों फाइमाननि बागै जतन जे जोंनो सुबानाय रनो खाफां खाकसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओवरऑल आंबो साना मुसु आने 60 constituency निङै जे आं कायसा केबो मुनालिया आइबोनो जे TF निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमन लगेबो बर गोबांमा जागाव आनो गाइड बुक खायके तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पॉलिटिक्स फैमिली बैकग्राउंड फायो आइबोनो आं एक्टिव पॉलिटिक्स आं आसन हाबजागिया होनबगै बरगानो गार्जेन हिसाब बरगानो गोबांमा लामा रग काहामथि खनानो तलाङै दिनैसिम बर TF रगनिबो आरो ऐक अबदान दङ सानो सुबामानि हानबगै बावनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बावनो हामजांमा याफारो ओंखाय दिनै आं अर सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायलाय हिंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सोराय ताम अक्रा ताम साक्रा
tama employee tama unemployed rok pun nungthung sung joto bubakran kok khnawi sung thansang kangkai sini je manmani je sini naisingma bubakran naisingma je greater Tipra land amusung mana hini asa khayo ke okok thaisa thaini sawino ani jorano oro muthaka hambai angkulan hambare nai tini o pandene achukpang TEF ni advisor bonang paipel hame maro tairo phai mandaka sini Tipra Motha ni president hai kaba ekta sini hawo dofan bagi ekta lai gumas finai kesam MLA bonang gonang Bijay Kumar Angkon bonang paipel hame maro tai phai mandaka sini Tipra legislative assembly opposition leader hai kaba ti sini deputy deputy CM bon gang honest diploma bona papel ha maro tai aro phai mandaka ex EM education hai kaba PW dini MLA bon gang chitron diploma tai aro joto daisa achukjak joto MLAs tai achukjak joto MDC tai TTDC ni CEO tai TEF ni vice president secretaries tai bini executive committee divisional ni adong bulong ni adong songno plana ni kakam tai chobo cheba yapharu jara কর্মচারী রং তো হামবাই বাইয়া বু কক বাই হামবাই নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী টংনাই রকবাই সিনি হালক দিনে সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोरो चलै दङ जेफोरो जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोरो सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मारो जे दंनाय मेक्सिमाम नगन जों नगन थाङै जों जुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे जोंनो फानदुय जेबे दफानि कक सापुरु मुभमेन्ट खायफोरो जे लगेनि माने जोंहाबो कर्मचारी नङा हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागान नायसेगै थांचांगै सिनि मानसिने भाग्य तुमनाय आबो बायसे फाय आबो मेन नङै ना हामो दिने नङा बेलेके हामबाय बारु अ थांचा बुबागानो जे थांचाने खरां थांचाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगे मा बागै दिनै सानामो जोङो सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবো নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটবো বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ belida in belida pun nayo apura ang count khai pekya apuro signature tongo signature title na naya ang count khai busuk manai je count khai mani apuro saimaga je wansuk mani hakeno mangkha je apuro je counting khane sikang je gone mani huba hokke mangkha gama rejection kha apo sini tongmani ka কর্মচারী লোক যেভাবে বুট দুই একটা মুখ মুরেখা আবার নং হামবাই বাইয়া কা আমল লাগে যারা সাজেন সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাই মানে জায়গা আংবো হামবাই রিয়াকলে কিন্তু আর চায়ং থানায় বংন সুবামা হাইকেন আং সাউ নং সেটেসে বিসি আং সিনি গোলাঘাটি ব্লক নি
যারা TEF টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলनि ब्लक लेभेलनि आनु नंनि सेपा के चुबा खानानै आं खाव सं ता बेलाय चुबा खा रां पैसाजों फानंजों आइडेल मा जागा चुबा खा आंबो सानाय आनि गुलागाति ब्लक नि जारा टंनाय TEF दङ बंनो पाइबला हामे मा दङ दिनै आसनंजों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थेपनांजों सिनि बुबागने एकटा उदेन नाहामु सिनि दफाने पामनान सलेसन साक्सेस खाइगनि नक लगी टंगाना हनै जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाव सं बुजसाव आजक सावैनो और फाइमानजनाय जत आदं नकनो विशेष के जारा कर्मचारी TEF नि आदं न हामबैबाय केस कक सामने अरम पारे के हामबाय MDCs ओंखाय सिनि CU साब कैप्टन राठौर बेरो सिनि TEF नि ऑफिस बियरर्स हाजाल साम्पानी फाइनेरक नरनानि खानि हामजांबाय के याफारो सालायना कक तो खबुमान दङ गारावन सिनि प्यासासि कक बकि जाबायसे मा हाबा जोंगे कक सागे थाजानाय खंमान दङ गर सायागा साया शर्टकाट खौ मा पायो त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सैलेम सीट एमन सीट आबो नरनो बिसिङाव खर बसुक जानाबो कॉन्फिडेंट दं सामिया सिनि जल कासेन बिसिंनो कॉन्फिडेंट गरै सैलेमा 30% बाहायके पास नायबो अनि तागा जलन तो मास कर्मचारी फोरा नय मुखलाया कॉन्फिडेंट गरै he is going to lose abai mangso Peva, credit goes to our Bobagra. Bobagra Anthony Munsha or Shambok Gray. The dog was Shambok. Down on the bow, Sadat Basaput Basakana. Tanga Yakushaka bin Kapalabo, Nava Hashi. Our Beba no Bobagra. Tangiba, Ore Boroktomo. Sini bising saw, kepala nangkata buat kerana darah tu ini lagi. Kepala thara buat Borom mana cie, naru sakri mana ru buat kepala tunggu sakri mana terpaksa. Naru hai pori jangan tu keman tunggu, aban bising naru suzen, naru buat sus kain nada ni sakri mana. Baik tu orang haji. Aja answer dalam question sini. TEF फाइनेरक साब दं किसां बासाय नायनां सं किसा साब फाय बरो नो ताम हिसोबा खांबो सानानि मगन करे they have contributed they have helped me lots बरो अनेक सोबा खानो हायसि कर्मचारी पुट जिसुवान आजाखा dia 12% ribu anu putia mau kayu ruya hari tu kemana paisa itu bud hisungan no kemana paisa tidak nahi janen kata আমি মাত্র 127 ফুট পাইছি 127 ফুট মানুষ কর্মচারী বুট কংগ্রেস তো খবাং মাখা आं सबसे खबां मान कर्मचारी बुट आं तांबा आबो नरके आना खामजागे रिमादि बाबो आना खामजागे रिमानिया बुबाग्रानि खरकसा वारियार्स नो संग रहका बना रही पाइसे मसा तामनि साना तंबारो वान सुगी मिया 30% मात्र 30% मानवा बो 35% मानका संगमनिया बो बलाय दापसि 1978 सनो सिनि बर्षियन नेता हरिनाथ याफारमा पासंमानि बायाफोर टेलिखला रक दङ दाबो टेलिखला गरै सिनि मात्र 15,936 भोटार सय खांराइसमि सराय 18,452 गाव 18,452 जाय थरुकसा बाय मुगली थरुकसा तो 12 बाजे रिखा न
bangni tupi ponjo tupi prada khai nei kya bang nok thangai barato bajari dikha to mogli roglak kaham no bodka compared to ubungat nai na kisi sa mas haka haise बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा गुबैखे दंखांके गुबै लामाव हिमि दंखांके सालसालानो जागाव आसग्रबो सागा दंनाय बहायसि आबां फोजोंख्राय गुबैखौसो नाङै दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेङैफोर सालागैफोर दंखाना जागाव सफायसि आङो सिटनि बागै जतन बखार दुख दुख ले जाए कुछ खनागा सिबाजन डिस्ट्रिक्ट तीनटा एसटी सीट मिसिंग तीनटा एसटी मामानि सीट मामानि तीनटा गारि फिगब्ला सोंनाबो अब बुबागो अंदार दुन सरकारि दिफिमानो हाय कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमोन बाक्सा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया मा बायसे नोकफान जों नोगिया हाय लाइखांथि सिउताबो तमा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै सुनो मन्त्री ना फाइथिं हिंदंलसा जोंजों नायाब्लासा तेजल सारंनि हाय इंनि संगेनि थें आसु दंगिरि अल अंखारा बुया बासना बुयां दं जों आजागा थेंया हायसि सिनि बुबाग्रा सावा जतकन पर्यन्त सिनि जे यक समानि कायसा लामा बायासा जों कोनो जागा थांया हायनि जों बेन क खोनानाय दं प्रजेक्टआ सुइटियो 6 जन एमएलए थाना नायखेपो 8 जन थाना नायखेपो दिल्ली सिमां दं जों बयथांबो जों थांया तामनो थांना बांया नों फाइबानि बबर थांनो दंना बाताबो हम थांजांनाय दिबा मा दंजांनाय हेवबो गाजै अमला मुजुनादि आसु क खालिया जेबोसिनि रिसुस लिडार क थानाय दंख बं फुक्ति सिंखना लायनो जतन हामबाय बुबाग्रा आइग्लबथों टेप आइग्लबथों बरगदा फाइग्लबथों रथिन साहेब ताई चिनी बुरी मथानी आदंग्रब ताई जत्तो टीएफ नि चिनी सेंट्रल कमिटी नि आदं ताई आदंजु ताई जत्तो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक नि फाइनाय तिनी अपांदाव जत्तो ननो आनी पाइफ्ले हामजाकमा ताई जबानि जिबा याफारो तिनी नरकनि बिसिंत्रि खलायै चिनी बरम गनां कताल 13 जन एमएलए रकनो नरक बेलायखायनो नायथतकनि बिसिंत्रि ब्रकनो बरम याफारका कारण नंनि बुखाओ बेलायखाना खातुंजाक आंसिओ कारण त्रिपुरानि इतिहासो कोनो एकटा आंचलिक दल पुइला 13 जना एमएलए मानखा ताई जों अर बुरै बाहायनो पुइला चिनी बुखु खरबनै जों एमएलए जिक मानमानि बागै जों बाहायनो चिनी बुखा ब्लाइखनो तंथगो ब्लाइखनो हामजागो आबनि बागै नंनि टीएफ नि अबदान ब्लाइखनो अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायनो खरबसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लॉक नि टीएफ नि आनि खाजानि ताखुक सं बाहायनो बुखाव बानो अरो तंगि तंग खांकाय बुखाव मगि तंग मानो चिनरखे एमएलए मान्याबा जोंनखा हामबाय रिनाय करै हिनि मानो फियाबा एमएलए इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा चंमादिनि जराव आबनि बागै नरकना आं बाहायनो पाइफ्ले हामजाकमा ताइसि बाया फारो अबा हेकेनो नरक जोंनो सुबावै तंनाय प्रियासा खनै जोंनि सभा तंसाक नरक जोंनो सुबाय तंनाय ताइ चिनी टीएफ ताइ चिनी एमएलए एमडीसी स्ट्रक ताइ जत्तो लिडार स्ट्रकनि हालक नरक पाइसिं काहाम काय बलाय तंलायनाय हिनै वानसगै चिनी बुबाग्रानि लगिओ जों तेबो फानबक जोंनान बागै नरक जत्तो जोंनो सुबाय तंनाय हिनै आं कयो कबगै आनि ककिजा सामानि अरन मथाका तिनी 16 April 2023 the honorable MLAs ने जे felicitation program वो program ने president of the function they are no chief guest हिसाबे मंदक फैखा BK uncle honorable president of Tipra Motha
party. They are honorable MDCs, ex-MDCs, they are newly elected 13 MLAs of Tipra Motha party. They representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Opila, and Sakbaitang, they TTADC administration Darab Teke, Nirogotano, Hambai, Te Hakaham, Danogo. Tini or negoje felicitation program of the newly elected honorable MLAs. Or nego jehitu felicitation ang MLA rogno mane kaisa ke bumung khugoi ang khanaranan musugo felicitate thainan musugo parna hambai rena musugo. First of all, Sri Onimes Yapharma, honorable MLA from Asarambari Assembly constituency, Badabokte leader of opposition hisabe wa tongo. So, on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then, Chittaranjan Yapharma, honorable MLA from Ambasa Assembly constituency. Then, Sri Subodh Yapharma, honorable MLA from Charilam Assembly constituency. Then Srimati Sapna Yapharma, honorable MLA from Mandai Assembly constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, honorable MLA from Takarjala Assembly constituency. Then Sri Vrishaketu Yapharma, honorable MLA from Simna Assembly constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Yapharma Riyang, honorable MLA from Raima Assembly constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here. So I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Yapharma, honorable MLA from Gholagati Assembly constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, honorable MLA from Kanchanpur Assembly constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, honorable MLA from Korbuk Assembly constituency. Then Sri Paul Dangsu, honorable MLA from Karamsara Assembly constituency. Then Sri Ranjit Yapharma, honorable MLA from Ramchandragat Assembly constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, honorable MLA from Ompi Nagar Assembly constituency. Barok Jotano, Anisak by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete, TEF ni, Jotani Ngui Ang Barogno, congratulations, Raga, Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung Saimano, government, Sung Saimano je government ni, tinta organ tongo, Kaisa Hongka executive, te Kaisa Hongka legislature, te Kaisa Hongka judiciary. Executives Hongka president theke arambho khlaioi, je office ni je class 4 porjonto, they all belong to executives. Sungbo executives on khlaioi, we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature होगा right from prime minister to the pradhan of the gram panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line होगा right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court theke up to the lower court judge पर्यंत बरके judicial system अकलाई होगा और अनेको ताबुक जे TEF थेके और अनेको felicitation खाइमें निबिशिंतई खाइयो. I see the convergence between the
legislature and executives. Tabon is din hokai je honjago je rising of expectations of the citizens. O somoyo tabo jara ornego honorable MLAs, member of legislative assembly hisabe jara nirbachito kha, elected kha. They have been elected by the public. Haka taboni dino hoka public ni expectations ni age of rising public expectation honjab. Haka they are the representatives of the public. Araniga the momentu rozakha. Momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke je momentum rozakha, it is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Okay? Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek shomoy question khai jago je who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws namani pare jara executives chung jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini beshikok sanani shomoy kroi arnego je 13 MLAs rok je elected ni phaika borong no felicitate khainani arnego je Panda Songcha jakha Songcha mani bagoi aro Tipra Employees Federation ni joto representatives jara organizers borok jottono ADC ni administration er taraf theka ang nirona hambai rago. Congratulations for the organization of this function. Take aisha finally sikang angomra sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rozakha map of Tripura. They are the boys, they are the representatives of the people of whole Tripura. Their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency. Assembly, kaisa pavitra jaga, kaisa mandir hai, temple hai, aranigo chini boroni asa, akankha, aspirations, aranigo sajagnai, borongni khorangtui khlaiयै, जों tamo jabatabo je sajak tongmani je chini borok dafani je mukti manani je asamang borok arno chini representative ngi borok sanai samane parai chini borok ni je rights je manthai abo pratishthitong nai protected nai কয়েকটা সাগৈ হাই যারা 13 honorable MLAs angka borokno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha deono jotan hai hambai rogoi ani ko gorno muthakha Songcha MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tipangno paiflea hamjak matai jobani cibai o Panda no phai mochang ri phaiga Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Vijay Kumar Angkol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC और वो TTADC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te bor wo ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini
te boro dai sa asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei jawbani jibai tini bilai khei judang jagwang tamni himalay joto program khlayo tini hai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto program no buri rok bilai khei kobang Piaba tabuk TEF ni je program hongga buri rok no belai khi kom khai dongmani tamo kormachari rok buri rok ni phan kri jinda hai ke chama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni je kai chama tongsiu TEF dakhna to TEF ang abono wan sumang muitumang kha tini MLA LUP salcha tepta hindi khana to gya TEF himaya da himani tini leaders of opposition bosi khana to jagi yanga kune ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tarsingo tini MLA tini Borom ganang poldangsu bo salangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo sal pajak au hapung pa phati ui je sal pasai phaima haino nongni o samung no nukha je aro kekhrang bufang jabra tongmani bufang to kethang o kethang thiplaya abuni bagino omahai keno wan chukune relekena thiplaya kethang khabo kethang je oro salni je color tongmani je kormo mongolian ni color abo khobja gi tongkha je sal pal hkaino sal abo khobja gi tongkha belai khaino gothokjak nong samungbo omahai keno gothokjak sal peplawi phaima hai nongni TEF je kormachari robo omahai kaino bubagrano hamjakmani bagai hate dofana hamjakmani bagai nai omahai kaino peplaui phaika sal hai kaino jai hok jeng nukha kormachari nongni samung tai kormachari rokni je boni khlai tai bong khlaimung tasingo ani purbo boktarok sai thangka counting ni kok ani counting ni ko kisi saro sayang kang tong thoglak ani aro omahai nongkha counting go ang aro tebilo asukpuru ani aro ni je busawi goni laikha kormachari ni je ballot paper no postal ballot no joli wo hini pida hai khaiba chini dara dani mukhango ka cross kai direwo tai torit ni BJP ni aro cross kai ro mukhango anaro kha right khero ngab cancel lang nai na khable omahai ro nukha tai sa aro motha ni beramang no ekdom motha hinmang no bo busai goni mang no abo asik belot ngkom bangkha bo aprokatam hin o motha ta amar matha khar kore loise hini se tongsiu amsega bo pressure bo kajaka goni mang kolom jakmani omahai kormachari rongni but belai khi kalai kha Tipra Motha ar ঠিক ন जोंबो आरो बुबाग्रानि सेंक्रा इंगै न जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनबो आं सानानि मुचुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगौ जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रां रिकलांया बुद्धि सिरिकलांगौ अ बुद्धि रिकलांमारनि ककथाय रखंगा हंगाय बाबु आं थैमानो यागल नों
नखला बाजार कायदी माय खपसा आबख्रक थाइजा चादी कतनायावै खिदी हिनि जे कक थाइरि कलांमारो आबो रां बाय पाइमिया आबो रांरि कलांया आबुफा बुद्धि सिरि कलांगो आं अमनो सानानि मुजंगो आं सामानि अर्थ नआबो नों थिन थानि थिगनो जों रां मानो नरंखा बेकिं रिवो आंचलिक दल रखनो ताई तिप्रा मथाना बेकिं रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा मामाया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिरायरिदि जों जेमन ताबुक जादो फानि बागि कक सानानि हिनिनाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनरक मासुबानाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल ग्रुपनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बिसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर त्रिपुरा लेननि बागै बाहायके जों आबो अधिमान लग्न दाति दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखांकै जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि तंग बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं गति दवि खायमानानि आ सामुंरंनो बनर खलायदि जोंनो थिकनो बुट दिउइनाय जनगण बुट दिउइनाय बरक जोंनो MLA स्नामका बा मंत्री स्नामका बा CM स्नामका हाइफानो चिनिबुक खालायताय तंगो जारा एलाकाओ गरीब बिग्रा खांग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै खलायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेस्थ तंगो नंनि फान से सुबासु सानु आर बुबाग्रा एमन ताबुक जादो फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुसाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुगो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आजायके थैनानि नांनाय जतन अ लामा दोंसाव थानानि नांगो गथां तंसाक जों जततुक खलायमान साक जादो फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताई कैसा हंकाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताई कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुइ मा फायनाय क्लाब रग आगुगुइ मा फायनाय अब हंके ड्राग्स ताबुक जे ड्राग्स ताई तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुस काय तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताकिचा फेरलायनाय नरबो बुजुगि आर बुरि रकबो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदलबो आगुगि फायो TWF रकबो आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमाना हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नंथानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगामकै जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावैसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताई आलादा राज्यनि बागै कक सालायो ग्रेटर त्रिपुरा लेननि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रकनोबो अरनि बानचिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरंनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो ताई अर मानजाक फैनाय चिनि तिप्रा मथानि बोरम गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताई जत्तो चिनर MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTADC नि CEO ताई चिनि अर खरकसा मिस्टर रथिन ताई TWF नि चिनि अजामा जिग्र
তাই তিনি যারা কর্মচারী ফাইনাই নরক যতন ন কাকা হাম তাই হামজামা ইয়াফারি কক কিসা সানো সানাय आंनि केन्द्रनि ककनो कर्मचारिनो तुइ किसा सानानै मुसुंगो नरक जतनो सिवो आं सदरनि बर' बुबागारानो केन्डिडेट बिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाटआव बोसानानै बागै आं आरो थांखा थांमानि यागुल' कर्मचारि रबाय गोबां मानो मालायखा किसु कर्मचारि आनो फायसा फायखा सार जोंनो रां थुमै रिनानै मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनान मुसुंखाय नर फुमलाय दिलायदि आंनि कोनो आपत्ति गैयै अलके खोनाका कयेकजन कर्मचारि सापो बनो जों तामनि रां थुमै तंनाय ब महाराजानि थानि रां मान दंगो बनो रां रुइ लाभ करै बरखाय कर्मचारि 3 जना नेतानि मु बर टीटीएडीसीओ साख्रि खायको ओंखाय बर किसा साकाओ न दंगो हिनि खोनाबो अलखाय बर रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बर आनो फायरि फायखा साका अ बरंनि मुंगो आं सायमानो आं साया सायमानो आं बरंनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देव बर्मनो रां थुमैरि आंखाय ब अरनि बरगिया लुकेलिया ब आकुबुनि जागनि सामबि काफायमानि अबखाय रिजन सिनि मैडम स्वप्ना ब हामजक फायो सदर फायनि तबे बिनि आराम तिन होने आं खोनायाखौ रामचन्द्र घाटा आबुंखा बरं नायमानि बरं मुसुंमानि जे बरंनो बर केन्डिडेट खायना मुसुंमानि आरो मालिया नट अनलि आबो सिमिया आनि आरो जखनते आं नमिनेशन दिमानि हर नमिनेशननि फायमानो हर ओंखायनो कयेकटा जायगा फ्लेग फैसा जाखा दुइटा परिबारे एटेक हुंखा चिरक खगै सुवाक ब नोंखामति किसुं कंखा स्पन्सर साबो खायहिनो नायमानि गभर्नमेन्ट एमप्लय आं सानानै नायमाखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंगो ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचन्द्र घाट आं बुट बसाय माया बुबागार आनो सिलेक्ट खायगा नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मतेनो एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसि कक जे कर्मचारि रक साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो पयनाय और दिनो अपाबे 99.5% रामचन्द्र घाटनि कर्मचारि रगानो सुबाखा शुधु अबसिमिया रिटियार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बन्धु सिनि जाख्रंमोना रिटियार थांबायखा जेमन इंद्रहरि बाबुसं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबुसं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बर आनो बिलाइखे मारखे सुबाखा रां फैसा हिन्दी नग नग थाङै बरंनो बुजगनानि हिन्दी बर मारखायनो सुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानि बिसिंगो आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतनो नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन रिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं ताङै दंगो नरकनि सुबासु नांगो हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरक जोंनो लामा फुनोबो रिखाखाय गोबां मोजा डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखाय उसुरुबै थांगाखाय चिनि दफानि बागै सामुं थिख्लाय तुमानो सामुं तांमानो बर नरक फुनोबो रिखाखाय जों बिलाइखाय सामुं तांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngui tokha साइरि काहाम हिनसुआनो तिनि TEF बाय जे फेलिसिटेशन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज खायजाखा तिनि नवाय ऑडिटोरियम हलो तिनिनि ओ बोरम रिउ पान्दानि आचुफांगक्रा TEF
Central Committee ni Vice Chairman tini ni o naithotok tetong thotok Panda phai manjakjak sini Tipra Motha ni Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle tebo tongo sungbai Leader of Opposition sini Borom ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, Teoro Phai Manjakjak Joto Kormochari Haikeba Sebo Klainai Adong Zuksong Norokdo Jotono Kaksangma Te Hamjakmu Yapharma Tini Chino Ojaga felicitation Haikeba Borom Rimani Bagai Ani Sika Kok Sanero Jotono Chaitokha Je TEF Haikei Chubakha Ambo Amono Sanai Ani Simna constituency ni Joto TEF no Chubamani Bagai no Tini Chung MLA Ngai Bachawai Assembly wa Kok Shawi Manka Sudu Simnani Simia Sara Tripurani Joto TEF Klainai Adong Zuksongno Belebele Kina Hambai Nongni Fan Nongni Habnjakmu Bubagrano Rimani Bagai Sungbo Nongni Fan no Tini Chini Je Oro 13 jon MLA Sung Assembly Obo Nongni Fan ni Bagai Shogima Bai Chini Fan Nobo Sung Ajaga Punugui Tongo Financial Rogo Tebo Chini Tiprasha Dofani Bagai Sung Bishikango Nongni Juba Subai Te Sara Tripurani Joto Sebo Klainai Ogno Ang Paitago Omono Koinani Musungo Sung Joto Unite Kai Matongnai Tansa Matongnai Gobangma Samung Klaitani Gobangma Gebengmung Pai Mano Haifano Sung Positive Digi Wan Sugui Jotono Jate ego problem Kebuni Thani Tatong Thong Abo Sung Ang especially Ang personally Jotono request Klainani Musungo Paidi Sung Dofani Bagai Samung Klainani Bagai Se Tini Kormochari Bodolbo TEF Bo Bubagrani Dagumba Islamjago O Jagao Kebo Koroksha Bai Te Koroksha Kathalaya Tangthung Abo Sung Bhagavan Ishwarno Joto Sung prayer Klainai Te financial Nongni Pan Manai Je Sung Assembly O Thangi Shogika Assembly O Sini Tebo Korang Krak Bai Sini Dofano Fiodani Bagai Sung Bisikangni Shalo Sung Kok Tishanai Assembly O Gam Sumung Situng Jotono Chief, Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamapia, Tai Joto Borom ganang MDCs, Tai Joto Chini Katal Klayoi Chongoi Phaijak Kerong Fangchong. If I am or Asuga Wansumani Bidhayok Gay Kokborok Bay Tamhi Sanai Ne Wansugoi Tabu or Kok Sapuse Paye Glangsapao Kerong Pang Rock Korokchi Tam Kerong Pang Rock Tai TEF ni Joto Borom Ganang Central Committee, District Committee ni Joto Adom Rock and Norokno Joto no Tini Sungno Chitham Kerong Pang Rockno Yasak Shokmani Amon Yogang Belai Norokno Hambai Yapharma Ang Kisischa Chini Hani Je Laibamo Sebuk Rogni Je Rol Bormi Je Samung Aro Kisischa Kifiloi Ufiloi Nahorna Musumu Tripura Regional Party Asaimani Simi 1967, 1967, 68 in CV.
আফরুংকাই ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতি ও ত্রিপুরা উপজাতি যুব সমিতিনি লগে ত্রিপুরা উপজাতি কর্মচারী সমিতিবো আসায়ু আফরুনি চিমিনো রিজনাল পার্টি নো চুবানাই হিঙাকাই সেবুগ্র ক্রি হিঙাকাই ত্রিপুরানি যে রিজনাল পার্টি তংমানি বড় মি ফান খাওয়াই মাইয়া পাওসুং মইতুমা নারকনাই আনি সেকাং যে সানাই রক গোबांमा কক সেবুগ্র নতি সাওই থাকা আয়েং ফাইসিং আং ani yapri nang segla tai khasa ko poseng moi tu narukna ni bagoi ang koijana ni musungo sini Borom gunang sebu klai tong ne robno chubana ni korok saja ka ang phai thangya angbo koroksas o sebu bodol ni adong ni phajak norok tau wa adong mui tongku sebuk bodol ni sebuk klai tongku Tripura hastewo sing about 14 lakhs or 14 lakhs total population ni 31% or 32% tau prai tabuk 32 ungkha ni sadaku haipono 32% সেবুক যে মান থানিকে जों दाउगो मानलाय मानियाखौ आं साननानै नायमानखौ अबसे इजे 31% जे दाउक जे जों जे रिजर्वेशन मान दंमानि आबो चिनि दफानि बुंगुसै अर 19 ट्राइब्स दङ 19 ट्राइब्स is equal to 31% or 31% से जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमानि गाय इ 31% जे बर रक ताबुक सेबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ सिनि हदानि बागै सामुक दांनायनि बागै सिनि दफा नि हामग्रानि बागै सिनि दफानो चुबानानि बागै যদি চুবাইয়া হেঁকাই जों যতন যারা সেবুক যে বড় রক সেবুক ক্লাই তংনাই যে বড় রক সেবুক ক্লাই তংয়া जों सिनि जे बारजा दंमानि जे रेसपन्सिबिलिटि दंमानि ओ रेसपन्सिबिलिटि जों हाक सालै थांनाय सिनि मुंसा दंला आबाहाय हेंकाय आबनि बागैनो जों लाइव मानि बनगौ सिनि जे आफरुनि जे नेतृत्व तंमानि द्राव कुमारिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ काम होनैबा बखाय आफरु चाकरि खालाय दं आसुक बिनि इनकमनिया ताहिबनो बिया लंनिया रांनि बागै ताइ रांनि जे बिया लंनाय रकनो सिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफरु শার্ট পাইরে হরো লং প্যান্ট ট্রাউজার পাইরে হবো গামছা পাইরে হরো লুঙ্গি পাইরে হরো গেঞ্জি পাইরে হরো তাম নইবা বড় দফানি সাম তাংনাই নেই অমতিক লাইयै কর্মচারী রক থাংনাই বিসি রগবো দফানি বাগৈ সামুং তাংমানি বাগৈ ন তিনিও ও জাগাবো TTADC ने कैसा आमचाय बसं मानखा हायांकाय TTADC आमचाय नै जों संग्राम खायमानला खामुं जबा खायमानला खामुं जबा खायनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्दि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियय फायजा आंखा खायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय
যতনলে চুবাজাক নাই আং চুবাজাক কুখনা সদর নি বড়গ্রক সদর এই বড়গ্রক তেলিয়ামুরানি বড়গ্রক তেলিয়ামুরানি বড় খুঁকেবা আনি তাই মনে হানক যুগ মরিহাতে বখারও নাংতং সাইমালিয়া আরনি জিবি পর্যন্ত চুবাচু আনি ওর সবাইখা আমবাসা আমসাইনি বরক তো তঙ্গনু পার্টিগতভাবে অরণি বরক থাঙ্গে আরো চুবা হইখা কর্মচারী সেবক খ্লাই তংনের যে খ্লাই আনো চুবাখা অমতি খ্লাই যত জরানি মানে যত সেকশন দি বরক নি চুবাচু বানখা ও চুবাচু বানমানি বাগাইন আমবাসা 47 আমবাসা ও Tipra Motha party kuplaingka. Awoni bagoi ani baithang ningoi Tipra Motha party ningoi bo Tipra Employees Federation no ang tini formally ani gratitude tai hambai noroknong yapar jau. Ang thaklayo Tripurani employees rok sebuk rok Tiprasa dopharok yok yasa jini nahar mungno tuyoi in choba khlaitani Tipra Employees Federation borokni LM bai rang bai subai thangnai hinoi khaka oino ani thaisa thaini samung orono muthaka Puilano ini je felicitation program ni achupal bono puila ambaya paru chini party ni president sir bikerang kolno ambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini chief executive officer bono chief executive officer ni chief enthusiastic officer ngetu mazang bai kop enthusiasm tei samung dango mazang sike jama diano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rokno TWF ni borom ganang somno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khorcha asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jag nei pan inman hai bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the national president of Democratic Party of India DPI ni national president boy tangi captain agi indigo flight chalu go boy Tripura puila indigo diklai painai the pilot bongka Captain Rathi anyway now I will not talk about Captain Rathi Anoro Haibru Sai Rohoro Beshi Kok Tas Hadi helicopter by Thangdi Tausha Kifil Pai Ang Saka MLA Rok Somporke Kichu Kok Masanai Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman Ang Norodo Columbo Norok Ani constituency Ano Sayawi Ani Uklobo Onek Borok Chubaka TEF Norogni Obodan Tongu Chirok Ebong Harinai Rugni Thani Boy Kintu Tini Oro Hol Tungiani
karon ang tawisha sanan musungu nor onek leader TEF ni tini or makhang nugi ait kere ait oro jane mane Sunil Koloino ang bato rekha Borom ganang president TEF bothara bo gabangma TEF ni leaders of tong na borom employees rongdang nai ni man corruption ni makhang jonu ait only one যদি কেবল টংখাই উকলগ বা মাইচামা জাগার থাং দংরাংছি আইতে I have seen only one phase second phase আং আইডেন্টিফাই ক্লাইমাই আইতে প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি নরক্ত উঠায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মুই নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি তিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারিনানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়ানকাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মুসাংনে MLA রকনি সামুংনো তিপ্রাসারক তাবু গবাংমা সিয়াতং খাই বিগ বসাইওয়ালাই মানি হরদি বড় পুন কালসার আন বিহিক তিনে আনো থাবরা রুও नों बिचार मा खायने आरो अब MLA कामुं नाय अब्लायते MLA नि स्पेसिफिक बिनिबो दाय दायित्व दङ निनि खेतो आलबाय थांगा तैलंबै I don't think that is the job of MLA village chairman दङ village chairman क्लाइने MLA नि सामुं तामो SDM नि कक SDM by Kok Nazagyang Tonga local leader SDM no thang sana this can be MLA's job DM level of thangai Ram Chondragat ni application Klai Tonka DM Patarilia this is the job of an MLA Montri Rong Thani approach Kaibu Montri Kok Naya MLA Logi Thangmano Montrin Thangmano Secretary Thangmano mo MLA ni samung manoi কিন্তু দফা তাবুবো MLA no tam ni chong saidaman finance minister Tripura ni MLA no rang renai ni chong ang MLA tawai samoto second time প্রত্যেক দিন কল মানো তামকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রকবো MLA রোগ ফাইন্যান্স মিনিস্টার সরকার সমাইয়াং থাকো যদিও চিনি মো MLA রোগ বুটার কমা জাংনেন কিরিবই বর কিন্তু চায় নং ইয়া খাইপানো বরমি বেতননি রাংন ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকরা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারি ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকায় মান্থলি যদি 20,000 কে সুগায় মাত্র বিনি 60,000 দং নাই 60,000 রাংনি বিসিঙ্গ ডেইলি যদি 1,000 গ্লাই 20 দিন ঠক দাই পাক হকানকে 20,000 কমাগো নাই 40,000 ও ফাইনাই বুসা মাংনাই দং নাই যদি কোয়ার্টার মায়াকে 12 দংই মা চলে নাই প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি MLAs অলসো MLA মানেই রাং ভাঙিয়াই আবু অনেক সময় সারা মুচুনিয়াইতে MLA আবু সাইনি বলে পড়ন না আনতো রাং করে আঙর ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিনব কক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো হাফ ফিলিংস মাতু বুনাই হুজ এন MLA কোনো ভিলেজ চেয়ারম্যান ইথানে বরফ থাংলিয়া কোনো MDC থানি থাংলিয়া তাক সানাই কোনো EM থানি থাংলিয়া তামো চিনি MLA যত না MLA আরে বরক MLA নি অপরাধ জানা হইছে মো MLA নি তামো তামো খাই নাই বিধানসভা দা কোয়েশ্চন সিংনাই না DM বাই দা মালাই নাই না বুইনি বুসা কাইমানি রাং সিমি থুমুই দংসনাই ববসা দেয় তবে MLA রুগনি মো বিরম্বনা কাইসা বদল ন কাতেরিমানো আবুংখা TEF নর রাং থুমুই পার্টিনি ফান গবাং খাইরিদি পার্টিনি বিসিংতিনা আবো নাইজাংনা নন্তু থাজিংও চিনি MLA মানব দেববর্মা সাও বো কক বাই নর ন হামবাইরিনাই আংসিয়া
নরক না একটা কক বাই না হামবাই দি মানো রাং থুমমানি কক বাই নরক রাংমা থুমনাই আর ও dialog lai dongnai borong marne जों MLA नि जों मासो 10,000 इमान बुबाग्रा बुचुंनो साका 10% of your salary माने 84,000 टाकानि 10% माने 8,400 टाका पार्टियो जों मारे नाय अब तांसा साजया कतो तेबो salary कमी फाइनाय प्लीज MLA रखनो रां फांगनि ता संजादि किन्तु MLA नो थाना लगिरि मानु SDM नि थानी लगिरि मानु DM नि थानी लगिरि मानु निनी एलाकानि सामुं जायनो विधानसभा तिसावै मन्त्री न बाध्य खाइमानो सामुं तांनानि आरो से MLA रंतलांनि नर गाइजे तो विलेज चेयरमैन हाय कोनो जागा सानाय खुनखाइ फाइजाक आसामी रम तुमानसे कोनो MLA सोंनाय जे साकेफां तु फियक मारनाय बनायते बाहायके प्रजेक्ट साकेफां फियक नै बाय देश आइन कानुन मो दंलाय सो अ कगनबो जों मा पिरलायनाय जे MLA नि लिमिटेशन दङो आरते गायसानखा लीडर ऑफ ऑपोजिशन आबुनुति गोबांमा बरक साउ LUP तामो आं कয়েকদিন খুব नायखाय लीडर ऑफ ऑपोजिशन माने ऑपोजिशन नि जे MLA रकनि खरकसा लीडर दं बन लीडर ऑफ ऑपोजिशन म একটা পোস্ট চাই যেমন ক্যাবিনেট মিনিস্টার একটা পোস্ট বা স্পিকার একটা পোস্ট গভর্নমেন্ট চিফ হুইপ একটা পোস্ট লিডার অফ অপোজিশন বো কাইসা পোস্ট আর মো পোস্ট স্টেট নি ক্যাবিনেট মিনিস্টার নি সেম র‍্যাঙ্ক আই আবন বাগে মন্ত্রী রনি ডাবল এসকর্ট LUP নিবো ডাবল এসকর্ট মন্ত্রী নি বরাবর কোয়ার্টার বনমার নাই আগে আমি এডিসি ও তংপুরো খরকসা PS তাবগানি খরকতাম PS গাই আগে এডিসি তংপুরো দুইজন PS ও তাবু চারজন রাখা তাঙ্গে মন্ত্রী রবো তিনজন PS মানো চারজন PS ও মানো লিডার অফ অপোজিশন এন MLA ফেরলাই যাক নাকি ডক্টর মানিক সাহানো সানাই দেবা যে MLA Dr. Manik Sahan, you have to address him as Chief Minister Dr. Manik Sahan. Omoro turuk boro no mas hamanse boro prosno kaya LUP tamo baksage lubi ingni de apo LUP si ke airo ko sable tang LUP si lubi oni mes de mas si airo musum na ta hite morok sing ma buji nai ar te kaisa kokoro tomo যদি চিনি লিমিটেশন ন বুঝিলাই হ্যাঁ কাম খাই তোকে তাবুক নাই তামুন অর অনেক বড় হামবাইরে লাইখা মনে লাইখা ফাতাম লাইখা সবচেয়ে হামবাইয়া ফারনা উচিত টাকার জলা বিধানসভা জ্ঞানন বর্গ টাকার জলান মাংন খরক নি MLA মাংখা বড় ঘেটে নিনি বিশ্বজিৎ কলে আরো নিন টাকার জলানি আর সুবুদ দেববর্মাও টাকার জলানি একইভাবে নিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র হব রঞ্জিত দেববর্মা ভাই বিশ্বকেতু দেববর্মা কপাল কাহাম বা টাকার জলা ভাই সিমনা সিমলাই হ্যাঁ বরং খিবই কেব কপাল কাহাম ততংবা অ্যাকচুয়াল ডাবল ইঞ্জিন MLA খাই সিমনা ভাই টাকার জলান বড় নাই ডাবল ইঞ্জিন MLA এবং এলাকা যথেষ্ট উন্নতি নাই যথেষ্ট প্রশ্ন কাইনি চিনি যত MLA রগ্ন টিয়ার দং হাইতে কর্মচারী রংথানে আং কাইসাতেই কাইসা কমুং দং নাই আম চাইনি যত সব সমস্যা বিধানসভাও তিসানান মতো আ প্রশ্ন রগ্ন নরক জানি MLA নি থানি এবা MLA করি জাগানি বরক রক টিপ্রা মথানি MLA রংথানি ইয়াফারি যাই जों তিসানাই এবং বিধানসভাও जों सरकारनो चाप सृष्टि खाइनो गोबां कग आं सालि आसा गायो दिनैनि परे MLA तामो बरक रां फांगिया MLA नो एलाकानि सामुं तांग्रेनान बागिसे जत साइतो बायने आसे कग सावै जतनो तैसा पाइपलाय हामबाया फरियान कगरन मथाक्सिने TEF and Tipra Motha Longli describing your mindset through your face. You should not make your face long, you should make round. What is the difference of long face and round face?
si jeng si blena makang keting ong klai mamunu yo tong tok jago makang klok ong klai jolly money. But we should conceal about our wrong part of our mindset. Tini, I cannot repeat all the names again. Or public representative, ong ya pun government employees ro, naroni contribution ang saimano. Chung kunudin, tini ang 56 years, the Ancholic party klai payo. Whatsoever I have from the collection is there, from the public. Chung pasorang by Delhi thangai payo. Can you believe it? In 74 or 75, we went to Delhi with 500 rupees, not today's 500, but in those days 500. 125 by Dakota from Agartala to Kolkata. We have one pilot captain here. He will be presuming, 500 or nothing today. But we spend 125 from here to Kolkata, Dum. From Dum to, we take rickshaw 25 rupees to Howrah. From Howrah, we board Kalka Mail to Delhi, 70 rupees only. Calcutta to Delhi, 70 rupees. Up down 140. And we go to Birla or Kalibari, where we have to pay only 8 anna, Asto anna, 8, what do we call it? 50 paisas for lodging, 1 rupee for single food. So we spend 3 rupees for meal, we spend 1 rupee for night hall. So with 500 rupees you return to Agartala, I find in my pocket 25 rupees more. The life we spend, when we plunge our body through window of railway, the Kalka Mail, it has got no proper window, no door, no compartment. Free, joto kai mano. Katoi tai jaga karika, tailem tai chung rom romoi, kuli rong na chung charana ribo. Charana bai chung krak le ma tong le nang chung no bokhok ta hai, tailem tai chung no re ribo. Abo tai chung life sema charon babu, chung kanoi tai dra babu, chung sok mo ek loge thang. Tai chini loge ranganang botongo. Apro roti babu onek pore phayo master babu. The Prinar Babu, the lifelong private school master, Bronke ranks by Rangli Tomara. Chung Bakariba, Kisau Kalabaran Hai Nayo. I puno, we enjoy life because we know our position. We know we cannot spend, we have very limitation. Therefore, we understand our life, our setup, so we spend accordingly. Tabong na raw tomo, kung sariro. We are proud because it's not that you are rich, but you have very open heart and mind, and you are attracted to our main demand of Tipra land. Tabong, we had 2 rounds of talk with central government, and we feel that they are cheating us 2 times already. We know it, but we will have to do something so that they don't dare to cheat us anymore. The technical part we are considering now. Your influence in the public life will be necessary just to confront the central government agency that they don't dare to cheat us. Chung no tatal sawo chung na hai sawo Maharashtra ni bo baka khub kostong jago bo saka ang onoson se khlai nai. Our launch hunger strike in Delhi. So they were frightened. They came and they called us, we talk again, and they promised in 10 days. Tini talsa laite tu yung ka, 10 days para ni bagay ong yakho. Aborobot yung sinay nang nai. This is because I'm president, inefficiently president of Tipra Motha party. Boni bagay chini future in the due course of movement. Chung tamoklay nani. Aborobot chini bakaw tongo. Aborong nito yung naraw tayo chini background of pan marinay nang nai. Ani appeal as a president of the party, and my appeal to all the newly elected MLAs, you must preserve your pledge for your people. Naraw jodi broken heart ongay thanglay po,
it can never erect. You cannot erect yourself, neither you can be abating the erection of your own people. I think, administration of ADC also, and we believe, I used to hear many things from many people that our representatives are sometimes broken-hearted. Sometimes they don't know what to do. But I believe from today's platform, we should go ahead to learn something new so that we can become good help to our own people. Because we fight not for our own end, we fight for our existence, to attain constitutional provisions so that it is a mandatory whatsoever they give us. But so far we are unable to explain this village council also. They make village committee like Chadokan committee, Reksawala committee, Endelman committee. So this committee is put up in the High Court. High Court given verdict in our favor, but state government feel it is a committee only. Committee, though it is not so important, but Hemanta Biswa Sharma also confessed and agreed. Not committee, it is council. District council must have village council in the village level. But our people mistook it. Along with the people, those who are dragging us, they habituated us, they make us to habituate village committee. Committee though, Reksawala committee, Dokan committee, many committee may be there. So it is not a council, but practically under 6th schedule, it is village council. So we have to learn it more and more, and we have to habituate to practice and learn constitution. Tini oporok bachang onek jeni lagging tong, jeng bujitete butinani muchungya oporok tong payo. So towards the end, I would like to. Control room. Background music to Dioksun. Video console আছে এটা background music. Background music এটা আছে video console. Control room শুনিছে নে? Background music এটা আছে. Wave file ta ase background music video conference or console dot ase team backstage there is I'm coming there just a minute 1 minute ঠিক আছে গাড়ীখন ষ্টাৰ্ট কৰক গাড়ী ষ্টাৰ্ট কিজিয়ে এয়া অহা কাইলৈ এনেধৰণে মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী আপোনালোকৰ ওচৰলৈ যাব
লাইন চিধা কৰি থাকক, লাইন চিধা কৰি থাকক। ইয়াত আড্ডা কেলে? আড্ডা কেলে? লাইন চিধা থাকক, লাইন চিধা থাকক। নিজৰ জাগাৰ পৰা চবে অলপ হাত চাপৰি লাগে চাওঁ। প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যেতিয়া আগবাঢ়ি গৈ থাকিব আমি হাত চাপৰ বজাওক, ওপৰলৈ উঠাই। ওপৰলৈ গামখাৰুবিলাক খুব ধুনীয়াকে জিলিকিছে। মিউজিক বন্ধ কৰক, হ'ব মিউজিক বন্ধ কৰক। যিসকলে এমট্ৰনৰ কনচলেট আছে, মিউজিক গাড়ী ৰখাৰ লগে লগে মিউজিক বন্ধ হৈ যাব লাগিব আৰু গানটো অকণমান ইম্প্ৰভাইজ কৰিব লাগিব। এতিয়া আমি 5টা বজাত এবাৰ আমি নাচিম ছেমি ফাইনেল, 5:30 বজাত আমি নাচিম ফাইনেল। গতিকে এতিয়া 5 বজাত আমাৰ ৰঞ্জিত গগৈ ডাঙৰীয়াই কোৱাৰ লগে লগে আমি এবাৰ ডান্স কৰিম আৰু 5:30 বজাত আমি ফাইনেল কৰিম। আৰু আমি সকলোৱে দেখিছিলো হাত চাপৰি বজাওতে গামখাৰু কেইডাল খুব ধুনীয়াকৈ জিলিকি থাকে। সেইকাৰণে আমি কালি যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ঘূৰিব, আমি যি ধৰণে এবাৰ বিমলে দেখুৱাই দিয়া, এই ধৰণে আমি হাত চাপৰিটো বজাম, আমাৰ গামখাৰু কেইডাল জিলিকি থাকিব আৰু আমাৰ অসমৰ ঐতিহ্য গোটেই বিশ্বই গামখাৰু দেখা পাব। আচ্ছা, হেল্ল', আচ্ছা শুনক এবাৰ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয় যিফালে যাব সেই ডান্সাৰ চকাই সেইফালে মুখ কৰি পেলাই চাপৰি বজাব। এইফালে গৈছে আৰু আমি এইফালে চাই আছো, যেতিয়া পিছফালেদি যাব তেতিয়া আমাৰ ডান্সাৰ সকল ঘূৰি দিব। ঠিক আছে, বুজি পাইছেনে? আৰু ঢোলটো খুব ধুনীয়াকে বিটিঙত বাজিছে, বৰ ভাল। আমি গিনিছ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড কেইবাবাৰো আমি জয় কৰিব পাৰিম।
কোনো খালি যি জেগাত আছে সেই জেগাতে থিয় হৈ থাকিব লাগিব, ভৰিৰ মুভমেণ্ট কোনো কৰিব নোৱাৰিব, লৰচৰ হ'ব নোৱাৰিব। এতিয়া লাইনবোৰ পুনক আমি একবাৰ ট্ৰায়েল একবাৰ চাই লওঁ, পাৰিনে? অ'কে, এতিয়া থিয় হৈ থাকোঁতে লাইনবোৰ ঠিক কৰি লওক। মিউজিক ৰেডি আছেনে? দেৱজিৎ, অমৃত ৰেডি আছে, ৰেডি। অ'কে, 1 মিনিট। এই ছোৱালীকেইজনী কোন? এই ছোৱালীকেইজনী তোমালোক কেলে ৰখি আছা তাত? কি কাৰণে ইয়াত আছা? বুদ্ধি নোপোৱা? পিছলে পিছলে বেক। মাষ্টাৰসকল প্লিজ তাৰ পৰা আঁতৰি দিয়ক। আৰু ইয়াৰলৈকে কৰ্ণাৰ টু কৰ্ণাৰ আমি যাতে দেখি থকালৈকে কোনো দৰ্শক ৰৈ নাথাকে তাত। আমাৰ টেলিভিছন চেনেলৰ অন্তত কেমেৰামেনসকল প্লিজ কেমেৰাটো ফিক্স কৰিলে নহয়, আহি যাওক। ফাইনেলতে বাৰু আমি চাই ল'ম, আপোনালোকে থাকিবও পাৰে। এতিয়া আহকচোন, বেকলৈ আহক। কেমেৰামেনসকল প্লিজ আপোনালোকে পিছলৈ আহি দিয়ক, কেমেৰাটো ৰাখি দিয়কচোন, কামটো হ'ব দিয়ক না। আহক কেমেৰামেনসকল, আহি যাওকচোন, আহি যাওক। মেইন কামটো নোহোৱাকৈ কেনেকৈ হ'ব? আহি যাওক। প্ৰভু তেখেতলোক নাই অহা। এইকেইজন আপোনালোক পিছলৈ আহি দিয়ক দাদা, কেমেৰামেনসকল। এইজনী কোন? কি হৈছে? হ'ব দে, হ'ব দে। ৰেডি? মিউজিক প্লিজ।
Sound. যেনেকৈ আছে তেনেকৈ থাকক। বঢ়িয়া, ভাল হৈছে। গতিকে ইমান কষ্ট কৰিব নালাগে, আমি ফাইনেল কাৰণে যাব পাৰিম। সেইদিনাখন যে ঢুলীয়াখিনি আমাৰ কেইটা গেলাৰী ঢুলীয়া তলত নামি আহিব, সেইটো আফটাৰ ফাইনেলৰ পিছত এটা ট্ৰেইনিং কৰিব লাগিব। নহয়, আমি গন্তি কৰি দিম এতিয়া, 1, 2 এনেকৈ আমি আফটাৰ হেৰি কৰিম। আজি ঢুলীয়াসকলৰ মুভমেণ্ট বহুত ভাল হৈ আছিলে, মই চাই আছিলোঁ গোটেইখিনি। আৰু ছোৱালীবিলাকেও চবেই গানটো গাই আছিলে। খালি এবাৰ এইখিনি জেগাত
দুজনী ছোৱালীৰ ইণ্টাৰচেঞ্জ কৰোঁতে অলপ প্ৰব্লেম হৈছিলে ফাইনেলটোত যাতে প্ৰব্লেম নহয় ঠিক আছে এতিয়া অলপ আপোনালোক সকলোৱে ৰেষ্ট লৈ লওক আমি একজেক্টলি 5:20 অনুষ্ঠানটো আমি আৰম্ভ কৰিম না পজিশন 1 মিনিট পানী বটল কিন্তু বাহিৰত থৈ দিব দেই বহুত কষ্ট কৰি পানী বটলখিনি বাহিৰলৈ উলিয়াইছো এবাৰ য'তে পানী খাইছে ততে থৈ যাব আচ্ছা মোৰ এটা ক'বলগীয়া আছে 1 মিনিট আপোনালোকৰ যি পজিশন আছে মই ভাবো আপোনালোকে জেগাতে বহি থাকিব নহলে আপোনালোকে আকৌ পজিশন গণ্ডগোল লগাব আপোনালোক পজিশনত বহি থাকক আকৌ নেক্সট যদি আমি আপোনালোকক এসেম্বল কৰাও আপোনালোকে বেলেগ বেলেগ পজিশনত সোমাই যায় নিজৰ জেগাত বহি থাকক পানী দিব সন্মুখৰ এখন ষ্টেজত আমি এতিয়া ফাইনেল ৰাউণ্ডলৈকে গৈ আছো গতিকে এই ফিল্ডখনো এই ষ্টেজটো অলপ যদি ঠিক ঠাক হৈ যায় সকলোৰে সুবিধা হ'ব গতিকে যিসকলে চকী পোৱা নাই তেওঁলোকক অনুগ্ৰহ কৰি গেলেৰী চকীত বহিব অনুৰোধ জনাইছোঁ মই পজিশন পৰা যাবলৈ নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ পজিশনৰ পৰা নাযাবলৈ অনুৰোধ কৰিছোঁ প্লিজ বহি থাকিব দে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ্ছ আপোনালোক তেখেতসকলক বুজাওক নিজৰ নিজৰ পজিশনৰ পৰা বিশেষকৈ যাতে তেওঁলোক লৰচৰ নহয় হেল্ল' চেক আমাৰ এনাউন্সমেণ্ট হোৱাৰ লগে লগে এটা আপোনালোকক কিউ দিব আইডাৰ হুইচেল বা কিবা দিব তাৰ পৰা আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু মিউজিক বাজিব মনালিসা পটানি এৰক নিজৰ নিজৰ পজিশনত চবত বহাই দে পানী লাগিলে মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে দি থাকক নিজৰ নিজৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ শিল্পীসকলক মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰে পানী যোগান ধৰক আমি 11 নম্বৰ গেলাৰী ঢুলীয়াসকলক অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে ঢোলৰ পাঞ্চ যিটো টেম্পোটো অলপ কমকৈ বজাব আমাৰ চাউণ্ডটোৰ লগত নিমিলা হৈ গ'লে অকণমান খেলি মেলি হৈছে এইফালে পিছফালে অনুৰোধ জনাইছোঁ আপোনালোকে টেম্পোটো কমাই দিব অলপ আপোনালোকে জিৰাই লওক কিন্তু নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব আপোনালোক নিজৰ নিজৰ ঠাইতে থাকিব নিজৰ নিজৰ পজিশন লৈ লওক আৰু মাত্ৰ কিছু সময় সেই ঐতিহাসিক ক্ষণ সমাগত ৰঙালী বিহু বুলি ক'লেই বিহুতি বুলি ক'লেই ই আমাৰ আবেগ আমাৰ স্বাভিমান আপোনালোক সকলোৱে ইমান দিন কষ্ট কৰিছে এই কষ্ট আমাৰ ৰাজ্যখনৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যবাসীৰ বাবে আপোনালোকে প্ৰত্যেকেই এই গৌৰৱৰ ক্ষণত আপোনালোক প্ৰত্যেকেই অংশীদাৰ আচ্ছা দেখা গৈছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাস পিন্ধি আছে কিছু কিছু শিল্পীয়ে সানগ্লাস পিন্ধি আছে প্লিজ আমাৰ সানগ্লাস অতৰাই অনা মানুহ আছে এবাৰ ফাইনেল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰসকলে চেক কৰক যে যিসকলে চশমা সানগ্লাস পিন্ধি আছে আপোনাৰ স্লান্টিং লাইনবোৰ ৰেডি কৰক স্লান্টিং জোনত থকা মাষ্টাৰ পাহাৰী গায়ত্ৰী পুৰবী মমি গীতিমণি নিজৰ নিজৰ পজিশ্যনত এবাৰ চেক কৰি আহা কি দত্ত নিৰ্জুমা এবাৰ গৈ দেৱাংগনা পূৰ্ণিমা যা অলপ চাই আগে
শুনা নাই আকৌ আগৰ দৰে আমি জেগাটো ৰাখিব লাগিব মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যি ধৰণে যায় যিটো কৰিডৰ আমি ৰাখিছিলোঁ সেইটো ৰাখি পেলাই আপোনালোকে স্লান্টিং লাইনত থিয় হওক Hello, hello. Hello. গেলাৰী নাম্বাৰ 17 কোনোবা পাৰফৰ্মাৰ এজনে টি-শাৰ্ট পিন্ধি ঢোল বজাই আছে আপোনালোকে ক'ত হাৰিব কেমেৰা লগোৱা আছে নামো ওলাই যাব অলপ দেৰি পিছত গেলাৰী নাম্বাৰ 17 মই দেখি আছো গামোচাখন লৈ আছে তেওঁ গেলাৰী নাম্বাৰ 17 ডিষ্ট্ৰিক্ট কি লিখা আছে আপুনি পাৰিলে চোলাটো এতিয়া পিন্ধিব ৰাইট কেমেৰা নোহোৱাকৈ আপোনাক দেখি আছো বহাগ মাথো এটি ঋতু নহয় নহয় বহাগ এটি মাহ অসমীয়া জাতিৰ ই আয়ুস ৰেখা গণজীৱনৰ ইশা আজি সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাদেৱক আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমি শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছোঁ এতিয়া বিহুৰ বতৰ সমাগত বিহু এতিয়া পদূলিমুখত নৱ নৱ চিন্তাৰ উন্মেষ ঘটোৱা ঋতুৰাজ বসন্তই ৰং বোলোৱা এয়া এক প্ৰাণোচ্ছল সময় বিহু বুলি ক'লেই আমাৰ প্ৰত্যেকৰে গা হাতখন আঠখন লাগে নহয় জানো আৰু সকলোৱে আপোনালোকে ইমান কষ্ট কৰি ইমান দিন আপোনালোকে পৰিশ্ৰম কৰিছে বিশ্বৰ প্ৰেক্ষাপটত আমাৰ এই ঐতিহ্যক বিহুক আপোনালোকে উপস্থাপন কৰাৰ বাবে আৰু যিগৰাকী মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নেতৃত্বত আজি আমি সাহস পাইছোঁ এইখিনি কৰিব পাৰিছোঁ তেখেতৰ বাবে এবাৰ সকলোৱে হাত চাপৰিৰে তেখেতক আমি আগতীয়াকৈ অভিনন্দন জনাব বিচাৰিছোঁ কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ এতিয়া সাংস্কৃতিক পৰিক্ৰমা বিভাগৰ মাননীয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক অনুৰোধ জনাইছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এখন ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত বিহুৰ ওলগ জনাবলৈ বহাগ আহিল বুকুচাত বান্ধি লৈ আহিল হেঁপাহৰ ৰঙালী বিহুতি কেৱল মানুহেই নহয় প্ৰকৃতিয়েও ন সাজ পিন্ধিছে পাৰ ভঙা আনন্দ উখল মাখলেৰে অসমীয়াৰ পদূলি ভৰুণ কৰা ৰঙালীৰ উন্মেষে আনি দিছে এক নৱ শিহৰণ আজিৰ এই মুহূৰ্তত মই অনুৰোধ জনাইছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বৰাদেৱক দুআষাৰ ক'বলৈ আমি বিনম্ৰ অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে নমস্কাৰ আজি এটা ঐতিহাসিক দিন আৰু খন্তেক মুহূৰ্তৰ পিছতে সেই দিনটোত সেই মুহূৰ্তটোত আমি উপস্থিত হ'ম আমাৰ অতি মৰমৰ শ্ৰদ্ধাৰ অসমৰ গতিশীল মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই
আমাৰ বাপতি সাহোন ৰঙালী বিহুক সমগ্ৰ বিশ্বৰ আগত তুলি ধৰাৰ মানসেৰে এক মহা আয়োজন কৰিছিল একক স্থানত সৰ্ববৃহৎ বিহুৱা বিহুৱতীৰ সমাৱেশ অসমৰ বহুকেইগৰাকী বিহু বিশেষজ্ঞই প্ৰস্তুত কৰি উলিওৱা এটা বিহু নাচৰ আৰ্হিত সমগ্ৰ অসমত 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীয়ে এই নৃত্য অনুশীলন কৰি আজি অন্তিম মুহূৰ্তত সকলো আমি একত্ৰিত হৈছোহি এক অভিলেখ সৃষ্টি কৰিবৰ কাৰণে আৰু এই সমগ্ৰ অভিলেখৰ মূল উদ্যোক্তা সপোন দেখোঁতা ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়া আমি সকলোকে এটা বৃহৎ হাত চাপৰিৰে তেখেতক আদৰণি জনাবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছোঁ ঢুলীয়াসকলক দীঘল ঢোলৰ গুমগুমনেৰে আমি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপুৱাসকলক পেপাৰ মাতেৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ পেপাৰ মাতেৰে বঢ়িয়া হ'ব ঢোল বন্ধ কৰক সকলো মনে মনে থাকক আৰু এটা শব্দ শুনো লাহৰী গগনাৰ মাতেৰে এইবাৰ 1 মিনিট চবে ৰেডি কৰি লওক লাহৰী গগনা 7,700 গৰাকী নাচনীয়ে এতিয়া গগনা বজাব মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক গগনাৰ মাতেৰে আদৰণি জনাব 3 বুলি কোৱাৰ লগে লগে বজোৱা আৰম্ভ কৰিব 1 2 3 ধন্যবাদ গগনাৰ মাতো যে ইমান ডাঙৰ শব্দ হ'ব পাৰে এই কথাটো আজি প্ৰমাণ হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ এই সপোন কেৱল মাত্ৰ বিহু নাচ নহয় আমাৰ এই বিহুৰ জৰিয়তে অহা কাইলৈ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ অতি মৰমৰ হেঁপাহৰ ৰিহাখনক সমগ্ৰ বিশ্বই ভমকা ফুলীয়া সোণালী সূতাৰে বোৱা এই আমাৰ মুগাৰ মেখেলা সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব ঠিক তেনেধৰণে হাতত জিলিকি উঠিব নাচনীসকলৰ গামখাৰু অথবা মুঠিখাৰু ডিঙিত গলবস্ত্ৰৰূপে শোভা বৰ্ধন কৰিব আমাৰ জোনবিৰি ঢোলবিৰিয়ে গতিকে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কেৱল মাত্ৰ এই বিহু নাচ সমগ্ৰ বিশ্বক দেখুৱাৰ যে প্ৰয়াস কৰিছে এনে নহয় বৰঞ্চ এই নাচৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ বিশ্বই দেখিবলৈ পাব আমাৰ লোকবাদ্য লোককৃষ্টি লোকগীত লোক পোচাক লোক সাজ সজ্জা লোকবাদ্য লোক পৰম্পৰা যিয়ে আমাৰ সমগ্ৰ অসমৰ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী ভাষা ভাষী সকলোৱে আমি স্বাভিমানী কৰোঁ মই আশা ৰাখিম আজিৰ এই অনুষ্ঠানে সমগ্ৰ বিশ্বই উপভোগ কৰিছে দেশ বিদেশত থকা সমগ্ৰ অসম সন্তান আজি গৌৰৱান্বিত হৈছে আমাৰ বিহুৰে তেওঁলোকক স্বাভিমানী কৰি তুলিছে যিয়ে নহওক মই এইখিনিকে কৈ আজিৰ এই সমগ্ৰ আয়োজনটো কৰাৰ বাবে পুনৰবাৰ সমগ্ৰ অসমৰ ৰাইজৰ হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিছোঁ আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ আগত বক্তব্য ৰাখিব বিমল বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আজিৰ এই ঐতিহাসিক ক্ষণত আৰু এটা খুব ভাল লগা খবৰ যে আমাৰ অতিকে আপোন অতিকে মৰমৰ গামোচাখনে GI টেগ লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয় লাভ কৰিছে গামোচাই এই গামোচাৰ এই GI টেগ লাভৰ এই শুভ মুহূৰ্তত আমি এতিয়া আমাৰ মাজত উপস্থিত আছে প্ৰফেসৰ ডক্টৰ উন্নত পি পণ্ডিত কন্ট্ৰোলাৰ জেনাৰেল অফ পেটেন্ট ডিজাইনছ এণ্ড ট্ৰেডমাৰ্কছ এণ্ড ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অফ GI ৰেজিষ্ট্ৰি মই অনুৰোধ জনাইছোঁ দিলীপ বৰাদেৱক তেখেতক এখনি ফুলাম গামোচাৰে আজিৰ এই ক্ষণত তেখেতক আমাৰ তৰফৰ পৰা কৃতজ্ঞতা জনাব বিচাৰিছোঁ আৰু বিহুৰ ওলগ জনাব বিচাৰিছোঁ অসম চৰকাৰৰ মাননীয় মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই তেখেতক বিহুৰ ওলগ জনাইছে আমি ধন্যবাদ জনাইছোঁ
Now, may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit to kindly come and speak a few words. I would like to request him to kindly present the certificate to Honorable President, Honorable Chief Minister of Assam, Dr. Himanta Biswa Sarma Dangoria. আমাৰ গামোচাখনে লাভ কৰিছে এক অনন্য পৰিচয় অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক এই প্ৰমাণপত্ৰ প্ৰদান কৰিছে Now may I request Professor Dr. Unnat P. Pandit ji to kindly speak a few words. आज भारत सरकार की जीआई रजिस्ट्री के लिए एक बहुत ही बड़ा गौरवपूर्ण दिवस है। आज जीआई रजिस्ट्री को आसाम की संस्कृति को, आसाम की पहचान को मान्यता देने का अवसर मिला है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को जीआई रजिस्ट्री के माध्यम से हमने आसाम के गमोशे का सर्टिफिकेट प्रदान किया है। ये सर्टिफिकेट भी आज एक अभूतपूर्व अवसर के माध्यम से हम देने जा रहे हैं। बिहू महोत्सव और बिहू आसाम की संस्कृति की एक धरोहर है। सभी असमिया जनता और सभी अन्य असमिया लोगों के लिए बिहू एक विशेष महत्व रखता है। बिहू में अगर हम बात करें तो कई जियोग्राफिकल इंडिकेशन जुड़े हुए हैं। आज बिहू में 2 जियोग्राफिकल इंडिकेशन को मान्यता दी गई है। एक है जो मुगा सिल्क की साड़ी पहनी जाती है, वो जीआई का एक विशेष महत्वपूर्ण प्रतीक है। दूसरा गमोशा है और इसके अलावा हमारे पास 4 आवेदन और भी आए हुए हैं। तो बिहू एक जीआई का प्रतीक बना हुआ है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री को एक और बात भी यहाँ उनके सन्मुख रखना चाहूँगा। एक सेरेमोनियल सर्टिफिकेट सेरेमनी में जिसमें जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान किया गया हो और हम सब इसके सहभागी हैं, वहाँ सबसे ज़्यादा गमोशा का भी डिस्प्ले हुआ हो, ये विश्व में पहली बार हो रहा है। तो ये जीआई का सर्टिफिकेट प्रदान भी हुआ है और यहाँ सभी असमिया लोगों ने अपने आप को जीआई से भी अभिभूत किया हुआ है। तो ये पहली बार हो रहा है विश्व में, शायद जब सर्टिफिकेशन हुआ हो और उसी दिन जीआई का इतना बड़ा निदर्शन हुआ हो, ये पहली बार हो रहा है। तो ये भी एक हम सब के लिए गौरव का दिन है। आसाम की संस्कृति को, आसाम के कई ऐसे जियोग्राफिकल पहचान के आवेदन हमारे पास आए हैं। कुल मिला के अभी 30 ऐसे आवेदन हैं जो हम एग्जामिन करने जा रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत ही आनंद हो रहा है कि ये 2 दिन के महामंथन के दौरान हमने 10 ऐसे जियोग्राफिकल इंडिकेशन की भी पहचान की है और उसका बड़ा रिव्यू किया है। हम आशा रखते हैं कि बिहू महोत्सव के साथ साथ हम आसाम की संस्कृति, आसाम के कल्चर को विश्व में पहचान देने में सफल रहेंगे। धन्यवाद।
এতিয়া অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ সকলোকে সম্বোধি দুআষাৰ ক'বলৈ। অসম চৰকাৰৰ সন্মানীয় সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী শ্ৰী বিমল বৰা ডাঙৰীয়া, অসম মন্ত্ৰীসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, অসম বিধানসভাৰ সন্মানীয় সদস্যসকল, আজি যি সময়ত অসমে নিজৰ বাপতি সাহোন বিহুক বিশ্ব অভিলেখ সৃষ্টি কৰাৰ পথলৈ লৈ গৈ আছে, যি মুহূৰ্তত আমি অসমৰ বাপতি সাহোন বিহুক গিনিজ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ডত সন্নিৱিষ্ট কৰিবলৈ গৈ আছোঁ, সেই সময়ৰ সাক্ষী হোৱা আজিৰ এই পবিত্ৰ স্থানত উপস্থিত হোৱা শ্ৰদ্ধাৰ সুধী মণ্ডলী আৰু আমাৰ অসমৰ সকলো জিলাৰ পৰা অহা বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকল, আজিৰ এই পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হ'বলৈ পাই আমি সকলোৱে সঁচাকৈ গৌৰৱ অনুভৱ কৰিছোঁ। জাতিটোৰ বাবে আজিৰ দিনটো এটা আনন্দ আৰু স্মৰণীয় দিন, আৰু অহাকালি যেতিয়া সম্পূৰ্ণ মুগা মেখেলা চাদৰেৰে জোনবিৰি গামখাৰুৰে আমি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত ইয়াত বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম, অসমৰ গৌৰৱ আৰু অসমৰ পৰম্পৰাই আকাশ চোৱাৰ পথত গতি কৰিব। এনে এক পবিত্ৰ মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থকাৰ বাবে সুযোগ পোৱাৰ বাবে মই নিজেও ভগৱানৰ ওচৰত মোৰ কৃতজ্ঞতা প্ৰকাশ কৰিছোঁ। বিশ্বৰ সন্মুখত অসমীয়াই নিজৰ পৰিচয় এটা গৌৰৱী জাতি হিচাপে দাঙি ধৰিব লাগিব। আমাৰ সকলো আছিল, আমাৰ সকলো আছে, কিন্তু শদিয়াৰ পৰা ধুবুৰীৰ ভিতৰত সীমাবদ্ধ হৈ থকাৰ যি আমাৰ মানসিকতা আছিলে, সেই মানসিকতাই আমাৰ জাতিটোক বহুদূৰ পিছুৱাই দিছিলে। ছত্ৰপতি শিৱাজীৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, ৰাণা প্ৰতাপ সিংহৰ কথা ভাৰতৰ চুকে কোনে জানে, কিন্তু মহাপৰাক্ৰমী লাচিত বৰফুকনক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰত লৈ যোৱাৰ প্ৰয়াস আৰু প্ৰচেষ্টা বহু দিনৰ পিছত আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ। আমাৰ বিহু অসমৰ প্ৰতিগৰাকী ছোৱালীয়ে নাচিব পাৰে। যিটো সময়ত আমি 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰে এই বিহুৰ কল্পনা কৰিছিলোঁ, তেতিয়া আমাক কোৱা হৈছিলে যে ইমান বিহুৱা আৰু বিহুৱতী আমি ক'ত পাম। কিন্তু বিহু এয়া সংখ্যাৰে নহয়, অসমৰ প্ৰতিগৰাকী পুৰুষ, মাতৃ, মহিলা, জীয়ৰী, বোৱাৰী, ভাতৃ সকলোৰে হৃদয়ত থকা এক স্বয়ং সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। আৰু যেতিয়া আমি আগবাঢ়ি গ'লোঁ, 10,000 বিহুৱা আৰু বিহুৱতীৰ পিছতো বহু বিহুৱা বিহুৱতী আজিও অসমৰ বিভিন্ন জিলাত আছে, যিসকলে ইয়াত আহিবৰ বাবে সুযোগ পোৱা নাই। মই তেওঁলোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিছোঁ যে কোনোবা এটা দিন আমাৰ মাজত আহিব, আমাৰ এখন ডাঙৰ খেলপথাৰ হ'ব, যিটো দিনা আমি 25,000 বিহুৱা বিহুৱতীক লৈ আমি আকৌ কোনোবা এটা দিনা আমি ইয়াতে সমবেত হ'ম। অসমৰ লোককলা, অসমৰ সংস্কৃতিক আমি বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যাম, আৰু অসমৰ গৌৰৱ,
অসমৰ পৰম্পৰাৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিব পাৰিব। আজি ৰংঘৰৰ আকৃতিকাৰ সেই পবিত্ৰ এক মঞ্চৰ সন্মুখত আমি সকলোৱে বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। অহাকালি আৰু দুগুণ উৎসাহেৰে আমি এই বিহু নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰিম। জাতিৰ আমি মান আৰু মৰ্যাদাক এক নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাম। মই মোৰ অন্তৰৰ গভীৰতম কোণৰ পৰা আজিৰ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহা আৰু আজি 2 মাহ ধৰি কষ্ট কৰি থকা প্ৰতিগৰাকী বিহু আৰু বিহুৱতীলৈ মই ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। মই অনুভৱ কৰোঁ যে 10,000 ল'ৰা ছোৱালীক একেলগে গুৱাহাটীত আতিথ্য প্ৰদান কৰিব পৰাকৈ গুৱাহাটী মহানগৰীৰ কলেবৰ এতিয়াও বঢ়া নাই। বহুকেইখন ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ থকাৰ কাৰণে মহানগৰীত যথেষ্ট যান-জঁট। কালি ৰাতি আমি বহুত নিশা হোটেল গৈ পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ পিছতো অদম্য উৎসাহ আৰু উদ্দীপনাৰে আই অসমীৰ মান ৰাখিবলৈ আজি আমি আকৌ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। আপোনালোক সকলোৱে আমাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতাৰ পাত্ৰ। কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে এই 11,298 গৰাকী বিহুৱা বিহুৱতীক সদায় মনত ৰাখিব। এই কথা মই নিশ্চয় অসমৰ ৰাইজৰ হৈ আপোনালোকক কথা দিব পাৰোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজি গুৱাহাটী মহানগৰীৰ আৰু ৰাজ্যৰ বহু চুকে কোণৰ পৰা এই বিৰল দৃশ্য উপভোগ কৰিবলৈ ৰাইজ উপস্থিত আছে। আমাৰ জীৱনত এনেকুৱা দিন কেতিয়াও হোৱা নাই যে মাত্ৰ আমি টেলিভিশ্যনত কৈছোঁ যে অহাকালি 5:30 বজাত আহিব আৰু সৰুসজাই ষ্টেডিয়াম সম্পূৰ্ণ ভৰ্তি হৈ গৈছে। এনেকুৱা বিৰল দৃশ্য আমি আগতে কেতিয়াও দেখা নাছিলোঁ আৰু বহুত লোক হয়তো আজি আহিব পৰা নাই। মই সকলো ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম, এই বিহুৱা বিহুৱতীসকলক মূৰৰ চুলি ছিঙি আশীৰ্বাদ কৰক, তেওঁলোকে যাতে আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু আমাৰ জাতিটোৰ মান আৰু মৰ্যাদা সদায় যাতে এনেকৈ ৰাখিব পাৰে। অহাকালি দিনটো আমাৰ কাৰণে আৰু এটা বিশেষ দিন। উত্তৰ পূব ভাৰতৰ প্ৰথমখন এইমছ কালি ভাৰতৰ মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই উদ্বোধন কৰিব। অহাকালি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই নগাঁও, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰত 3খনকৈ মেডিকেল কলেজ স্থাপন কৰিব। ৰংঘৰক নতুনকৈ সজাই পৰাই তাৰ পাৰ্শ্বৱৰ্তী অঞ্চলক সজাই পৰাই তোলাৰ সুন্দৰ আঁচনি এখন আৰম্ভ কৰিব। অহাকালিৰ দিনতেই অসমৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই 14,000 কোটি টকাতকৈ অধিক টকাৰ প্ৰকল্প আধাৰশিলা আৰু উদ্বোধনী কৰিব। অহাকালিৰ দিনটো আমাৰ জাতিৰ বাবে এটা গৌৰৱময় দিন হৈ থাকিব। মই অসমবাসী ৰাইজক অহাকালি টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখত যিসকলে ইয়াত আহিব নোৱাৰিব, টেলিভিশ্যনৰ পৰ্দাৰ সন্মুখৰ পৰা অসমক বিশ্বৰ দৰবাৰলৈ লৈ যোৱাৰ এই বিৰল মুহূৰ্তৰ সাক্ষী হৈ থাকিবলৈ অনুৰোধ জনাম। আমাৰ বিহুৱা আৰু বিহুৱতীসকলৰ পিতৃ মাতৃসকলক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ যে আপোনালোকে আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালীক এইকেইটা দিন কষ্ট কৰিবলৈ যি উলিয়াই পঠালে, তেওঁ এই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই অকল আপোনালোকৰে মান ৰখা নাই, সমগ্ৰ আমাৰ জাতিটোৰ মান ৰাখিছে। আপোনালোক গৌৰৱময় পিতৃ মাতৃ, আপোনালোকক মই অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। শ্ৰদ্ধাৰ বিহু আৰু বিহুৱতীসকল, অহাকালি প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ সভাৰ পিছত আমি অসমৰ বিভিন্ন জিলালৈ উভতি যাম। মই আপোনালোকক কথা দিছোঁ
যে মে' মাহত আমি বিভিন্ন জিলাত আপোনালোকক পুনৰ লগ পাম, আপোনালোকক আমি সন্মানিত কৰিম আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে আমি যি চিন্তা কৰিছোঁ গোটেইখিনি আমি বাস্তৱত ৰূপায়িত কৰিম। আপোনালোকে এইকেইটা দিন যি মহানগৰীত অলপ চলপ কষ্ট পালে তাৰ বাবে মই আকৌ এবাৰ আপোনালোকৰ ওচৰত ক'ব খুজিম যে আমাৰ জাতি, আমাৰ অনুষ্ঠান, আমাৰ ঘৰত অলপ ক'ৰবাত অসুবিধা পাইছোঁ, ঘৰত যেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰোঁ তেনেকৈ আমি কাকো দায় দোষ নধৰি আমাৰ জাতিটোৰ বাবে এটা গৌৰৱময় কীৰ্তি স্থাপন কৰি আমি আমাৰ পৰিয়ালৰ মাজলৈ আকৌ উভতি যাম। মোৰ মন্ত্ৰীসভাৰ সদস্যসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি পৰিকল্পনাৰ লগত জড়িত হৈ থাকিল। জিলাসমূহত তেওঁলোক নিজে গ'ল, মই তেখেতসকলক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। বিধায়কসকলে আমাক যথেষ্ট সহযোগিতা কৰিলে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। জিলা উপায়ুক্তসকলে যোৱা 2 মাহ ধৰি অহৰ্নিশে এই প্ৰচেষ্টাক সফল কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ সতীৰ্থসকলৰ সৈতে কাম কৰিলে, তেওঁলোকক মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মুখ্য সচিব আৰু অসম চৰকাৰৰ বিষয়া কৰ্মচাৰীসকলক তেওঁলোকৰ সহায় আৰু সহযোগিতাৰ বাবে মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ। মই এটা অনুৰোধ কৰিম যে যেতিয়া আমি উভতি যাম, আমি উভতি যোৱাৰ পিছত সকলোৱে যেন নিজৰ ফেচবুক, নিজৰ ইনষ্টাগ্ৰামত এই অভিজ্ঞতাৰ বাবে এবাৰ হ'লেও লিখে, এই যাতে আপোনালোকৰ লেখনিবিলাক সদায়ৰ কাৰণে যাতে এটা স্থায়ীভাৱে লিপিবদ্ধ হৈ যায়। আপোনালোকে এই বিৰল সন্মানৰ এই দিনটোৰ কথা সকলোৱে খুব ধুনীয়াকৈ হৃদয়ৰ পৰা ওলোৱা শব্দৰে লিখিব আৰু সেই শব্দবিলাক আমি আমাৰ জীৱনৰ মণিকোঠাত সদায় সাঁচি থ'ম। তাকে কৈ এইখিনিৰে আপোনালোকৰ ওচৰত মই মোৰ শুভেচ্ছা যাচি মই মোৰ বক্তব্য সামৰণি মাৰিব খুজিছোঁ। এটা কথাৰে মই আকৌ এবাৰ উল্লেখ কৰিম যে আমাৰ এই গামোচাখন প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই বিশ্ব দৰবাৰলৈ লৈ গ'ল। কিন্তু এই গামোচাখন যে অসমৰ, তাৰ বিজ্ঞানসন্মত কোনো প্ৰমাণ নাছিল। আজি ভাৰত চৰকাৰে আমাক এই গামোচাখনৰ GI টেগ অফিচিয়েলি আমাক প্ৰদান কৰিলে। এতিয়াৰ পৰা এই গামোচা অসমৰ সম্পত্তি হৈ থাকিব, ই কোনেও বেলেগৰ সম্পত্তি বুলি দাবী কৰিব নোৱাৰিব। এই প্ৰমাণপত্ৰ আজি আমাক ভাৰত চৰকাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰদান কৰিলে আৰু এই মহান কাম সমাধান কৰাত অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অসম চৰকাৰৰ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজি কাউন্সিল বা এছটেকৰ বিষয়ববীয়া বৈজ্ঞানিকসকলে যি কাম কৰিলে তাৰ বাবে মই তেওঁলোককো ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্প বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্ষা গৌৰা ব্ৰহ্ম আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থসকলক ধন্যবাদ জনাম যে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, এছটেক আৰু আমাৰ হেণ্ডলুম টেক্সটাইল ডিপাৰ্টমেণ্টৰ প্ৰচেষ্টাত আজি এই গামোচাখনক অসমৰ লগত চিহ্নিত কৰি আমি এটা নতুন দিনলৈ আমি গতি কৰিলোঁ, নতুন দিগন্তলৈ গতি কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰচেষ্টা হ'ব অসমৰ বাও ধানকে আদি কৰি অসমৰ বিভিন্ন সম্পদসমূহক আমি GI টেগ ল'ম, যাতে আমাৰ সম্পত্তিসমূহ বিজ্ঞান, পেটেণ্ট আদি বিভিন্ন নতুন নতুন বৈজ্ঞানিক আৱিষ্কাৰৰ পিছতো আমাৰ বাপতিসাহোন সম্পত্তিবিলাক সদায় যাতে আমাৰ হৈ থাকিব পাৰে, অসমীয়াৰ হৈ থাকিব পাৰে, তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা ল'ম। শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ, আজিৰ এই অনুষ্ঠান চাবলৈ অহাকালি বৰাক উপত্যকাৰ পৰা আমাৰ বঙালীভাষী বন্ধুসকল আহিব। অহাকালি কোকৰাঝাৰ আৰু অসমৰ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা জনজাতীয় লোকসকল আহিব এই বিৰল অভিজ্ঞতা চাবলৈ। অসমৰ হিন্দী লোকসকল আহিব, অসমৰ বিভিন্ন জাতি উপজাতি কাৰ্বি আলঙৰ পৰা কোকৰাঝাৰলৈ
পাহাৰ ভৈয়াম আমাৰ উজনি নামনি মধ্য অসম সকলো ৰাইজ উত্তৰ অসম সকলোৰে পৰা আমাৰ ইয়ালৈ জনতা আহিব আৰু অহাকালি মই অনুৰোধ কৰিম যে যিসকল ৰাইজ আমাৰ এই অনুষ্ঠানত আহে জাতীয় সাজপাৰ পিন্ধিব নোৱাৰিলেও ডিঙিত যাতে গামোচাখন লৈ আহে তাৰ বাবে মই সকলোকে আহ্বান জনাম অহাকালিৰ দিনটো অসমৰ স্বাভিমানৰ এক নতুন দিন হওক অসমৰ স্বাভিমান আৰু আকাশ চোৱাৰ সংকল্পৰ এক নতুন দিন হওক অহাকালি কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াক আমাৰ এই পুণ্যভূমি অসমলৈ আদৰণি জনাব আৰু 11,000তকৈ অধিক বিহুৱা বিহুৱতীৰে অসমৰ বাপতি সাহোন বিহু নৃত্যক আমি প্ৰদৰ্শন কৰি আমি বিশ্ব জয় কৰাৰ কল্পনাৰে আমি আগবাঢ়ি যাম পুনৰ এবাৰ আজিৰ এই স্মৰণীয় মুহূৰ্তত অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জনাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিম প্ৰথমে আমি বিহু নৃত্যৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিম তাৰ পিছত আমি ঢোলৰ ৱৰ্ল্ড ৰেকৰ্ড প্ৰত্যক্ষ কৰিম আৰু সকলোৱে গৌৰৱী অসমীয়া হিচাপে আমি অহাকালিৰ দিনটোলৈ অপেক্ষা কৰিম ধন্যবাদ জয় হিন্দ জয় মা ভাৰতী জয় আই অসম মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আপোনাৰ নেতৃত্বত আমি নতুন দিনলৈ ন চিন্তাৰে আগুৱাই যাম আপোনাক আমি কৃতজ্ঞতা জনাইছো Now on behalf of Guinness Book of World Records I would like to request adjudicator to kindly speak a few words Good evening, ladies and gentlemen. How are you, the beautiful people of Assam? How are you today? Good. My name is Rishi Nath. I am the official adjudicator for Guinness World Records headquartered in London. And today I'm here to adjudicate the attempt, the largest Bihu dance. So is everyone excited? এক মিনিট মই যিসকল ফিল্ডৰ মাজত ঘূৰি আছে তেখেতসকলক নিৰ্দিষ্ট স্থানলৈ যাবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আমি এতিয়া আমাৰ সময় হৈছে অনুগ্ৰহ কৰি যিসকল মাষ্টাৰ ট্ৰেইনাৰ তাত ঘূৰি আছে সকলোকে ওলাই আহিবলৈ অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু এই এনাউন্সমেণ্টটো হোৱাৰ লগে লগে আমাৰ টাইম ষ্টাৰ্ট হ'ব গতিকে আপোনালোকক ময়ো এবাৰ শুভেচ্ছা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ বিহুৰ শুভেচ্ছা বিশ্ব অভিলেখৰ বাবে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ Okay, I shall resume now. So if everybody could kindly stand up. Okay, just a small announcement. The number to beat for this record is 500. Do you think that all of you will be successful today? Brilliant. Okay, so we'll do a quick countdown for the dance to begin. So 5-0. And then there will be a whistle which will basically symbolize the commencement of the dance. Is that okay with everyone? So is everyone ready? All right. 5, 4, 3, 2, 1.
মুক্তই লেতেৰা পানী হে বোলো হয় 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 মুক্তই লেতেৰা পানী হয় ছোৱালী লেতেৰা বিজুলী চকুৱা মুখত মিচিকিয়া আহিছে লেম্বা ঘৰৈ ৰাঙলী মধাৰৰ পানে চেলেম্বা ঘৰৈ ৰাঙলী মধাৰৰ পা One, two, three, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sit down, please. Absolutely fantastic. That was the most mesmerizing show that I've seen till today. Thank you very much. Pritham আৰু দেৱজিৎ লাইভ শ্ব'টো হ'ব মাইক্ৰফোন লগাব দিয়ক সকলো দৰ্শকসকল আমাৰ বিহুৱা বিহুৱতীসকলৰ কাৰণে এটা ডাঙৰ হাত চাপৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত আমি এটা ৰেকৰ্ড ইতিমধ্যে কৰিলো ইয়াৰ পিছতে আমি লোকবাদ্যৰ আৰু এটা দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ গৈ আছো সকলোকে উপভোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছো এতিয়া আমি আমাৰ লোকবাদ্যৰ সৰ্ববৃহৎ সংখ্যাৰ সমাৱেশেৰে পুনৰ দ্বিতীয় ৰেকৰ্ড কৰিবলৈ আমি আগবাঢ়িছো গতিকে আমাৰ বিহুৱতীসকলক আমাৰ গেলেৰীত ভাষণ গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে অনুৰোধ জনাইছো আৰু বাকী বাদ্যযন্ত্ৰীসকলক আমাৰ তেওঁলোকৰ নিজৰ নিজৰ স্থান ল'বৰ কাৰণে আহ্বান জনাইছো বহাগ মানেই ৰং বহাগ মানে হেঁপাহ বহাগ মানেই সুখৰ সমাহাৰ Respected President of Tipra Motha, TEF ni Vice Chairman, Vice President,
and all our MLA colleague and our CEO TTADC. Jotono Dipor Kaham Tevisa. It's my honor to be here to talk in front of you all. Belaino Khatong Thogo or felicitation of Haimanjama Bagai. TEF for any Chikoncha contribution tongo, and of no Normatini Sai Kanarona, nor to see Aponongana. TEF ni J logo over Anno Sanamo. All logo Sanamani Uklogo Chikoncha story tongo. Jini Bubagra Saka logo Sanam Dihneano, Sanampuru and Sata Hota after design the car. Abani Bisin Bubagra over choose Kaika, Jetoro Hills Ganang. Duita Hapung Ganang Ovno Kaiseri, final Kaiseri in his house. Jehetu, we come from the hills. Changhatai Hapung Borom. With pride, Ovno final Kaisaka, Ovno Chikonsani contribution. Tayoro Kabangma Kisha confusion, Kabangmaya, Kisija, confusion, Hinkai, Ani surname no T. Dangsu, Nibikaman or Paibo Sanka, Nunkai Chinko Borok the man. Yes, of course, I do speak Koborok. Garo community ni belong Kayo, Happen Koborok Simono. TEF ni contribution Ochini Thana election. Lukha directly or indirectly Busake supportive Hunka Abuni Bade Belaikano Hambai, Pipeline Hambai, and Dalai district ni belong Kayo, Dalai district and Totesto support Manka Abuni Bade, especially Chini Dalai ni TEF from Nabo and Belaike Hambai Mario Norok say society ni torch bearer tabo norok ni through this developments infrastructure ba revolution generation of hayo chini different domain norok ni different domain haipano oje jani domain no tongipano Jungje combine Kaye Samung Tangai Oje Tini 13 MLAs fruitful Lungay assembly war Jung Koranti Saimanka or Norok Nipan Tomani Bagay Norno Belai Belaike Hambai. Yes, I'm new in politics. I speak very less. I'm cook com no cox how Hypono Tinini or special they were Norobnang, Taiwisha Hambai, Ruway, Anikok, Sikon Saur and Opairika, Hambai. Program ni Panda Fangokran Kulung Yaparo. A Bono Karibu Tini felicitation program of Haimanza Paikachini, Tipra Mothani, Honorable President, Borom Ganang, Bizay Kumar Rankol Sar, Bono Kulung Yaparo. Bono Karibu Chini, TTADC government ni. Official Chief Executive Officer Bonobani Khulumung Yaparo Tei Bo Jaga Phaimanjak Phaikya Sini Khoroksa Angmung Salia Sini Jotto Honorable 13 MLAs Tei Sini Honorable Jotto MDCs Tei Jotto TEF ni Jotto President Vice President Tei Secretaries They all members, Jotono Pipe Hambai, Belaikana Tongtogo, Kakazanga, Omo Haike, Chini TEF, Roxuno Lam Shokmani Bagay, Belaikana Kakwar, take Hakotor by Ang Lam Shokjamani Bagay, Pipe Hambai, TEF ni contributions in Sabimia, Borok Zebabe Suno Chubaka, Sudumatra. Borok Kormosari Hinoi, Sungo Rang Puisa Sini Subaya. Rang Puisa by Suno Chubamani Sate, Kavangma Kaham Kop, Suno suggestion review, advice Kaibo, Karon
सासे साई दं मानसिनि पल साई थां माहाय आंबो खरकसा निउलि इलेक्टेड MLA ते पलिटिक्स आं कताल सालसा आंबो मास्टार चाकरि खाई दंमानिनो इनके सडनलि चाकरि थांमोन यागुलो बुबाग्रा बाय सामुतांनि सुजुग मागै सिनि तिप्रा मथानि हाफोरां हाफायो बनि बागै तिनि अरा एमप्लयिज दंनाय जत्तनि किसा बाक्सा गोबांखौ फानो कन्ट्रिबिउसन खाइमान ना बाक्सा किसा फानो खाइमान थों हाइफानो जों जत्तनो समान भाबे नायो ते स्पेशली हामबाय माया फागो ड्यूरिंग इलेक्शन टाइम आनी अम्पिनगर एसेम्ब्ली जरा तेव तंगनाय और आनी सिनेमानि आनी बंधु दंगो सिनी वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि नेताजी देव बर्मा बेलायखौ आनो चुबाखा बनि नगो पर्यन्त आं माथुखा सालनै सालथाम माइबो जाखा ते बनि एन्टायर टीम सिनी अम्पिनगर जे TEF टीम दंमानि बर गोबां माखे चुबाखा इसे बरनि बागै दं किसा प्लिज जाबा खर किसा बरमा ते सारा त्रिपुरानि TEF जरा TEF दंगै जोंनो चुबाय दंनाय बा डाइरेक्टली बा इनडाइरेक्टली जरा चुबाय दंनाय बरनो जों पगैमाया जों जयेन्टलि अमा हायगोन जों चिनि बसकांनि चबानो जों कपलाय खायनि बागै आगोनो नांनाय ते बचिनि TEF ते बस्ट्रंगै बसकां आगौथों जोंनो चुबाथों चिनि तिप्रा साराव कलुक दंमो जागाबो थाङैबो जागा जागानि बरफ कलुक जानो जों तिसाना नांनाय कारण चिनि जों साइबानो चिनि इकोनॉमिक स्टेटास बेलायके हामिया ना चिनि याफा बिजनेस दं इनकाम चिनि कोनो सोर्स गरै हायनि बागै एकमात्र जों डिपेंड खायो जारा कर्मचारी जारा चाकरि खाइ दंनाय बरफनो काइसे जों डिपेंड खाइ चलै दंमोनि बागै चिनि चराय खनाय रगनोबो चबागानि खेतेरेगो नरन थानानि रिक्वेस्ट दंगो नरक जब तो याप्रि बाक्सा खाइ चिनि चराय खनाय चिनि पार्टीनो तो चुबाय दंगो बनि बादे फानो विभिन्न सोर्से चुबाय माखाके बेलायगोना हामनाय ते कक सालि आंबो गोबां मानसिनि दायस आसुजाक दंगो तिनि TEF बाय संसाजाक 13 MLAs कताल दंनो बरन दोनानि बागै काइसा नवाय हलचिनि ऑडिटोरियम हलनि काइसा पांडा ओ पांडानि बरन गोनां सभापति ताय चिनि फाइमानजाक फाइजाक तिप्रा मथानि ऑनरेबल प्रेसिडेंट चिनि बिजयरांखल सार न खुलुममुं याफारो ताय चिनि ऑनरेबल LOP चिनि सार अनिमेश देव बर्मानबो खुलुममुं याफारो ताय TEF नि जत 13 MLAs आर चिनि ऑनरेबल MDCs ताय बुसकांगो आसुकजाक चिनि TEF नि तुइफां तांफां जतनो पाइपलेया हामजामुं ताय रांसाकनि दफानि सिबाय बिसि कक सागलाक कारण काइसा काइसा के कक सरनान थांगा आंके समय गोबां नानाय TEF জন্মলগ্ন থেকে যেভাবে চিনি যে জাগো চিনি गेट दं चिनि मथानि गोबां गेट न बरक आबनो फिलआप खायरोचुनो एडवाइस दगो कारण TEF नि जे कंट्रिब्यूशन सानान थांगा हांके ब्लाइखे और तिनी जे 13 MLA जों जे अरब बुसकांगा आसुजाक आबो क्रेडिट टोटली नरनि थानि थांगो ताखोरो नर आसखे चाकरी खाइमानी परे काइसा
বইনি পলিটিক্যাল তাই কুবুনি পলিটিক্যাল বাই নাইসুক জাগৈ নরক ন মানে খুব রিক্স নাগৈ হাইফানো নরক নুখुंनि सामुं ताई अबनो याकारै गोबां याकारै जे दफानि सामुं गोदालमानि अबनो आं नरनि थाने चिरकृतज्ञता आं पालन खायनाय ओमफ्राय चिनि करबुकनि तरफ থেকে TEF नि आं हामबाय मारुओ स्पेशली चिनि काका मंगल दे बोरमा बसकांगो आसुकजाक ओमफ्राय सेक्रेटारि प्रेसिडेंट दंगो चिनि कृति उच्चय बसकांगो आसुकजाक बबो चिनि सन्मनि त्रिपुरा वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल नि बो बसकांगो आसुकजाक ताई बालक दन बरनि बागै किसा ताइबो गोबांमा करबुक दंनायनो याफा खरो दिनै आं सानो कारण बर करबुकनो कायसे रिमोट एरिया टोटली बांग्लादेश बॉर्डर बायसिं गोरोंजा मैक्सिमाम हाइफानो बर किरिया हर साल खाख्लाब यासागै दफानि बागै जे सामुं तांमानि आं बरनो अरतं तुतिनो खुलुम हरो बुनो हामबाय ताथुरक जरा मांखा आंखे ताइ बुसकांगो ताइ बुकक सारनाय दिनै गोबांमा नेता काहाम काहाम कक साराय दंगो तबे अकगले थाइजा मासासिनाय जों जे जागा दंफानो दफानो मा हामजा लायनाय बसकांगो चिनि अम अपाइथाकनि चबाया चबा ताबुक चेंग्रबसे ओ चेंगमानि चबाओनो बसकांगो चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नो हाताय दफानि बागै जे जागा चिनि तामो तामो कायथाय चिनि जे वानसुमु सामुं तांनानि जे चिन्ताधारा आबनो जों गाहामखे बसकांगो आगरना तलांना लानाय नेक्स्ट जेनेरेशन नि बागै जों गाहामखे मावन सलायसनाय ताइ कायसा ड्राग्स नो तुई किसा चिंता खालेदी आं आबनो तुई कलक सालिया ड्राग्स जोनो डायरेक्टली इनडायरेक्टली चिनि नेक्स्ट जेनेरेशन नि बैकबोन नो नष्ट खाइ तंखा सोसाइटी नो पूरा आमो खाइ तंखा आबनो तुई किसा चिनि TEF सं सोसाइटी वे सालाये गाहाम गाहाम एडवाइस रेडी होने जों नरनि तरफ থেকে कायसा ताइ वैसा कन्ट्रिबिउसन मानाय जों ड्राग्सनि बिरुद्धे फाइट खायनायनि बागै आसो साइनो आं जतनो चिनि रांसाकनि तिप्रसाद दफा आयु लक्थ चिनि बुबाग्रा आयु लक्थ जतनो काम गुरुंखे माथां तंनै बगि हमले बासा बासा माइराव खुजाक दंफा केनि साव कक सालालि या साले आमो सालि आइ दंमानि न हाइफानो सादे सादे के सासिनो कखयावबो कक गोबां सानि गरिखा बेलाय बेलाय हामबाय मारुओ चिनि TEF रकनो आंबो टाकारजलानि इंगै जे लास्ट इलेक्शन चिनि TEF टाकारजलानि कमिटिनि इंगै आं बेलाय बेलायखन सुबासु मांखा आं बगे बरन आं पैला बेलाय खुलुमु याफारो ताइ चिबाय हाक्तबानि चिबाय याफार जों साइमानो चिनि सोसाइटिओ एमप्लॉयड कर्मचारी रंखा चिनि समाजनि रेगुलेशन तुमना थांदनि बरनि भूमिका माने बेलायखान दरकार रेगुलेशनारि बरनिफाय चिनि सोसाइटिओ जारा तिनि किसा जब खाइ दंनाय रक बरनो चिंता बुद्धि सम्पन्न व्यक्ति हंजागो चिनि सोसाइटी न काहाम काति खेतला थांदनि नरक जतनि न चिनि जतन भूमिका जों मानानाय तिनि सानामु जेहन मासम जों मन आनि कायसा कयमं दंनाय तिनि नर जतनि थानि जों जे ग्राउन्ड फन दंथौ जों जे कुनु जागाफोर दंथौ कायसानो चिंता खायना दरकार चिनि दफा चिनि सोसाइटी न चिनि जेराव चिनि फ्यूचर चिनि जेनेरेशन जों बागे कुसुतलाङि थांमानाय अबनो तिनि चिनि मिशन चिनि विजन चिनि थिनां जों तिनि अमन नासि कक मास जों चिंता मा खायनाय कारण नरना आंसु तिनि एमप्लॉय सिमिन नुगिया नरक जन चिनि ताखु पाठान साइक्लांमा हाय चिनि मेन्टली फाइनेंशियली नक जन जतन सुबाय फायु काजै जों तिनि जेसबोन जों बखाव समायदां मा थांनाय जे जों सुदु कर्मचारी संगठन सिमिन जों अंगै बसगां सामुं खायग्ला दफानि बैकबोन दफानि वारियर्स बुबागानि वारियर्स हिसाबै जों सामुं खायलायनाय अबै जों तिनि खावस लायसै मांलायनाय काजे बिसि कक तो साना गरै नरक जतन सिजाक नुकजा आर अबनो सानाय तिनि जों जारा
baksa tini bo phaya pura tong imano chin TEF kama phaya age kama nugmani baksa phaya wa transfer no kiri ui ro phaya bang tong mano tan bagai Tipra Motha power sarkar phaile ba baksa absence ro kono ngai mano ya bang sanai prithvi ni politics world ni politics second minute change ngai tongo এই Tipra Motha ni ekmatra political party ne buskango je buskango sarkar no jeng baca asuk baca khai manai nor kono takiri khajan dakok te bukok song जों मिलि फाइट खायनाय दफानि बाय जों सामन खायनाय अबसि ग्राखक जों डिसिजन मानानाय बाक्सा बरम नुगले যখন এডিসি পাওয়ার অফ ফাইমানি পড়ে जों नुका हायसि कमा बरफ फाइकिया बुरुं हाजार फाइकिया केबा किसा Tipra Motha तिनि सरकार फाइलियाबा बासबा चियार खालि लायखा हेदबा काजे कुन वाना करे हेपन जों अचियार खाली अबसि कुपलुं नाया जों तिनि क्वान्टिटी नाया क्वालिटी से नांगौ दसना हामजाकनाय बोखाबाय हामजाकनाय हामिया जराव तंनाय काहाम जराव तंनाय आं दिसुन नाय आउन बागै आं नरन हायने हाय खुलुमं याफरै एचिबा याफरै तिनि अकक सामना अरन पारिका हामबाय जदों आं अर आसु कक सानानिबो गरिखा तननिखा आनसै बुसकांगो गोबांमा कक खानाथाव साइकलां थांगा खाफां खाकसामा याफारो तिनि सोंनो TEF निङै अर सोंनो बरम रमानि ओमफ्राय बरम रमान जागाव थाइसिं गोबांमा आंनि कलिगसआव साइकलांखा जों तिनि अर जों साइसिं बाय पाइया जों अर 13टा MLA मानि जों साइसिं बायगिया अर जों जत दफानि बुमा बदल हिन्दी युथ हिन्दी एमप्लय हिन्दी ओंखाय सिनि जत बुबागना हामजागै जोंनो सुबामान बागै तिनि जों अर नं बुसकांगो जों फाइमाननि बागै जतन जे जोंनो सुबानाय रनो खाफांनि खारसामा याफारो के आमनि बिसिङो थाइसिं जतन साबिखे ओवरऑल आंबो साना मुसु आने 60 कन्स्टिट्युएन्सि निङै जे आं कायसा के बुंनालिया आइबुनो जे TEF निङै जे सुबामानि बेलायखनो बरगानो सुबाका ओंखाय आमनि लगेबो बर गोबांमा जागाव आनो गाइड बुक खायके तामिंखे आं बयस बुक आनि कम आं पलिटिक्स फेमिली बैकग्राउंड फायो हायपुन आं एक्टिव पलिटिक्स आं आसो हाबजा गया हनबगे बरगानो गार्जेन हिसाबो बरगानो गोबांमा लामा रग काहामति खनानो तलाङै तिनिसो बर TEF रगनिबो आरो ओइको अबदान दङ सानो सुबामानि हनबगे बंनोबो खाफांनि तेवाइसा आं बंनो हामजामा याफारो ओंखाय तिनि आं अर सानानि आसो कक गरै जों बुबाग्रानो हामजागै थानसानि लामा हिमखांखाय जों साइसिं बायले इंगिया जों थानसामा दंनाय ताम सोराय ताम अक्रा ताम साख्रा ताम एमप्लय ताम आनएमप्लय रफोन नोंथों जों जत बुबाग्रानि कक खोनावै जों थानसां गांखाय सिनि जे मानमानि जे सिनि नाइसिंमा बुबाग्रा नाइसिंमा जे ग्रेटर Tipra Land आमोसों मानाय हिनि आसा खायो के अकक थाइसा थाइनै सावैनो आनि जरानो अर मुथाका हामबाय आं फुलानो हामबायनाय दिनै पान्दानि आचुकपां TEF नि एडभाइजार बना पाइपेल हामे मारो ताइरो फाइमानदाका सिनि Tipra Motha नि प्रेसिडेंट हायकबा एकटा सिनि हावो दफान बागे एकटा लाइगुमास फिनाय गोसाम MLA बन गोनां विजय कुमार आंखर बना पाइपेल हामे मारो ताइ फाइमानदाका सिनि Tipra legislative assembly opposition leader हायकबा तितेरिसिनि deputy CM बन गोनां অনিমেষ ডিপ্লোমা বড় পাপেল হামে মারো তাই আর ফাইমান্দাকা এক্স EM ইরিগেশন হাইকাবা PW দিনে MLA বন গোনাং চিত্ররঞ্জন ডিপ্লোমা তাই আর যত দায়িত্ব আসুকজাক যত MLAs তাই আসুকজাক যত MDC তাই TTDC CEO তাই TEF नि
ভাইস প্রেসিডেন্ট সেক্রেটারিস তাই বিনি এক্সিকিউটিভ কমিটি ডিভিশনাलनि आदं बुलंनि आदं संनो प्लानानि काकाम ताई चबचे बाय आफारो যারা কর্মচারী রং তো হামবাইরে বাইয়া বু কক বাই হামবাইরে নাই আবান থানি কক করে অবাসান থানি করে তামকে হামবাই না আবো সাবাইয়া তামকে যারা কর্মচারী তংনাই রকবাই সিনি হালক দিনেনি সিমিয়া जों स्टुडेन्ट लाइफ जेफोर चलै दङ जेफोर जों स्टुडेन्टनि मुभमेन्ट दफानि मुभमेन्ट स्टुडेन्ट अर्गानाइजेसन खायफोर सिमिनो कर्मचारी दङबा हालागो जों दंलाया गोबां मर जे दंनाय मेक्सिमाम नगनो जों नगनो थाङै जों जुबा सरक मा सान फियाबा कर्मचारी থেকে वाइसापानो जोंनो जुबा जुरिया अमाय जों मायाखौ रां पैसा बुद्धिवा जेबे सोंना फानदुय जेबे दफानि कक सापुर मुभमेन्ट खायपुर जे लगेनि माने सोंआबो कर्मचारी नोंना हामबाय बाया दिनाव जे फाइने माननाय र अ हलो केबो किन्तु र कोनो मुंसा ट्रान्सफार कोनो कायसा प्रमोशन बागै फाया आबंखा बुबागार नासिगै थांजांगै सिनि मानसिने भाग्य तुमनाय आबो बायसि फाय आबो मेन नङै ना हामो दिनै नङ बेलेगे हामबाय बारु अ थांजा बुबागारानो जे थांजाने खरां थांजाने ने जे कक सामने न नर खोनावै लगे मा बागै दिनै सानामो जों सिनि सुजाइटिओ सिनि दफाव যদি কর্মচারী রক আগো ফায়াকে কোন সময় গুজুক কাইমেয়া তাকে ইলেকশন সেম ইলেকশন 13 জন এমএলএ নি এমানি আবন নংনি বেলাইকে ফান্টং কর্মচারী যেদিকে থাঙ্গো আইন বুটব বেশিরভাগ থাংপায়ো ইলেকশন পুরো সুনুখা ইলেকশন পুরো যে পুরো কাউন্টিং খায়ো আপুরো কাইসা ডিক্লারেশন ফর্ম রুই ফুফুনুগৈ बेलिदा इन बेलिदा अपन नाय आपुर आं काउंट खाइपेख्या आपुर सिग्नेचर दङो सिग्नेचर टाइटेल ना नाय आं काउंट खायो बुसुक मानाय जे काउंट खाइमानि आपुर साइमागा जे वानसुक मानि हाकेन मांखा जे आपुर जे काउंटिंग खाने सिगां जे गने मानि हुबा होके मांखा गमा रिजेक्शन खा आबो सिनि दं मानि का कर्मचारी लोग जेबे बुदुई একটা মুখমু রেখা আবার নংন হামবাইরে বাইয়া কা আমল লগে যারা সাজং সাইথাঙ্কা যারা ব্লক নি হামবাইরে মান জায়গা আংবো হামবাইরে একলে কিন্তু অর চায়ং থানাই বংন সুবামা হাকেন আং সাউ নং সেতেসে বিসি আং সিনি গুলাগাতি ব্লক নি যারা টিএফ টংনাই ডিস্ট্রিক্ট লেভেলনি ব্লক লেভেলনি আনু নং সেবা কে চুবা খানানে आं खावसं তাকা বেলাই চুবা খা रां पैसांजों फानंजों आइदेर मा जागा सुबाखा आंबो सानाय आनी गुलागाति ब्लकनि जारा दंनाय टिएफ दङ बंनो पाइबला हामे मा दङ दिनै आसनंजों नंनि बुद्धि नंनि फान आबो सामं थायफानांजों सिनि बुबागाने एकटाव जे नाहामो सिनि दफाने पार्मानेन्ट सलिउसन साक्सेस खाइनगनि नक लगी दङना हनै जारा फाइरनो नक तु फाइनाय आव खाओ जों बुजो जाव आजक सावैनो और फाइ मानजनाय जत आदंनो विशेष कर जरा कर्मचारी टीएफ नि आदंनो हामबाय बाय केस कक सामने अरम पारे के हामबाय एमडीसीस ओंखाय सिनि सीयू साब कैप्टन राठौर बेरो सिनि टेफनि ऑफिस बियारर्स हाजाल साम्पानि फाइनेराव नरानि खानि हामजांबाय के याफारो सालायना कक तो खबुमान दङ गारावन सिनि पियासासि कक बकि दाबायसे मा हाबाय जोंखौ कक सागाय साजानाय खमान दङ गो सायागा साया शर्टकाट मा पाइ त्रिपुरा राज्यनि राजनैतिकभावे बादायलायनायनि परे सैलेम सि डेमन सि देब नरनाव बिसिङाव खर बसुक जानाबो कन्फिडेंट दं सामिया
sini jol kasen bising no confident kerei jol lama 30% bahagi pasan ya bo. Ani tagar jolon tu masa kormosari pun ano ya mukhaya confident kerei. He is going to lose. Apa emang sun? Piawa. Credit goes to our Bobagra Haji. Bobagra Anthony Mungsha or Sombo Gray. The dog was Sombo. Down on the wall, Sadat was put Basakana. Tanga Yakushaka being Kapalabo, Nala Haji. Our Bebang no Bobagra. Tangiba, Ore Boroktomo, Chini Bishing Sao, Kapal Nankata, Bobagranda, Minlay. Kapal Tara Burumanache, Nor Sagrimanero, Kapal Tongi Sagrimanta Baxa, Nor High Poison, the Kumanto, I won't be seen nor Susan, nor Sus Kaina and Sagriman. Owned by God, I say I'm sorry, I'm question sini. They pioneer sab tong kisang, bahasa ini nanya musung kisah sab pai. Borom, tam hitu bakang about saran magon kore. They have contributed, they have helped me, lots. Borom next bakang no haji. Kormosari put, this one azaka. Dia 12% ribu anu putia, mau kayu ruya. Hari tu kemana pasal itu bud ni sungai no. Kemana pasal itu apa ni jalan kata. Kami matra 127 bud pasal itu, 127 bud mana mau. Kormosari bud, Kongres tu si kebang mangka, ang sab si kebang man kormosari bud. Ang tambah, apa nak kaya anak hamzah ni mati bapa. Ano hamlage de mania boba grani khoraksa warriors no song roka bona roi pai ken masa tam bi sara tong maro wan sugi mia 30% মাত্র 30% মান bo 35% মান ka sung tong mani ya bo belai dapsi 1978 sono sini Borsian neta Horinap Yapharma pasang mani bayapur teli khola roktongu tabu teli khola kere sini matra 15,936 butar soi khangra sini serai 18,452 kau 18,452 tai thuruksa bai mugli thuruksa to 12 baje di kana bang ni tupi pon tupi produk hanya kaya bang nong thangai barat bajari dika to mogli roglak kaham na budka compare to ubungat na nyebi na kisi sa mas haka haise बहुत दुख कष्ट माने आरो पाइ फाइमानि बा हुबुइखे दंखांके हुबुइ लामाव हिमि दंखांके सालसालानो जागाव आसो ग्रो सागा दंनाय बहायसि आबां पजुखै हुबुइखे सुनांगि दंना नांगौ हायसि दिनै बुबाग्राबो जेसेंनिफोर साजागिफोर दंखाना जागाव सफायसि आरो सिटनि बागै जतन बखार दुख दुख ले जाए खुखनागा सिबाजोला डिस्ट्रिक्ट तीनटा एसटी सीट मिसिंग तीनटा एसटी मामानि सीट मामानि तीनटा गारि फिगाब्ला सुनाबो अ बुबागा अंडार दुसन गारि फिमानो हायजे कारिश्मा बिनि कारिश्मा बाय फाइमान बासा बुक्सो सरकारा फाइटिलिया मा बायजे नो फानसन नो गया हायजे लाइखांसि सिउताबो तमा आबा हेंना नांबा राजनीतिक असम्भव गरै सुनो मन्त्री ना फाइजि हिंदं लसा संसं नाया लसा ते जलसरंनि हाय नोंनि सगेनि थेंगा सु दंगिरि अल अंखारा बुया बासना बुयां दं संगा जागा थेंगा हायसि सिनि बुबाग्रा सावा जतकन पर्यन्त सिनि जे यक समानि कायसा लामा बाया साक संकुल जागा थेंगा
फाइनि समाव बिन कक खालामनाय दङ प्रजेक्टआ सुइटियो 6 जन MLA थाना नायखेपो 8 जन थाना नायखेपो डेलि सिमां दङ जों बयथांबो जों थांया तामनो थांना बां यानि नों फाइबानि बबर थांनो दंना बाताबो हम थांजांनाय दिबा मा दंजांनाय सेवबो गाजे अमला मुजुनादि आफु कक खालिया जेबोखिनि रिसोर्स लिडार कक थानाय दंखौ बं पटिसन खालामनायनो যতন হামবাই বুবা গ্রাইগ্লতন টেপ আইগ্লতন বরক দফাইগ্লতন রঠিন সাহেব তাই চিনি বুড়ি মথানি আদংর তাই যত TEF নি চিনি সেন্ট্রাল কমিটি নি আদং তাই আদংজুক তাই যত ডিস্ট্রিক্ট ব্লক নি ফাইনাই তিনি অপান্দাও যত নন আনি পাইফ্লে হামজাকমা তাই জবানি জিবা ইয়াফারো তিনি নরকনি বিসিংতৈ খ্লাयै চিনি বরম গনাং কতাল 13 জন MLA রকন নরক বেলাই খাইন নাথতকনি বিসিংতৈ ব্রকন বরম ইয়াফারকা কারণ নংনি বুখাও বেলাইখানা খাতুং জাক আংসিও কারণ ত্রিপুরানি ইতিহাস কোনো একটা আঞ্চলিক দল পুইলা 13 জনা MLA মানখা তাই जों অর বুড়ি বাহাইন पुइला चिनी बुखु खरब नै जों MLA जिक मानमानि बागै जों बाहायन चिनी बुखा ब्लाइखिन तंथगो ब्लाइखिन हामजागो आपनि बागै नंनि TEF नि अवदान ब्लाइखिन अपरिसिम हिनि मानो कारण आं बाहायन खरकसा बातायनायबा कप्लाय इंलिया फानो सेकेंड पोजिशन अंखा फियाबा आनि कलानपुर ब्लक नि TEF नि आनि खाजानि ताखुक रंग बाहायन बुखाव बानो र तंगि तंग खांकाय बुखाव मगि तंग मानो चिनरखै MLA मान्या बा तंग हामबाय रिनाय करि हिनि मानो फियाबा MLA इंया फानो आं नरकना हामबाय माया फारो नरकनि बुद्धि नंनि फान नंनि सुबासु ब्लेखेना आं मानखा चंमादिनि जराव आबनि बागै नरकना आं बाहायन पाइफले हामजाकमा ताइसि बाया फारो अबा हेकेन नरक सुनो सुबावै तंनाय Triasak nei sini soba tongsak norok sini subai tongnai tai sini TEF tai sini MLX MDC strok tai jotto leader strok ni halok norok pacin kaham kai bolai tonglai nei nei wan sogoi sini bubagra ni logi wa sing te pu phan bok sang nan bagai norok jotto sing na subai tongnai nei ang koyu kobogoi ani kokkicha samani orono mothaka tini 16 April 2023 the honorable MLAs ने the felicitation program वो program ने president of the function they are no chief guest हिसाबे मंदक फैखा BK uncle honorable president of Tipra Motha party they are निको मंदक फैखा honorable MDCs, ex-MDCs, they are newly elected 13 MLAs of the Motha party, they representatives of TEF, Tipra Employees Federation, Jotan Apilla, Anis Hakbaithang, they TTADC ने एडमिनिस्ट्रेशन तरफ থেকে নিরগতন হামবাইতে খাকা হাম জানাবো তিনি और নিগো যে ফেলিসিটেশন প্রোগ্রাম of the newly elected honorable MLAs और निगो जेहेतु फेलिसिटेशन आं MLA रंगनो माने कायसा के बुमुं खुबै आं खनारनान मुसुगो felicitate Thailand Musogo, Parna Hambai Rana Musogo. First of all, Sri Onimes Dabbarma, Honorable MLA from Asarambari Assembly Constituency, Badavokte Leader of Opposition, Hisabe wa Tongo. So, on behalf of myself and also on behalf of TEF, I would like to extend congratulations, heartfelt, warm congratulations to him. Then Chittaranjan Yapharma, Honorable MLA from Ambassa Assembly Constituency.
Then Sri Subodh Debbarma, Honorable MLA from Charilam Assembly Constituency. Then Srimati Sapna Debbarma, Honorable MLA from Mandai Assembly Constituency. Then Sri Vishwajit Koloi, Honorable MLA from Takarjala Assembly Constituency. Then Sri Brishaketu Debbarma, Honorable MLA from Shimna Assembly Constituency. Then Srimati, though she is not here, Nandita Debbarma Riyang, Honorable MLA from Raima Assembly Constituency. Though she is not physically present here, she is spiritually present here, so I would like to congratulate her also. Then Sri Manav Debbarma, Honorable MLA from Gholagati Assembly Constituency. Then Sri Philips Kumar Riyang, Honorable MLA from Kanchanpur Assembly Constituency. Then Sri Sanjay Manik Tripura, Honorable MLA from Korbuk Assembly Constituency. Then Sri Paul Dangsu, Honorable MLA from Karamchara Assembly Constituency. Then Sri Ranjit Debbarma, Honorable MLA from Ramchandragat Assembly Constituency. Then Sri Pathan Lal Jamatia, Honorable MLA from Ompi Nagar Assembly Constituency. Barok Jottano, Anisak by Thangte, Tripura Tribal Areas Autonomous District Council Administration Darab Tekete, TEF ni, Jottoni Ngui Ang Barogno, congratulations, Raga. Assembly go MLA hisabe elected ngone bagai. Sung saimano government. Sung saimano je government ni tinta organ tongo. Kaisa hongka executive, te kaisa hongka legislature, te kaisa hongka judiciary. Executives hongka president theke arambho khlaiyoi. The office is a class 4 parjanta, they all belong to executives. So executives we belong to executive branch of the government, executive organ of the government. They legislature right from Prime Minister to the Pradhan of the Gram Panchayat, they belong to the legislature. But judiciary line right from the Supreme Court, Chief Justice of Supreme Court up to the lower court judge parjanta, but judicial system okalai. Oranigo tabok the TEF oranigo felicitation climate bisintei klayui. I see the convergence between the legislature and executives. Tabon is being the rising of expectations of the citizens. Os homoyo Tabok Jara Honorable MLAs, member of Legislative Assembly, Jara Nirbachitonka, elected. They have been elected by the public. Taboni Dino public ni expectations ni age of rising public expectation. They are the representatives of the public. Araniga, the momentu rozaka. Momentu. I was feeling the momentum that have been given to honorable MLAs. TEF ni taraf theke is a momentu rozaka. It is a map of Tripura. It is a map of Tripura. Mainly the honorable MLA is a function. They belong to the legislature. Onek samay question was who makes the law? Who makes the law? Then legislature makes the law, and they are the legislatures. Borok laws nama ni pare jara executives chung jara executive line otong nai we implement it. Jara judicial system otong nai judiciary system jara otong nai borok they oversee whether the laws are being implemented in a fair and judiciously. Abo nai jago. Hani bangoi tini
বেশি কক সানানি সময় করেই আর নগো যে 13 MLAs রক যে ইলেক্টেড নি ফাইকা বরং ন ফেলিসিটেট খাইনানি আর নগো যে পান্ডা সংসা জাখা সংসা মানে বাগৈ আর Tipra Employees Federation ni যত representatives যারা organizers পরক যতন এডিসিনি অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে আং নিরনা হামবাই রাগো নিরনব congratulations for the organization of this function te kaisa finally sikang angomra sanamusugo je borok jodio they have been elected from the particular assembly constituency kintu borok member of the Tripura Legislative Assembly hisabe or knows a movement to Rajaka map of Tripura they are the voice they are the representatives of the people of whole Tripura their jurisdiction is not limited to any particular assembly constituency haine bangai assembly hangka ma kaisa pavitra jaga kaisa mandir hai temple hai aro nigo chini boroni asha akankha aspirations aro nigo sajaknai borongni khorangtui khlaiयै जों तामो जाबताबो जे साजाक तमनि जे चिनि बरक दफानि जे मुक्ति मानानि जे आसाम बरक आरो चिनि रिप्रेजेंटेटिव मुङै बरक सानाय सामान्य पराय चिनि बरक नि जे राइट्स जे मानथाय अब प्रतिष्ठित नाय प्रोटेक्टेड नाय आ कयता सागै हाय जारा 13 honorable MLAs angka borongno heartfelt congratulations rogoi nirok jarar nigot Tipra Employees Federation ni taraf theke jarar no Panda Songcha nirno jatan hai hambai rogoi ani ko gorno muthaka Songcha jat MLA 13 jana no Borom rina ni Panda ni tipangno paiflea hamjak matai jobani jibai o Panda no phai mo changri phaika Tipra Motha ni president mani jaknai Sar Bijay Kumar Rangkhol te boro MLA totha LOP Borom ganang Onimes Yapharma tai all MLAs tai joto MDC aro TTAIDC ni CEO Borom ganang CK Jamatia te boro ex MDC ro TWF ni khorok nei Borom ganang je Monihar Yapharma Borom ganang je Kajol Rupini te boro daisha asukjak और वो हॉलो आचुकजाक TEF ni joto leaders rokno ani paipleya hamjak matei chobani jibai tini bilai khe judang jagwang tamni Himalaya joto program khlayo tini nahai judanu gyakho o juda bobo hungkai norok tamo sano hintong khana obo hungkai buri kom joto programono burirok bilai ki kebang piaba tabuk TEF ni je program hongga burirok no bilai ki kom khai dongmani tamo kormachari rok burirok ni phankre jinda hai ke sama tongsiu tai ke sangkai ani purbo boktaro TEF hin salangmani tamno TEF hin ni je kachoma tongsiu TEF dokhna to TEF ang abono wan sumang muitumangkha chini MLA LOP salcha TEF ta hindi khana to gya TEF himaya da himani chini leaders of opposition bosi khana to jage yanga kune ekta karon tongna babo sukrubi chalang situn jai hok tasingo chini MLA chini Borom ganang Poldangsu Bosalangka nongni TEF ni je symbol hapung thainiyo kecharo abo
साल पाजाक आव हापुं फाति उई जे साल पासाय फाइमा हायन नंनि अ सामुंग नुखा जे आरो गोख्रां बुफां जाब्रा दंमोनि बुफां तो गोथां अ गोथां थैफ्लाया आबुनि बागैनो अमाहायकैनो वानसुगैनो रिलायखेना थैफ्लाया गोथां खाबो गोथां जे अर सालनि जे कालार दंमोनि जे गरम मंगलियाननि कालार आबो खबजा गैतंखा जे साल पाल हंखायनो साल आबो खबजा गैतंखा बेलायखायनो गथकजा नंनि सामुंगो अमाहायखायनो गथकजा साल पेप्लावै फाइमा हाय नंनि TEF जे कर्मचारी रबो अमाहायखायनो बुबाग्रानो हामजाकमानि बागै हाते दफाना हामजाकमानि बागै नाय अमाहायखायनो पेप्लावै फाइका साल हायखायनो जाय होक जों नुखा कर्मचारी सामुं ताई कर्मचारी रकनि जे बौनि खलायथाय बुं खलायमुं तासिंगो आनि पूर्व बक्ता रक सायखांका काउंटिंग नि कक आनि काउंटिंग नि कक किसी सारो सायांखांका आं तंथगलाक आनि आरो अमाहाय नंखा काउंटिंगो आं आरो टेबिल आसुखफुरु आनि आरो नि जे बुसावै गनि लायखा कर्मचारी जे बैलेट पेपर न पोस्टार बैलेट न जलि हिनि पिदा हाय खाइबा चिनि दारा दानि मोखांगो क्रस काइरि रे ताई तरितनि बीजेपी नि आरो क्रस काइरि मोखांगो आना रखा राइट खेरे उनके कैंसिल लंनाय नाखाबले अमा हायरो नुखा ताइसे आरो मथा नि बेरामांनो एकदम मथा हिमांनो बो बुसाइ गनि मांनो अब आसके बेलट उनको बांखा बआफ्रुकाताम हिन ओ मथा तामार माथा खार करे लइसे हिनि से तंसिउ आमसके ब प्रेसार ब काजाखा गनि मां कलम जाकमानि अमहाय कर्मचारी रंनि बुट बेलायखि कलायखा तिप्रा मथाव आर ठीक न जों ब आरो बुबाग्रानि सेंक्रा उंगैनो जोंबो विधान सभायाव हाबैका विधान सभायाव जों कापिरिनो तरिखा पुइलावनो तेबो कापिरिनाय कर्मचारी रकनोबो आं सानानि मुचुंगो नंनि हेल्प नांगौ नं हेल्प नांया इंया रां सिमिया नं थानि स्रोंनानि नं थानि चुबा जागनानि तेबो दंगो जों साइमानो आगि अ हिस्ट्री रंनो बुफा बुरासा बुसानो रांरि कलांया बुद्धि सिरि कलांगो अ बुद्धि रि कलां मारि ककथाय रक हंगाय बाबू आं थैमानो यागोलो नों नखला बाजार कायदि माय खपसा आबख्रक थाइजा जादि कतनायावै खिदि हिनि जे ककथाय रि कलां मारो आबो रां बाय पाइमेया आबो रांरि कलांया आबुफा बुद्धि सिरि कलांगो आं अबनो सानानि मुचंगो आं सामानि अर्थ न आबो नं थिन थानि ठीक न जों रां मानो नरंखा बेकिंग रिवो आंचलिक दल रकनो ताइति प्राम थाना बेकिंग रिखा हाइफानो रां सिमिचुबा माबाया नरबो अम हाइकेनो बुद्धि बिराय रिदि जों जेमन ताबुक जाद्द फानि बागि कक सानानि हिनि नाय जों नंखरका ऑफिशियल बेपारावबो बनरक मासुबा नाय बाहायके फाइल प्रोसेस खायनानि बाहायके फाइल गुरुबनानि बाहायके प्रोजेक्ट खालायनानि बाहायके बुसकांगो तिप्रा चिनि ग्रेटर तिप्रा लेनि बागै बाहायके जों आबो अ दिमान लगनो दाति मानानि अबरंनि बुद्धि बिराय तेबो नं थानि अबनो कबं मुंनारगो एसेम्बली व जों थाङि तेबो कक सानानि अमहाय तेबो पॉइंट दंखां गाय जों नरदि ताइसे अबो नर अर जे तंनायरो अनेक दप्तरनि बरक कर्मचारी तंगो विभिन्न दप्तरनि कर्मचारी जेमन नर जत विधानसभा केन्द्रनि न खबजाकुंना ऑफिशियल बाहायके सामुं दति दवि खायमानानि आ सामुं रंनो बनर खलायदि जोंनो ठीक न बुट दिउइनाय जनगण
बुट दिवैनाय बरक जोङो MLA स्नामका बा मन्त्रि स्नामका बा CM स्नामका हायफानो चिनिबो खालायताय दंगो যারা এলাকাও গরিব বিগ্রা খাंग्रा तंनाय रगनि बागै सामुं तांना थांतानि जाहाते केबे मुं फायातै ख्लायै नंनि फान नांनाय नंनि फान जथेष्ट दंगो नंनि फान से सुबासु सानु আর बुबाग्रा एमन ताबुक जादब फानि बागै खा नां तंमानि जरा बुबाग्रा बुचाय फेमानि जरा अ जरा तंसानि जों अ जरानो रंबुइ नारंमाय आंगांगाय नेक्स्ट जेनेरेशन बाय यासि सुरै क्वेश्चन खायजाकुरो चिनि बुखुबो अ आन्सार जों रिमाइन्ड खानाय आबुनि बागै जों बुबाग्रा तंसा आजायकै थैनानि नांनाय जतनो अ लामा दोंसाव थानानि नांगो गोथां तंसा जों जततुक खलायमानसाक जादब फानि बागै जों आरो साक मा तारलायनाय ताई कैसा हंगाय आव कर्मचारी शिक्षित समाज जों ताई कैसा दिगि मावान छुगलायनाय अब जों बुरि रग बमा आगुगनाय कर्मचारी बमा आगुगनाय अमाहायका आगुगुमा फायनाय क्लाब रग बा आगुगुमा फायनाय अब हंके ड्राग्स ताबुक जे ड्राग्स ताई तंमानि सराय रग अ लामा हामियानो चुसकाय तंमानि अब बाहायके मुक्ति मानाय अबनि हयते बाहायके काति मानाय आ जागाबो नरंनि कर्मचारी रकनि फान नांनाय नंनि बुद्धि बिराय नंनि बुजक माबाय गुबुनि बरक बुजक मानि ताकिचा फेरलायनाय नरबो बुजुगि आर बुरि रक बो आगुगि फाय तंमानि जरा अ जागाओ बुमा बदल बो आगुगि फायो TWF रक बो आगुगि फायो अबनो बाहायकै चिनि अ तिप्रासा चिनि सिकला रकनो बाहायकै अ जागानि मुक्ति रिमानाय हिनिनाय आगुगि फायो नरबो आरो सुबा जादि हिनि नं थानि अबबो कबो मुनारगो तामुंगा हंकाय जे सिकला चिनि समाजनि जाति जे सिकला चिनि समाजनि मेरुदण्ड हिनि गनि जागो बरकनो आसावैसे बरकनो नाहारैसे जों नेक्स्ट जेनेरेशननि बागै कक सालायो ताई आलादा रायजोनि बागै कक सालायो ग्रेटार त्रिपुरानि बागै कक सालायो आबुनि बागै जों सिकला रकनोबो अरनि बान्थिरि तुबुनानि नांनाय बारा कक सालिया नरनो पाइपले हामबाय मा आनि खाका हामते हामजामा याफारो तायहरो मानजाक फैनाय चिनि तिप्रा मथानि बोरम गोनां प्रेसिडेन्ट बेकारां खुलनानि खुलुमा याफारो ताय जत्त चिनरो MLA चिनि मानजाक फैनाय MDC चिनि TTAD चिनि CEO ताय चिनि अरो खरकसा मिस्टार रथिन ताई TWF नि चिनि अजामा जिग्र ताई तिनरो जारा कर्मचारी फायनाय नरक जतनो न खाका हामते हामजामा याफारि आं कक किसा सानो सानाय आनि केन्द्रनि कक न कर्मचारी न तुई किसा सानानि मुसुंगो नरक जतनो छिवो आं सदरनि बर बुबाग्रा न केन्डिडेट दिखा रामचन्द्र घाट 24 रामचन्द्र घाट बसानानि बागै आं आरो थांका थामानि यागुलो कर्मचारी रग गोबां मा मालायखा किसु कर्मचारी आनो फायसा फायखा सार जोंनो न रां थुमै रिनानि मुसुंगो के आं साकाबो तो नंनि बेपार नर रिनानि मुसुंखाय नर थुमलाय दिलायदि आनि पुना आपत्ति करे अलके खानाका कयेकजन कर्मचारी सापो बनो जों तामनि रां थुमै रि तंनाय बो महाराजानि थानि रां मान तंगो बनो रां रुइ लाभ करे बरखाय कर्मचारी 3 जना नेतानि मु बरक TTADCO चाकरी खाइको ओंखाय बरक किसा साकाओ न तंगो हिनि खानाओ अलखाय बरक रां थुमलायका हायफानो थुमलायखाय बरआनो फायरि फायका साका अ बरकनि मुंबो आं सायमानो आं साया सायमानो आं बरकनो एखाय आबुनि रिजन तामो तांनि रंजित देव बर्मनो रां थुमैरि आंखाय बो अरनि बरगिया लुकेलिया बो आकुबुनि जागनि सामनि काफायमानि अबखाय रिजन चिनि मैडम स्वप्ना बो हामजक फायो सदर फायनि तबे बिनि आराम तिम हो हिने आं खानायाखौ रामचन्द्र गाता आबंखा
borong nai mani borong musung mani je borong no borong candidate khaina musung mani aro malia not only abo simia ani aro jokhon te ang nomination ni mani horo nomination ni phaimano horo enkaino কয়েকটা জায়গা ফ্ল্যাগ ফুইসা জাখা দুইটা পরিবারে এটেক নুখা চিরক খগৈ সুয়াক বনং খামতি কিসুং কংখা স্পন্সর সাব খাই হিনে নাই মানে গভর্নমেন্ট এমপ্লয় आं साना नाय माखाय मसे कर्मचारिनि बिसिंग ग्रुपिं उंनानि थिगया साबो बजागोन आं मुसुंगै रामचंद्रगात आं बुट बसाय माया बुबागार आमना सिलेक्ट खायगा नोंगारो थान्दि नोंगारो बुट बसादि बिनि एनाउन्स नि मते न एफिडेविट खाय आं नमिनेशन दिखा अमसिक जे कर्मचारि र साका आं बरंनो सिनिबो अला आं सिनि नाखा बरक साबो आं बरंनो पयनाय और दिनो पाबे 99.5% रामचंद्र गातनि कर्मचारि र गानो सुबाखा शुधु अबचिमिया रिटियार जारा थानाय आनि क्लासमेट आनि परिमानि लाइबो अनेक बन्धु सिनिजाक दंमोन रिटियार थांबायका जेमन इंद्रहरि बाबू सं इंद्रहरि जमातिया जेमन विक्रम बाबू सं हाय बरर हपुं सापुं आं मा बलायो बरंनो बर आं बिलाइखे मारखे चुबाखा रां फैसा हिंदी नगो नगो थांगै बरंनो बुजोगनानि हिंदी तर मारखे न चुबाखा आर कर्मचारिनि बुट माननानि बिसिंगो आंनो जतनि गोबां मानखा जतनि गोबां आंनो बिसि मानखा बेलट पेपार गाय आबुनि बागै आं जतन नरकटिनि मुसुं नायथखायै जोंनो फेलिटेसन बिमानि बागै नरनो ब्लेके पाइपले हामबाय आं बाति कक सानानि नाया नरक थिनांगो चिनि दफानि सामुंगो नरक हामखाय सुबादि जों जारा MLA जों कताल नरक सिनसे अनेक अभिज्ञता एक्सपिरियेन्स बिबनो डिपार्टमेन्ट नरक सामुं ताङै दंगो नरकनि सुबासु नांगौ हिंगाखाय नरक सुबासु खालायमांखा नरक सुबासु खायै नरसिंनो लामा फुनोबो रिखाखाय गोबां माजा डिपार्टमेन्ट दङ बति बतिखाय जों थांगाखाय उसुरुबै थांगाखाय सिनि दफानि बागै सामुं रखिखाय तुमानो सामुं रखांमानो मरक नरक फुनोबो रिखांखाय जों बिलाइखाय सामुं तांथंनाय ताय आं बिसि सालिया नरक जतन काहाम करिं दंदि नरनो जतन नां हामजागो आसिक सावैनो आहायना साइरि काहाम कारण पलिटिनटा ngui tokha साइरि काहाम no hinsuano tini TEF by the felicitation program organized Taizaka tini Noy auditorium kolo tini ni Borom riung Panda ni achuk phangokra TEF Central Committee ni Vice Chairman tini ni o naithotok tetong thotok Panda phai manjakjak sini Tipra Motha ni Honorable President Sir Vijay Kumar Uncle Tebu tongo sungbai leader of opposition sini Borom ganang Onimes de Burma and all respected MLAs, MDCs, TWF, Teoro Paimanjak Joto, Kormochari Hegeva Sebo Klainai, Adong Zuksong, Norokro Jotono Kaksangma, Te Hamzakmu Yapharma, Tinichino Ozaga felicitation Ego Borom Rimani Bagay. Ani sega kok sanai rok jotono chaitokha je TEF bahike chubakha ambo amono sanai ani simna constituency ni joto TEF no chubamani bagino tini jung MLA ngai bachawai assembly wa kok sawi mankha sudu simna ni simia sara tripurani joto TEF khlainai adong juk songno bele bele khina hambai dongni fan nongni hapumjakmung bubagrano rimani bagui sungbo nongni fanno tini chini je oro 13 jon MLA sung assembly obo
nongni fan ni bagai sogoi ma bai chini fan no bo chung ma jaga phulugui tongo phainai sal rogo tebo chini tiprasa dofani bagai chung bwskango nongni chuba chubai te sara tripurani jotto sebo khlainai rokno ang paithago omono koinani muchungo chung jotto unite khai ma tongnai thansa ma tongnai kwbangma samung khlaithani kwbangma kebengmung phaino mano haifano जों पजिटिव दिगे वानसुगै जतनो जाते इगु प्रॉब्लम केबनि थानि तातम थौ आबो जों आं स्पेशली आं पर्सनली जतनो रिक्वेस्ट खालायनानै मुचुङो फाइदि जों दफानि बागै सामुं खालायनानै बागै से तिनि कर्मचारी बदलबो टीएफ बो बुबाग्रानि दागै बुंबाय स्ट्रामजागो अ जागावो केबो खरकसा बायते खरकसा कथालाया तांथुं आबो जों भगवान ईश्वरनो जतो जों प्रेयार खालायनाय ते फाइनाय सालो नंनि फान मानै जे जों एसेम्बलियाव थांनि सौयैका एसेम्बलियाव सिनि टेबो खरां क्राक बाय सिनि दफानाव फियदनि बागै जों बोसोरनि सालो जों क फिसानाय एसेम्बलियाव गामसुमुंसि दं जतनो Chief Honorable Chief Executive Officer Sri C.K. Jamatia তাই যত বরম গনাং MDCs তাই যত চিনি কতাল লাই চংগই ফাইজাক কেরং ফাংশন if I am or asuk wansungmani bidhayok ngai kokborok bai tamhi sanai ne wansugoi tabu oro kok sapuje phaiye glangsa pao kerong phang rok khorokchi tham kerong phang rok tai TEF ni joto borom gonang Central Committee, District Committee ni joto adong rok ang norok no joto no tini sungno Chitham kerong phang rok no yasak shokmani amon yoga ang belai norok no hambai Yapharma ang kisischa chini hani je laibamo sebuk rokni je rol borni je samung aro kisischa kifiloi ufiloi nai horna musumu Tripura regional party assignment simi 1967-68 in CV. Approve kai Tripura Upajati Jubo Samiti. All Tripura Upajati Jubo Samiti ni loge Tripura Upajati Kormachari Samiti bo asayu. Approve ni Chimino regional party no Chuanai ngakai Sebukro kri mengakai Tripurani je regional party tongmani boro mi phan khawai maya awsung mojuma naruknai ani sekang je sanai ro kubangma kok sebukro noti sawai thangka ayeng phasing ang ani yapri nang segla Tai kasha kok poseng mojo naruknani bagai ang koijana ne musungo sini borong gunang sebuk klai tongne robno subana ni korok sadaka angang pai thangya angbo koroksas o sebuk bodolni adong ni phajak norok tau bo adong mui tongko sebuk bodolni sebuk klai tongko Tripura hastewo about 14 lakhs of 14 lakhs total population is 31% or 32%. Tau fry
tabuk 32 ungthani sadago haifano 32% sebuk je manthani ke jung taugo manlai manyako ang sanani naimani ke obose in je 31% je tabuk je jung je reservation man tongmani abo chini dofani bung buise oro 19 tribes tongo 19 tribes is equal to 31% or 31% se जों मानाय दङ दफानि बुंगय जों साख्रि मानाय दङ आं साननानै नायमानि हेंगाय इ 31% जे बर' रक ताबुक सेबुक दङ नरकनि जत्तनि दायित्व दङ जिनि हदानि बागै सामुं दांनायनि बागै जिनि दफा नि हामग्रानि बागै जिनि दफानो चुबानानि बागै जदि चुबाया हेंगाय जों जतन जारा सेबुक जे बर' रक सेबुक क्लाय दंनाय जे बर' रक सेबुक क्लाय दंया जों जिनि जे बारजा दंमानि जे रेसपन्सिबिलिटि दंमानि अ रेसपन्सिबिलिटि जों हाक सालै थांनाय जिनि मुंसा दंला आबाहाय हेंगाय आबनि बागैनो जों लाइव मानी बोलुगु जिनि जे आफुरुनि जे नेतृत्व तंमानी द्राव कुमारिया सामाचरण त्रिपुरा हरिनाथ देवबर्मा रतिमोहन जमातिया हरिनाथ देवबर्मा इनक्लुड खायाखै चाल जाओ काम नैबा बखाय आफुरु चाकरि खालाय दं आसुक बिनि इंकंनिया ताहिबनो बिया लंगिया रांनि बागै ताइ रांनि जे बिया लंनाय रक न जिनि जे कर्मचारी तंनाय रक बरक न आफुरु शार्ट पाइ रहरो लंग पैंट ट्राउजर पाइ रहबो गामछा पाइ रहरो लुंगी पाइर हरो गेंजी पाइर हरो ताम नैबा बरक दफानि साम थांनाय ने अमति क्लायै कर्मचारी रक थांनाय बिसि रगबो दफानि बागै सामुं तांमानि बागै न तिनिओ अ जागावो TTADC ने कायसा आमचाय बसं मानखा हाय अंकाय TTADC आमचाय हिनाय जों संग्राम खालायमानग्ला खामुं जबा खालायमानग्ला खामुं जबा खालायनायनि बागैबो रां फैसा बुद्धि खाद्दि जत नांगौ आबो आफुनि जिबि कर्मचारी र रियय फायगा आंखा खालायो थांनाय इलेक्शननि कक सानानै थांगांगाय जतनख्ले जुबाजागनाय आं जुबाजागखौ खोना सदरनि बरग रक तेलियामुरानि बरग रक तेलियामुरानि बरग खुंखायबा आनि ताइमनो हानक जुग मनिहादे बखारो नांगौ साइमालिया आरनि जिबि पर्यन्त जुबाचु आनि र सगैखा आम्बासा आमसाइनि बरक तंगनु पार्टीगत भावेबो अरनि बरक थांगै आरो जुबावैखा कर्मचारी सेबुक क्लाय तंगनेर जे क्लाय आनो जुबाखा अमति क्लाय जत जरानि माने जत सेक्शननि बरक नि जुबाचु मानखा अ जुबाचु मानमानि बागैनो आम्बासा 47 आम्बासावो Tipra Motha party kumplainka. Awoni bagoi ani baithang ingoi Tipra Motha party ingoi bo Tipra Employees Federation no ang tini formally ani gratitude tai hambai norokno yapar jau. Ang khaklayo
ত্রিপুরানি এমপ্লয়িজ রক সেবক রক তিপ্রাসা দফারক ইয়ক ইয়াসা যিনি নাহার মুন তুই ইন চবা খাইতানি ত্রিপুরা এমপ্লয়িজ ফেডারেশন বরকনি এলএমबाय रांबाय सुबाय थांनाय हिनय खाकावैनो आनि थाइसा थाइनि सामुं अरनो मोथाका पयलानो ini je felicitation program ni achupan bono puila hambaya paru chini party ni president sir bikerang kholno hambaya paru chini jotto elected Borom ganang MLAs rogno MDCs ex-MDC chini chief executive officer bono chief executive officer ni chief enthusiastic officer ge to mazang bai ko enthusiasm tei samung dango mazang sike jamatiano bang hambaya paro chini TEF ni joto tangphang rogno TWF ni Borom ganang somno tayoro juda khlai makhang jingbai solia khorcha asubjak tonga bosabo who's this person bono kebo captain rathor nu kebo captain rathi nu kebo captain rathar jag nei pa nirman hoy bosabo what is his identity ang siman mote Captain Rathi is the National President of Democratic Party of India. DPI ni National President boy. Tangi Captain agi Indigo flight chalu go boy. Tripura puila Indigo diklai painai the pilot bongka Captain Rathi. Anyway, now I will not talk about Captain Rathi. Anoro Haipru Sai Rohoro Beshi Kok Tas Hadi helicopter by Thangdi Tausha Kifil Pai Ang Saka MLA Rok Somporke Kichu Kok Masanai Norok Suno felicitation Manatam Borom Yapharma Somman Ang Norodo Kulumbo Norok Ani constituency Yobu Ano Sayawi Ani uklobo onek borok chubaka TEF norogni obodan dongo chiro ebong harinai rogni thani boy kintu tini oro hol tungyani karon ang tawisha sanan musungo norong onek leader TEF tini oro makhang nugi haite kere haite oro jane mane Sunil Koloino ang bador rekap Borom ganang President TEF bothara bo gabangma TEF ni leader jotong le bor employees rongnang nai ni man khoroksa ni makhang jonu bai only one jodi kebo tongkai uklogo ba maichama jagaro thang dongrang si aite I have seen only one face second face ang identify claimai ai প্রত্যেক বিধানসভা কেন্দ্র থেকে 15 জন যদি রক্ত উঠায় তিনি হল ব্যাগ লাই থাকা মনে নো টার্গেট রে কাম কাই বুমুং সিদি 15 জন নি তিপ্রাসা ইয়ংলা শেরকায়া মানে শেরকারি নানে একমাত্র লামাঙ্কা 1 2 3 15 জন নি এই বড়রক মা ফাইনাই ও বড়রং বিসিগো ম বড়রক ফাইয়াঙ্কাই ব্যাকআপ ও বড়রক ন মা তুব নাই আগিন টার্গেট দিদাই তংমা মোসাংনে MLA rokni samungno Tipra rok tabu kabangma siatong khai big busai walai mani hordi borok pun kaisar an bihik tinano thapra ro ning bichar ma khaine ara bo MLA kamung nai aplaite MLA ni specific binibo dai daitto tong hai ni
খেত আল পাই থাকা তৈলম্বই I don't think that is the job of MLA. Village chairman tong, village chairman kleine. MLA ni samung tamo. SDM ni kok, SDM by kok nazagyang ni tongka local leader ro. SDM no thang sana, this can be MLA's job. DM level of thangai, Ramchandrogat ni application klai tongka DM patarilia. This is the job of an MLA. মন্ত্রী রং থানি অ্যাপ্রোচ খাইব মন্ত্রী কক খানায়া এমএলএ লগি থাকমানো মন্ত্রী থান থাকমানো সেক্রেটারি থান থাকমানো মো এমএলএ নি সামুং মানো কিন্তু দফা তাবুবো এমএলএ নো তাম নি চং সাইজামান ফাইনান্স মিনিস্টার ত্রিপুরানি এমএলএ রং রাং রনাই নি চং আং এমএলএ তাওই সমতো সেকেন্ড টাইম প্রত্যেক দিন কল মানো তাওকে তামো বই পাইনানি রাং চুবাদি তারপরে বসাজে কাইনানি রাং চুবাদি জিবি নাইজাংনানি রাং চুবাদি প্লিজ নরক কর্মচারী রব এমএলএ রো ফাইন্যান্স মিনিস্টার সরকার মাইনাং থাকো যদিও চিনি মো এমএলএ রো বুটার কমাজাংনান কিরিবই বর কিন্তু চায় নং ইয়া খাইবানো বরমি বেতননি রাংনো ফানো নরন বা জনগণ ঋণান চাইতো কংকনা জনগণ মা বুঝি নাই দে গেট অনলি 84,000 স্যালারিজ ড্রেস সুমনা নাংনাই গাড়ি পাইনান বাকি যদি লোন না হাকে মান্থলি যদি 20,000 কে সুগায় মাত্র বিনি 60,000 তংনাই 60,000 রাংনি বিসিঙ্গ ডেইলি যদি 1,000 গ্লাই 20 দিন ঠক দাই পা ককানকে 20,000 কমাগো নাই 40,000 ফাইনাই বুসা মাংনাই দংনাই যদি কোয়ার্টার মায়াকে 12 তংই মা চলে নাই প্লিজ থিঙ্ক অ্যাবাউট দি এমএলএ অলসো এমএলএ মানেই রাং ফাঙ্গিয়াই আবো जों অনেক সময় সানা মুচুনিয়াইতে এমএলএ আবো সাইনি এবলে পরন না আন্ত রাং করে আংনর ভাইকে চুবানানি বুকুগো চিন বকক ফাইয়া জনগণ বুঝি মানি বিসিংতিছে মনো